Copper Guarantee is 'n gelisensieerde versekeraar wat 'n unieke benadering tot risikobestuur aan kliënte bied. Ons vorm deel van die Nictus Limited groep wat gelys is op die Johannesburg se aandelebeurs sedert 1969. Ons produk is 'n risikobestuurspolis wat kliënte oor tyd kan opbou om hulle risiko meer effektief te bestuur. Die produk help kliënte om dekking te koop in goeie jare om sodoende 'n veiligheidsnet vir hulle besigheid te skep wat hulle kan ondersteun in die moeilike tye. Besigheidsiklusrisiko bestaan in elke onderneming en word tradisioneel verseker deur behoue verdienste. Corporate Guarantee se standaarde produk bied kliënte 120% se risikodekking in katastrofegevalle en gee kliënte dus die geleentheid om meer fondse beskikbaar te stel vir die bestuur van hulle risiko's. Die dekking kan ook vermeerder word na aanleiding van die kliënt se spesifieke behoeftes. Alle risiko's wat met normale korttermynversekering gedek word, kan met behulp van die polis bestuur word. Indien die kliënt nie eis teen die polis nie, bly die polis en polisvoordele steeds in plek vir die toekomstige risikobestuur. Corporate Guarantee het 'n deursigtige kostestruktuur en vra slegs 'n eenmalige onderskrywingsfooi op alle nuwe premies. Daar is geen maandelikse hernuwings of kansellasiefooie nie. Polishouers word ook vergoed vir goeie risikobestuur deur middel van 'n kompeterende geen-eis bonuskoers op die positiewe waarde van die risikobestuurspolis. 'n Groot voordeel van die produk is dat die polis kan dien as sekuriteit vir lening tot 'n maksimum van 90% van die risikobestuurspolis se waarde teen 'n koers so laag as prima minus 2%. Dit bied vir die polishouer toegang tot kontantvloei en geleentheid om meer fondse te herinvesteer in hulle besigheid. Corporate Guarantee gee deur middel van die produk vir kliënte 'n uitweg om finansiëel selfstandig te word en hulle risiko te omskep in volhoubare welvaart. Graan SA-lede kan gebruik maak van die produk teen spesiale tariewe en addisionele voordele. Kontak ons gerus vir 'n afspraak sodat ons kan help om jou risikobestuur te optimaliseer.
What are you doing? My hands are all over the place. I'll put them away. Okay. Hold on. Just relax. You're on camera. After only 3 months of training, these soldiers could drill very well. But they'll never forget their fourth day in there. By then they'd learned to march in step, and they could even do a pretty good left wheel. Left wheel. But we persuaded the instructor to give them commands they'd never heard before. Echelon! No! What the hell are you doing? Get it right, put up! Come on, form up. Move it, move it! I said echelon north. Can't you execute a simple command? Form up the these. As you were, as you were. Left, right, left. Squad! Salute! And I said salute! Halt! About done! Forward, march! Slow, march! Left, right, right. I said slow march! Left, right. Get into step! Left, right. Halt! Left, turn! Right, tres! I said eyes front. Right, tres. Eyes front. Left, tres. Eyes front. She's steaming up my glasses. Left, turn. Forward, march. Left, right, left, left. Hello, Mike. Hi, Pete, how you doing? Long time no see, huh? Yeah, it's been a long while. Yeah, it must be 2 years. How's your job going? It's still a struggle, you know. Why don't we get together sometime? Long time no see. It's good to see you again. Yeah, you know where I live. Give me a call. What's going on? Sorry, ladies. Sorry. Well, hi there, Mike. How are you? Hello, Peter. Excuse me? Yeah, how are you doing? Surviving. Have to work my ass off, of course. Do you think you're in the place? Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress.
Môre Kongres. Good morning. Tumela. Môre almal, baie welkom. Daar gaan 'n offisiële welkom wees bietjie later. Net so vinnige ordereëlings voor ons op die regte manier begin. Kan ek asseblief vra dat almal se selfone saggies gesit word? Please switch the cell phones to silent. There's translation services available. Those of you that want translation or that will need translation services from Afrikaans to English, it's available. Make sure that you get a headset. Ons wil vra dat alle afgevaardigdes, almal wat hier betrokke, die gaste, borge, almal vir ons asseblief help om tweets te stuur. Hashtag GrainSA Congress met 'n C en 'n dubbel S 2023 of GrainSA Kongres met 'n K en 'n enkel S 23. Julle is welkom daar om tweets te stuur van wat jy dink en wat jy sien deur die dag. Hy sal ook verskyn daar. In geval van 'n kragonderbreking, wees net kalm. Ons vertrou en glo die kragopwekker gaan inskop en hy's reg. Dit gaan dalk 'n oomblik wees, maar ons het voorsiening gemaak, so alles sal reg wees. In geval van 'n noodgeval, verlaat asseblief die lokaal rustig, kalm na buite toe en ons gaan hier voor die tent sal ons bymekaar kom in daai geval. En dan noodhulpdienste, first aid services is beskikbaar in die VIP lokaal. Dis net hier basies aan ons suidekant waar jy ingekom het. First aid services is available in this hall, in the VIP hall. So those of you again, just to repeat, that need translation services, make sure that you get a headset. There's a team roaming around with the headsets. Please just make sure that is for Afrikaans to English. So can you also help you in the front, Elian? Maybe you can just ask, they have. Okay, good. Dan sit my voorreg om vanoggend Dominee Laurie Nudee na vorentoe te roep. Dominee, baie dankie. Dankie vir Dominee se tyd. Dankie vir die gepaste wyse. Pieter, baie dankie. Vriende, goeiemôre. Yesterday, het gaan 'n lang vergadering wees, jy weet so. Goeiemôre. Is julle nie bly om hier te wees, om weer 'n bietjie, nee. Baie dankie vir die geleentheid om vanoggend net hier te open. Nou het ek op die programmetjie gesien dat ek het 15 minute, nou sê Nico vir my eerder 5, so ek gaan probeer. Vriende, terwyl hier nou nog mense inkom, wil ek nou nie arrogant wees om te sê, hierdie, wat nou gaan gebeur, is dalk die belangrikste 15 minute van hierdie vergadering, van hierdie byeenkoms. En daarmee is dit nou nie omdat ek iets gaan sê, of omdat die ander punte nie belangrik genoeg is nie. Maar wanneer ons open, is dit omdat ons vir mekaar hoop wil gee. En nie hoop van mense af nie. Hoop van die lewende God af. Die van u wat my goed ken sal weet dat ek nie sommer net, Nico, dankie vir die uitnodiging weer, Nico wat nou lank hier in Botawil was en ons nou jarelange verbintenis mee het my gevra om te open en die van u wat my goed ken weet, ek open nie sommer net omdat dit nou iets op die program is en dit moet nou net verbykom nie. Ons open omdat ons regtig vir hierdie vergadering, afhanklik, Derek, dit wat jy nou gesê het, die broek bewe maar 'n bietjie, maar die Here sal vir ons deur sy gees lei. So, kom ek begin deur vir u te sê, ons is in ons gemeente, in ons persoonlike, ons gemeente hier in Botawil is ons besig met 'n reeksie oor God se plan, God se droom vir 2023 en dan nou ook vir die toekoms daarna. En een van die gedeeltes wat ons gebruik vir hierdie plan, hierdie droom van God, is Lukas 17. En Lukas 17 gaan oor die eindtye, dis waar Jesus self aan die woord is oor die wederkoms, oor die eindtye. En nou lees ek dat Billy Graham, die bekende evangelis, het gesê, hy het gaan tel, nou ek het nie gaan tel om te kyk of hy reg is, maar die Here praat 380 keer in die Bybel oor die eindtye, oor die wederkoms. En as hierdie gedeelte, waar Jesus aan die woord is, praat van, twee mense gaan saam op 'n bed lê,
Een gaan hemel toe en die ander een gaan agterbly. 2 is saam op 'n land. Een gaan hemel toe en die ander een gaan agterbly. Dan is ek nie vanoggend hier besig om met jou op die gevoel te speel, om te sê, hoor jy moet regmaak, jou vrou gaan dalk hemel toe en jy nie. Of jou pa, saam met jou op die land gaan dalk hemel toe en jy nie, of jou broer of jou buurman. Wat wil ons vir mekaar uit hierdie gedeelte sê? Ek wil u wys op Lukas 17, 'n terloopse opmerking wat Jesus maak. In vers 32, as hy praat oor die eindtye. As hy praat oor die laaste dae, dan sê hy, and for the English people, he says in verse 32 of Luke 17, remember Lot's wife. Onthou Lot se vrou. Helemaal random, hier sommer van 'n skewe kant af, praat hy met hulle oor, julle moet gereed wees, en 2 sal lê, en 1 sal hemel toe gaan, die ander nie, en dan sê hy ewe skielik, onthou Lot se vrou. Wat maak Lot se vrou so belangrik, dat as Jesus oor die eindtye praat, dan sê hy, onthou Lot se vrou. Ek bedoel, as ek nou vir u feite moet gee, daar's 170 min of meer vrouens in die Bybel ter sprake. Jesus gebruik die een wat nie eers 'n naam het nie. Sy is bekend as Lot se vrou. Die Here kon mos nou, as hy 'n punt wou maak, Eva gebruik het. Sy was ten minste die eerste vrou. Of hy kon Sara gebruik het. Ek bedoel, Sara het sonder 'n epiduraal op 90 'n kind in die wêreld gebring. That's a woman. Of hy kon Moses se sussie Miriam gebruik het. Sy was die eerste au pair. Sy het haar boetie versorg daar tussen die bissies. Of hy kon vir Deborah gebruik het. Die Here kon vir Deborah gebruik het. Deborah, as jy van regstellende aksie wil praat, sy was die eerste vroulike regter in die Bybel. Hoekom gebruik hy haar nie? Jesus kon sy eie ma gebruik het, Maria. Ek bedoel, Maria, sonder dat 'n man by haar geslaap het, raak swanger. That's a woman. Maar hy gebruik, remember Lot's wife. Onthou Lot se vrou. Hoekom? Omdat hy geweet het, almal ken die storie van Lot. Lot en sy vrou en sy kinders wat uit Sodom en Gomorra moes uitgaan, en hy het vir hulle gesê, die engel sal kom en julle, ek bedoel, dink julle self in, 'n engel kom, en hy vat hierdie mense uit en hy sê, ek sal saam met julle op pad gaan. Maar wat maak hierdie vrou? Ek gaan nou nie sê typies vrouens nie, want die vrouens, sy doen wat hulle gesê het om nie te doen nie. Sy kyk terug. Sy kyk om. En almal het geweet van hierdie storie, en daarom gebruik Jesus dit, remember Lot's wife, onthou Lot se vrou. Sy het in 'n soutpilaar verander, omdat sy teruggekyk het. So wat? Nie net omdat sy teruggekyk het nie. Omdat sy gehunker het op 2 gedagtes. Omdat sy gehunker het op, Jesus, moet ons nie maar bly. Terwyl die Here roep en sê, vorentoe moet jou. En nou kan ek vir u nou hierso sommer sê, kom ons dink gou aan ons geskiedenis is mos belangrik, ons kan mos op 'n kol terugkyk. Kom ek toets gou vir u. En die jonger manne gaan dalk nou nie dit alles onthou nie, maar as ek sê 1910, wat het in ons geskiedenis gebeur? Uniewording, 1948, Tweede Wêreldoorlog, Nasionale Party kom aan bewind in hierdie land, 1961, ons word 'n republiek. Nie so lekker nie, maar 1976, opstande van Soweto, Hector Pietersen, jy ken daai geskiedenis. 1994, ANC aanbewind. Waar gaan jy nou met ons praat? Ek bedoel, is nou slaggate, en is randdollar, en is insetkostes, en 1994 het gebeur. 2020, COVID het gebeur, so ons kan nie vol struise wees, om ons koppe in die grond te druk en sê, die goed het nie gebeur nie. Dit het gebeur, maar die woord van die Here sê vanoggend vir ons Lot se vrou, onthou Lot se vrou. Onthou Lot se vrou wat omgekyk het, gehunker het, vasgehak het by die verlede, en daar sy bly staan as 'n soutpilaar. So Graan SA, my boodskap uit God se woord vanoggend is, staan op uit die verlede. Staan op uit die verlede, draai om, en face die toekoms, met God in beheer. Met jou hand in die hand van die lewende God, met hoop. Ons kan nie bly daar agter nie. Dankie vir almal wat al bygedra het tot Graan SA gebring het tot hier. But that's in the past.
What's the future? En nou is dit so wonderlik, kan ek getuig. Ek het hierdie boodskap gisterand al bietjie na gekyk en voorberei. En vanoggend, toe sê my vrou, kom ons luister na iets van Smitty in ons stilte tyd. Nou Smitty is Johan Smit van Waita Amp, hy's 'n universiteitsvriend van ons, en ons sit 'n ding van Smitty aan. En wat sê Smitty? Wat sê Johan Smit vanoggend? Hoop is nie iets nie. Hoop is nie jou plaas nie. Is nie jou materiële nie. Is nie jou oes nie, is nie aardse nie. Hoop is nie iets nie, dis iemand. En dit wil ek vanoggend Pieter en Derek en Nico kom sê. Op gesag van God se woord. Julle het hoop. Ons het hoop. Nie in die materiële nie. Gaan aan met jou oes, gaan aan met jou beplanning, gaan aan met jou boerdery, gaan aan met Graan SA se beplanning. Maar jou hoop is nie iets nie, dis iemand. Your hope is in somebody. Graan SA draai om. Kyk vorentoe, met die oog gefestig op Jesus, die hoop, die begin en die volëinder van ons geloof. Kan ek jou vra? En nou moet jy my mooi hoor. Noem my maar arrogant, maar ek vra, wat staan op jou plaas? Wat staan op jou erf? Wat staan in jou kantoor? 'n soutpilaar wat smag na gister? 'n soutpilaar wat net die hele tyd terughinker, terwyl die verlede belangrik is? Of staan daar op jou plaas, en op jou erf, en in jou kantoor, 'n oorwinnaar, jy, op pad, na die ewige heerlikheid, met hoop, in Christus Jesus, onze Here. Ek het nie 'n ander boodskap nie. Sorry, as jy 'n ander boodskap wil hoor, kry iemand anders. Maar ek het nie 'n ander boodskap nie. Ek het die voorreg gehad om al 'n paar keer in Israel te wees en hierdie goed te sien. In die Negev woestyn, dan wys hulle vir jou al hierdie formasies. Dis nou na alle waarskynlikheid waar Lot se vrou se formasie ook staan. Kan ek maar vir u sê, dis nie mooi nie. Dis nie mooi om dit te sien nie. Wat's mooi? As ek en jy opstaan. Nie 'n soutpilaar wat die hele tyd wil terugkyk nie, maar opstaan met 'n geloof in die lewende God, deur Jesus Christus onze Here, onder leiding van die Heilige Gees. Dis my gebed. Vir hierdie vergadering, hierdie kongres, wat noem julle dit? Kongres, vir julle lewens, vir ons lewens. Hierdie land is nie maklik nie. Moet my kom vertel, alles is maar alright, dit is nie. Maar ons het hoop. En is daai hoop, wat ek vir julle vanoggend verkondig op gesag van God se woord. Kom ons maak die oë toe. Here, ons wil stil raak voor u. And we want to proclaim your guidance, your presence in this meeting. We want to proclaim that you are our God, the living God. We want to proclaim that you are the salvation, Jesus Christ. And we want to proclaim the lead of the Holy Spirit. Lei ons deur u Gees, Here, sodat ons weet, ons is nie sondaar verlore mense nie. Die prys is 2000 jaar gelede al betaal aan die kruis op Golgotha. Ons is mense wat lewe met hoop in u. Gee dat hierdie vergadering, en ons lewens, en ons plase, en die boerderye, en Here, dit waarvoor u vir ons geroep het, laat dit sal staan in die lig van, die verlede is vir ons belangrik, maar ons hak nie daar vas nie. Ons draai om. Ons kyk vorentoe en ons lewe met hoop. Die hoop op God, deur Jesus Christus, deur die Gees. Dis nie sommer maar net 'n opening hierdie, Here. Dis 'n geloofsverklaring dat ons van U afhanklik is. Amen. Môre kongres. Dominee Laurie, ons het nou nie vooraf met mekaar gepraat nie. En dit was vir my so opmerklik dat ek herinner gereeld die hoofbestuur in die vergaderings waar ons open en waar ons begin oor die rede waarom ons dit doen. En dis presies waar u vanoggend vandaan kom. Dis vir my so belangrik. Dis die fundament waarop ons sake waarop ons bou.
baie dankie vir die gepaste buise, baie dankie vir die boodskap. U is natuurlik welkom om solank as wat u wil en kan by ons te kuier. Maar baie dankie dat u vir ons op die wyse gehelp het om ons kongres te begin. Dankie. Goed, kongres, as dit die goedkeuring wegdra, gaan ek my stoel inneem en dan sal ons die res van die verrigtinge van daar af hanteer. Is dit goed so? Baie dankie. Congress, right now, if I could ask my Vice Chairperson, Jeremiah Matabula, to welcome our guests to Congress today. Please, Jeremiah. Mr. Chairperson, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my privilege and honor to welcome you to the Grain SA 2023 Congress. Your presence, your numbers, the diversity of representation, and most importantly, the number of delegates present here testify to the importance of this event. A key focus point at the Congress will be to share skills and experiences from experts as well as fellow farmers like myself. We look forward to the presentations and debates during both panel discussions. A hearty warm welcome to Giovanni Pazianello from Brazil, who will share his experience with our local grain producers. I think I'm taller than yourself, Giovanni. We also look forward to the message from the key speaker, Sam Rowland, economist from Sub-Saharan Africa. We are again fortunate to have a high level of representation from organized agriculture. A hearty welcome from our friend, colleague, former chairperson of Grain South Africa, currently the president of Agri SA, Jaco Minnaar, and the deputy president, Nicole Jansen of Agri SA. We also welcome the representative of the Namibian Agronomic Board at our Congress, as well as Jack Armour, commercial manager of the Free State Agriculture. There is also a large delegation from our input suppliers, as well as financial and the banking sector. Welcome and thank you for your support to the grain industry. A special word of welcome to the representative of the Department of Agriculture, Bilima Kafula, Director of Food Security and Quality Assurance. Thank you for your role that you play within the sector. We also would like to welcome Fison Tombela from the NAMC for all your contribution and the role that you also play within the sector. A special welcome to Al Abdi, Ministerial Counselor for Agricultural Affairs from the United States Embassy. We appreciate your presence, and we notice that you also welcome us when we visit your offices as an organization. The various research institutions are represented at various levels. We are pleased to welcome you. Thank you for the very important role you play in the grain industry to keep us on the sharp edge of research and new technology. Welcome to the representative from Agbi's Grain, various agribusinesses, grain traders, and processors of grain who made time available to attend the Congress. A special welcome to the COO of AFGRI, Jaco de Villiers. AGRI in 2023 celebrates a century of services to the grain and the oilseeds producers. Welcome to the board members and officials from the protein research foundations, as well as different commodity trusts, forums, councils, and advisory committees, who all play an important part in the value chain of the grain industry. We also thank the officials from SACTA, AgriSeta, SAGIS, and SAGL for their continuous support.
A hearty welcome to Andrea Hanekom, independent chairperson of our audit committee and our audit from PwC. To our sponsors, let me repeat, to our sponsors, Kanek Vierse, please accept our appreciation for your support to make this event possible and to make it a success. Chairperson, the presence of the media and their reports of these proceedings are pivotal, and we appreciate the diversity of representation here. Welcome each and every member of the media, and be assured of our highest appreciation for your support and the message that you carry out of agriculture that you carry out. Meneer de voorzitter, hartelijke welkom aan die belangrijkste van al ons gasten, ons hoofdbestuur en afwaardigdes. Baie dankie vir uw teenwoordigheid by Congress. On our journey through life, we also need inspiration from time to time. We therefore welcome Luc van der Hofstad, who will be leading us with an inspiration session with the Congress this afternoon. We are looking forward to the value of each and every one present here that you will add to the Congress. Mr. Chairperson, to all present, a heartfelt welcome. Enjoy the Congress with us. We thank you. Thank you very much, Jeremiah, and Congress, allow me to add my word of welcome as well from my side personally. And to our founding chairman, Japie Grobler, also welcome, Japie. It's always nice to have you in our company. And we rely on you to keep us on track, Japie, to keep the line straight. Right, now it's my honor and privilege to acknowledge and to thank the partners that enable us to present the work that we do at Grain SA in a world-class standard. Our main sponsors then in this regard, APSA, represented by Lofi Brandt, Bayer, represented by Dr. Klaus Eckstein, FNB, represented by Davie Marais, John Deere Financial, represented by Antoine van der Westhuizen, Shell, represented by Rian van der Walt, Standard Bank, represented by Nico Groenewald, and our platinum sponsors, Santam Agriculture, represented by Daniel, Stevens? Sorry, I couldn't read my own writing. Our golden sponsors, Northmec Case, PTY Limited, represented by Arno Duplessis and Skalk Oosthuizen. Silver sponsors, AFCRI, represented by Jacob de Villiers and Jerry Maritz. Agricol is also a sponsor. I haven't seen the representative of Agricol this morning yet. Corporate Guarantee, represented by Gerard Tron. PANA, represented by John Odendaal. Pioneer Cotiva, represented by Jaco Snyman. Then we also have contributors or supporting sponsors, BASF, FMC Chemicals, GWK, Intelligro, NWK, OVK, Sanlam Glacier, Sensaco, Senvest, SSK, Yara Fertilizer, and Toyota South Africa. I wish to express my sincere appreciation, personally and also from Grain SA, that you partner with us to enable us to do what we need to do at Grain SA. Thank you very much, and let's give them all a great hand of applause. Right, Congress, allow me to ask Dr. Pieter Talja to constitute Congress. Thank you very much. Kongres, ons wag nog vir die konstitusiering vir die getal, ons sal dit binnekort doen. Ons is besig hier om 'n vliegtuig aan mekaar te sit, maar ons vlieg ook met hom. Terwyl ons hom bou.
So daar's twee nuwe goed vandag. Die een is die Graan SA applikasie. Ek dink meeste van julle het of almal het die kommunikasie gekry. Ek hoop julle kon dit lees. Daar's gevra om voor die tyd die wat kan die Graan SA applikasie af te laai. So ons gaan vinnig na hom kyk. Ons gaan hom gebruik as ons wil stem, as dit nodig is om te stem. En dis waar net die afgevaardigdes en in die toekoms gaan ons baie van die inligting kommunikeer op die applikasie vir die lede. So dis eerstens die applikasie, ons wil hom ook binnekort toets, maar dan die tweede een wat ons vandag baie ook gaan gebruik, ook later met Luke van Fit to Lead, is die Mentimeter app. En die Mentimeter app is basies 'n applikasie. Jy kan of die app gebruik of jy kan net 'n QR-code scan wat op die skerm kom, of jy kan net na menti.com toe gaan en die syfer insit. So julle sal sien op die skerms is daar nou so 'n QR-code. Kan ons Mariska, kan ons gou daai, ek sien nou nie vir Mariska nie, daai video wys hoe om te scan. Asseblief. Net so die van julle wat dalk nie doodseker is hoe om die maklikste om so 'n QR-code te scan, julle gaan gou vir ons 'n video You can scan QR codes with the camera app. Here's how. Just open camera, point your device at the QR code so it appears in the viewfinder, and tap the notification at the top of the screen. That's it. Just point and scan. Daar is nou sommer die Apple voorbeeld, die Samsung werk presies dieselfde. Ek wil niemand se intelligensie onderskat nie, maar vat net jou kamera, hou hom daar, neem vir 'n oomblik, wag 'n oomblik en klik op hom en hy sal hom jou direk vat na dit toe. Die van julle wat die Menti app verkies wat hom afgelaai het, jy kan ook soontoe gaan. As jy leen nou hom opsit daar vir ons, gaan ons 'n kode sien en dan kan ons daai kode kan jy ook intik. Of jy kan direk na die menti.com website toe gaan en ook die 8 digitaal kode insit daarso. So terwyl julle hom oopmaak, wat ons gaan doen met Menti, daar's 'n klompie vrae, soos ek sê, om dit interaktief te hou, maar dis ook vir ons as personeel, as hoofbestuur, as dagbestuur belangrik om die rigting hier te kry. Onthou, kongres is waar ons besluite neem. Dis waar ons rigting bepaal, dis waar ons mandate kry en ons gaan dit gebruik om besluite ook te hê. Dalk kan julle net vir my so 'n aanduiding gee as daar persone is wat sukkel. Hier's 'n hele span wat julle kan help daarmee. So as daar 'n tafel is, as daar iemand is wat sukkel om dit te scan, lig net die hand daar en iemand sal julle kom help. So Helene, dalk moet ons die eerste vraag dan gooi. Werk nie. Helene, lyk vir my jy werk daar. So die eerste vraag is, wat is jou gunsteling sport? Ek sien daar's al cricket ook, ek sien daar's jukskei, ek sien iets van rugby. So hulle gaan nou die resultate daar vir ons wys, dis baie interessant. En dan gaan ons binnekort volgende een, hierdie is nou maar net om dit te toets. En dan gaan ons by die werklike vrae uitkom. Ek kan sommer net so 'n bietjie voorbereid maak. Ons gaan so 1 of 2 sensitiewe vrae vra. Wees verseker, dis 100% anoniem. Ons kan geen iemand trek op hierdie ding nie. Ons gaan dit eers agterna gaan teruggaan nie, maar dit is vir ons segmentasie later om inligting te kry en beter te bepaal waar ons is. So ons gaan vra hoeveel hektare plant jy in spesifieke groepe. Dink mooi daaroor. Ek dink dit is veilig. Ek verseker julle daai inligting sal nie uitlek nie. Dis net Graan SA wat toegang het tot dit en ons het nie eers 'n kontaknommer daar nie. So Helene, ek sien hulle het die eerste vraag redelik geantwoord. Ek sien daar's 113 mense wat dit dan al reg gekry het. So Nico, ek weet nie of jy 'n syfer vir ons het nie. Luister ou Pieter, hulle is nog besig om te tel. Helene se stel reg. So kom ons gaan aan die chairman's report en wat we daar reg gedeelte aangewaar besluit nie nodig is nie. Okay. Okay, so ek dink daar by julle op die skerm, as ek nou reg is, vra die tweede vraag, wat is my gunsteling sportspan?
Ek het gesien oor die 120 mense die eerste vraag geantwoord, so kom ons gaan aan na die tweede een toe, kom ons kyk of hy werk. Werk hy nie? Werk hy nie, Derek? So ek dink ons gaan ook tot die chairman's report. Gaan ons nie die Graan SA app soos mense. Wel, Etienne is nie nie. Hy is besig om goed op te tel vir die konstituering, so hy is nie. Ons het net gereed vir dit nie, want die mense is nie. Goed, die eerste vraag het goed gewerk. Ons het 'n goeie klompie inligting daar. Lyk my daar is net 'n tegniese probleem. Ons gaan dit uitsorteer. Ek dink voorsitter, dan gaan ons aan na die voorsittersverslag toe. Dankie. Kongres, baie dankie. Dit is nou die tegnologie goed is 'n bietjie nuut en so aan, maar ons sal wel deur die dag dit gewoond raak en sal dit meer glad verloop. Ek gaan dan nou die stoel aan Richard Krieger, ons visievoorsitter, oorhandig. Richard. Dankie voorsitter. Jy kan voortgaan. Congress, thank you very much. It's besides it being my privilege, it's also my duty to come and report back to Congress on the past year. So in order to do that, I think it's important that we just take a moment and we look back where we come from. It's not Germany, not like Lot's wife. We look back with a specific reason so that we know and we renew our focus and understand clearly the reason why we're going forward and where we're going to, because we know where we come from. If we can move that on, please. So where did we start? When we were standing here last year, I remember so clearly that I warned Congress that we should take note of what was happening in Russia, in the Ukraine, with the Russian invasion. There's no way in the world that we could think that we separated from that or wouldn't be affected. And if we just look at one aspect of our grain industry, and that's fertilizer prices, how they were affected by that environment. It all started prior to COVID, when the supply chains were disrupted. Then we had COVID and factories and the actual supplies were problematic, and logistically everything just became a nightmare. And then when we look at South Africa, what happened in South Africa in our industry? We enjoyed 3 consecutive years of good rainfall, good climatic conditions. We enjoyed over and above that, contrary to what we've experienced in the past. When we've had good crops, usually prices are terrible, but because of the international situation, we enjoyed strong prices. We enjoyed a good 3 seasons in the grain industry. Despite flooding, despite local problems. I mean, if I think of it on my own farm this year, the type of contrast we had. Dale van Aardweg tells me this morning they're sitting on 1,700 millimeters of rain this year. We had between 14th of December and the 8th of February this year, we only had 3 millimeters in 2 showers. So extreme contrasts. And yet we sit with a beautiful crop on the field. What an absolute blessing. Wat 'n genade wat ons geniet binne die graanbedryf op hierdie oomblik. Dan kyk ons na die omgewing waar binne ons opereer. Regering. Waar staan ons? Wat het COVID veroorsaak? Wat het die huidige situasie veroorsaak? Ons ervaar vir wat dit werd is 'n hele ander benadering van regering, 'n waardering as te ware van die waarde van landbou, die waarde wat die graanbedryf toevoeg tot die Suid-Afrikaanse ekonomie. Hoeveel ons dit kan hefboom tot voordeel om volhoubaarheid te verseker, dit sal die tyd net ons leer.
Ons sien dieselfde by die bevolking van hierdie land, 'n waardering, 'n opnuwe waardering vir dit wat landbou in ons ekonomie meebring. Natuurlik sukkel ons met korrupsie. Natuurlik sukkel ons met dienslewering. Natuurlik sukkel ons met veiligheid en sekuriteit. Maar dan word ek herinner aan woorde wat ons vriend Callie Schoeman verlede jaar tydens 'n jongboer byeenkoms hier op Nampo Park wat hy gesê het. En dit is so belangrik, dit veral met die energiekrisis wat ons nou ervaar. When the people lead, government will follow. Ek herhaal dit. When the people lead, government will follow. Dis wat besig is om te gebeur in Suid-Afrika. Kyk net wat gebeur met elektrisiteitsvoorsiening. Die regering het nie 'n keuse anders om die geleentheid te skep vir die bevolking van hierdie land om na hulle eie heil om te sien nie. Dis waar ons toekoms lê. Hoe vinniger, hoe beter ons as Suid-Afrikaners aanvaar, laat ons eie heil in ons eie hande moet neem, hoe vinniger gaan dit beter gaan in Suid-Afrika. Ten spyte van die regering. Dit maak nie saak wie die regering is nie. Die mense van hierdie land gaan opstaan en sal vorentoe gaan. Goed. Dan net 'n bietjie statistiek en net so vinnig ek verstaan Bobby is hier in die gehoor en daar's so 'n klein video knipsel wat al wyd versprei is oor statistiek wat Bobby gebruik is. En ek gaan dit met sy toestemming, Bobby, hopelik gaan ek dit sommer hier gou herhaal. Hy vertel van statistiek, jy weet, hierdie is statistiek, jy kan nou nie met statistiek stry nie. Hy sê, as 'n ma met haar seun praat op die foon, dan is dit sê 3 minute. As 'n pa met sy seun praat op die foon, dan is dit 1 minuut. As 2 pelle met mekaar, is dit 30 sekondes of 40 sekondes of so aan. As 'n dogter met haar ma praat, dan is dit 'n halfuur. En as skoonma haar skoonseun bel, 77 missed calls. So ek gaan nou vir julle die statistiek van Graan SA net. Dit was my interessant. Ek het die kantoor gevra net om 'n idee te gee. Soveel keer vra boere vir my, wat doen Graan SA vir my? Nou goed. Vinnige antwoord, statistiese antwoord. Graan SA ry per jaar 485.695 kilometer. Dis alstesame 573 8 uur dae wat die personeel en die hoofbestuur in diens van ons produsente is. Ons woon by nie minder as 150 vergaderings. Op die skerm daar is daar 96 vergaderings, dis net die Graan SA vergaderings. As jy al die eksterne vergaderings en so aan bytel, dan is dit oor die 150 vergaderings. Die gemiddelde vergaderingtyd is 4.8 ure. Dit is 'n totaal van 58 dae wat ons permanent in vergaderings sit. En ons gaan nou gaan by wat bereik ons deur hierdie inspanning, die effort wat ingesit word, wat bereik ons daardeur? In die proses bestuur ons dan ook 'n begroting van vir jaar 144 miljoen rand binne Graan SA, plus nog 100 miljoen rand, in omvang van 100 miljoen rand se eksterne fondse wat ons namens die regering en ander instansies in die ontwikkelingsarena bestuur. Wat bereik ons daardeur? Kan ons die skyfie aanskuif asseblief? Al hierdie kilometers, al hierdie tyd wat ons spandeer, al hierdie geld wat ons spandeer, wat doen ons daarmee? Op insette en navorsing, kan ons hom optrek, Pieter, alright. Daar sê. Ons het
In die sojabedryf staan ons op die voorhand van nuwe tegnologie, nuwe saadtegnologie, nuwe variëteite wat volgens ons Brasiliaanse vriend wat ek gisterand mee gepraat het, vir ons baie goeie vooruitsigte bring. Beide in die koring en die mieliebedryf ook volgehoue ontwikkeling in mieliekultivars en mielieteeling. Daar's opnuut 'n fokus op Sclerotinia. Ons het verlede jaar 'n vreeslike probleem met Sclerotinia in beide sonneblom en sojabone ervaar. Daar's 'n groot fokus daarop. Een van die dele wat ek baie trots is op, is die totstandkoming van 'n diagnostiese kliniek. Toe ek begin boer het die LNR ons plek waar ons kan gaan aanklop met enige probleem wat jy op die plaas ondervind, en binnekort het jy antwoorde gekry of jy toegang gekry tot die beste navorsing. Wat nou, daar staan Granisa se span het 'n diagnostiese kliniek waar jy enige navorsingsvraagstuk kan aanmeld en weer eens, soos in die ou dae dan nou toegang kan kry tot die beste antwoord deur navorsing. Daar staan ook deur ons departement in die regering die bekend gemaak en die totstand gebring van die biosekuriteitssentrum. Nou dit boere is ongelooflik belangrik. Ons staan met bedreigings wat ons, ek dink, min verstaan. Iets soos maize leaf necrotic syndroom is 'n siekte wat ons mielieoes totaal kan vernietig. En ons het reeds 2 van die faktore wat daai siekte kan veroorsaak, is reeds te hoorig in Suid-Afrika. As ons nie 'n biosekuriteitssentrum het nie, as ons nie kundigheid en kapasiteit agter biosekuriteit insit nie, dan is ons bedryf verskriklik op risiko. So ons is dankbaar dat ons kon saamwerk en dat die regering wel so 'n biosekuriteitssentrum tot stand gebring het. Die canola produsente gaan vir u sê, ons ondervind 'n verskriklike probleem met canola saad verskaffing en ons het 'n fokus daarop, ons werk daaraan en ons gaan binnekort ons die saadverskaffers wat internasionaal is besoek om daardie situasie te probeer verbeter. Die ou, jy weet, boere sê, dis een van die vinnigste ding wat hulle vir jou sê, moenie vir my sê van dieselrabat nie, want dis nou 'n holgerig geryde perd, dis afgesaag, dis klaar. Vir daai boere vra ek, is dit reg, kan ons dit maar afskaf? Kan ons maar ophou om dit te doen? Wat sê Kongres? Kan ons maar ophou om te worry oor die dieselrabat? Daar's mos nou nie 'n manier nie. En die Tesourie en SARS is knaand besig om te kyk hoe hulle daardie situasie kan verander. So as ons nie om daai tafel sit nie, dan gaan ons daardie rabat verloor. Ons moet knaand daar bly. Dis absoluut krities belangrik. Tydens die afgelope jare het ons 'n paar dispute namens ons produsente moes ons produsente bystaan met onder andere probleme met saad. Ek weet van die situasie daar in Sannieshof. Daar's heidaglik ook nog steeds van die dispute wat aan die gang is. Ek dink aan menigte, Corneille sal vir jou vertel hoeveel boere het hy bygestaan juis met SARS en dieselrabat waar SARS produsente onregverdig behandel rondom die dieselrabat. En ek weet nie hoe kry Corneille dit reg nie, ek weet nie wie ken hy daar nie, maar hy kry reg wat menigte ouditeure en boekhouers nie kan regkry nie. So produsente, ek wil vir u aanmoedig, as u enigstens 'n dieselrabat vraag of kwessie het, Corneille is die man om mee te praat. Ons natuurlik die werk wat ons derentyd nog altyd doen en altyd sal bly doen is inset prysmonitering, kwaliteit en voorsieningsmonitering. Dis iets wat ons net altyd amper as gewoonte moet doen, maar as ons dit nie doen nie, gaan niemand dit doen nie en dan loop ons 'n risiko dat daar probleme kan wees. Natuurlik moet ons altyd ons insetverskaffers eerlik hou rondom die koste van daardie insette. En is daar menigte tye waar dit nodig raak dat ons die handskoene maar uittrek en mekaar ernstig in die oë kyk.
Natuurlik die ou kunsmismoniteringsprogram, ons gaan nog steeds daarmee aan. En daar was ook in die afgelope jare 'n paar instansies waar ons produsente moes bystaan om regstellings te kry rondom waar kwaliteite nie na wense was nie. Ons het verlede jaar het ons op kongres en ook met ons streeksvergaderings en het ons 'n opname gedoen en het produsente gevra dat ons kyk na 'n vorm van assuransie wat ons as 'n groep, Graan SA as 'n groep miskien kan instel, sodat ons dan 'n voordeel vir ons produsente kan teweegbring en ons sien uit vandag na vandag se bydrae aan die verband. Ek dink ook net aan die afgelope jaar, jy weet, na die onluste in KwaZulu-Natal het die Sastria versekering ongelooflik duur geword en suiwer as gevolg van iemand wat nie mooi gedink het wat die impak was nie, hulle het pryse net ongelooflik opgesit. En landboutoerusting is mos nou nie naaste by dieselfde risiko nie en kon ons met gesprekke en onderhandelings dit regkry om daardie omstandighede weer omgedraai te kry en 'n goedkoper bedeling daar te kry vir die Sastria versekering op landboutoerusting. Verlede jaar ook was die kollig natuurlik op kunsmis, die voorsiening, die beskikbaarheid en na kongres het 'n afgevaardiging Foskor gaan besoek en wat ons daar gekry het was 'n insig op die omstandigheid, die probleme wat Foskor in die gesig staar, maar wat ons afvaardiging ook daar gekry het was bunkers vol kunsmis. So dis nie dat die kunsmis nie geproduseer is nie. Ek dink daardie omgewing en dis deel van globalisering wat die effek van globalisering op ons bedryf, ons betaal uitvoerpariteit vir kunsmis, so dis internasionale pryse. So dis 'n gesprek wat aan die gang is en ons bly op hoogte daarvan. Waar is ons? Goed, op beleidsvlak het Dr. Taljaard vir ons deelgeneem, eers Jannie de Villiers en toe Dr. Taljaard vir ons deelgeneem aan die daarstel van die AAMP, soos hy genoem is, Agricultural and Agro-Processing Master Plan. Nou Japie sal ook vir julle herinner, Japie, ek weet nie hoeveel planne het ons nou al geskryf en gesien in hierdie land. En dis frustrerend. Ek het verlede jaar in die proses van die skryf van die meestersplan het ek gesê, die een verskil wat ek gesien het in hierdie is dat die bedryf, laat die privaat sektor verantwoordelikheid geneem het vir implementering. Nou, as jy vandag vir ons vra, waar staan ons met die Agricultural and Agro Master Plan? Dan wil ek vir sê, as jy kyk op regeringsvlak, op organisatoriese vlak, ons staan stil. Dis nou weer een van daai goed wat op die rak gesit het. Hy's afgeteken, hy's op die rak gesit, maar wat maak ons daarmee? Wat wel anders is dat die privaat sektor, almal wat deelgeneem het in die skryf van daai plan, rig hulle sake volgens daai plan. So die implementering is eintlik agteraf aan die privaat sektor kant besig om te gebeur, soos wat dit voorsien word binne die Agro Masterplan. Die haakplek op die oomblik in die masterplan is, nie al die partye was deel nie, en die regering, wat verantwoordelik is om die gespreksforums daar te skep, sloer, lyk my daarmee. En dis die fokus, ons gaan nou fokus, laat daai forums, daai gespreksforums, so gou as moontlik lewendig gemaak word, en laat ons daai plan dan nou ordentlik kan implementeer in die land. Ek dink die energiekrisis trek soveel aandag af, laat mense net nie die dryf het nie, en dis letterlik Graan-SA se werk om seker te maak, laat ons druk volhou en daai goed afgehandel kry. Waar is ons nou? Goed, in die marke en die handelsomgewing, hier's 'n interessante een, en Kongres, julle gaan my verskoon as ek 'n bietjie opgewend raak met hierdie. Ons het 'n 4 jaar proses deurgegaan rondom mieliegraderingsregulasies, en ongelukkig, nadat ons binne die strukture, die mielieforum, die mielieforum stuurkomitee, al die strukture
'n bedryfskonsensus gehad en na fisiese publikasie op 'n tweede stel konsensus wat gehad het, wat bewerkstellig is. 'n tweede keer het die bedryf geheel gesê ons het konsensus en het ons die departement gevra om 'n dispensasie te publiseer wat ons sal toelaat om die aangepaste regulasie toe te pas. Daai het van die bedryfsrolspelers uitgespring en gesê nee, dit kan nie en die hele appelkar omgegooi. Tot vandag toe is daar nog nie wetenskaplike bewyse tot die teendeel waar die punt wat die konsensus wat bereik is was gefundeer juis op wetenskap waarvan ons die inligting het. So ons is nou by 'n punt waar ons as produsente dan nou in hierdie land hierdie ding vorentoe vat. Ongelukkig, jy weet, nou moet ons met mekaar besig raak. Dit is in niemand se belang om met mekaar besig te bly nie, maar die situasie kan nie so voort nie en ons moet dit uitsorteer. En ek sê dit onomwonde. Ons moet dit as 'n bedryf saam uitsorteer. Daar's nie 'n manier wat ons nie mekaar in die bedryf nodig het nie. So saam moet ons dit uitsorteer. Waar is hy nou? Leaf services, goed. Ek som dit weer op. Die regering het die plig en natuurlik die reg om wetgewing te seker te maak dat wetgewing afgedwing en geïmplementeer word. En so het hy dan nou onder die voedselveiligheidswetgewing die plig om te verseker dat daar's 'n graderingsstandaard en laat daai standaarde gehandhaaf word. So die regering dit dan nou goed gedink, paar jaar terug, om 'n buiteparty by name Leaf Services in diens te stel, as hulle noem dit in Engels 'n assignee, om seker te maak dat ons graderingsstelsels reg is, dat ons gradering reg is en dan, maar die wyse waarop hulle dit wou doen. Hulle wou 'n heffing van R4 per ton eenvoudig op alle grane hef wat gegradeer word en al die produsente sal dan nou daarvoor betaal. Waar dit eintlik 'n funksie is wat die hele bedryf dan nou, as dit dan nou nodig was dat daai standaard gehandhaaf en getoets word, dan moet die hele bedryf mos nou daarby neem. Maar dis mos nou onsin om te dink jy betaal R4 per ton op alles, maar wie weet hoeveel toetse word fisies gedoen, hoeveel inspeksies word gedoen. Granisa het natuurlik alles teengesit. Vir die afgelope 4 jaar kon ons Leaf Services se implementering stuit, alhoewel, en is hulle teruggestuur om met 'n nuwe voorstel te kom. Ek dink die beplanning, dit wat ons op vandag weet, is heel wat beter. Die beginsels is neergelê, laat daar net vir dienste wat wel gelewer is, betaal sal word, en laat 'n wyse waarop almal betrokke in die ding geregmatig dan nou sal deelneem daaraan. Die Wintergraan Trust is 'n tamaletjie wat die bedryf het besluit om nie meer aansoek te doen vir 'n statutêre heffing vir die Wintergraan Trust nie. Dit beteken dat die Wintergraan Trust dan nou nie meer inkomste het nie en moes Granisa dan nou moes die bedryf 'n ander wyse soek om dienste te lewer en so is source dan nou in die lewe gebring. Goed. Hier is een van ons baie goeie stories in Suid-Afrika. Ons het voorsienend gaan kyk na wat gebeur. Ons sojaboonbedryf was baie klein. Produsente is aangemoedig, die kapasiteit is daar gestel om verwerkingskapasiteit daar gestel. Produsente is aangemoedig om te produseer. En het ons gesien, binnekort gaan ons produksie binnelandse verbruik oorskry. Soos voortydig is daar dan nou werk gemaak om seker te maak dat ons die geleentheid het om sojabone uit te voer. So is baie werk gedoen en meeste van ons sojabone wat vir jare al uitgevoer word, gaan na Oos-Asië lande toe
en is daar ook so ver gegaan om 'n protokol in plek te kry en afgeteken te kry, sodat ons sojabone ook China toe uitgevoer kan word, die grootste verbruiker van soja is in die wêreld. So daai goed is al as in plek gestel. En ek dink ons kan nogal trots wees op daai prestasie deur Graan SA. Hier's een wat nou baie jare kom. Die liggingsdifferensiaal. Ons kan met opgewondenheid sê dat sedert 1 Maart 2023 op sojabone 'n alternatiewe liggingsdifferensiaalstelsel geïmplementeer word. Dit is wel 'n toetsfase wat vir 2 jaar gaan duur, met 'n 3de jaar, want tydens die 2de jaar gaan die vooruitkontrakte al reeds verhandel, so dit sal vir 'n basies geld vir 3 jaar, waarna daar's baie spesifieke sukseskriteria wat daar gestel is, en daarna sal dit oorweeg word, sou die model dan nou goed werk, wat ons glo hy gaan, sal dit geïmplementeer word, of kan dit moontlik geïmplementeer word op die res van ons gewasse. Ek dink dis volgehoue druk, volgehoue werk deur Graan SA, wat baie bygedra het tot daai sukses, en ons is nogal opgewonde daaroor. 'n Ander ding, ons mark kan nie suksesvol funksioneer as daar nie goeie inligting is nie. En het ons dit reg gekry om die kwaliteit van die inligting wat ons wel tot ons beskikking kry, net te verbeter, maar met 'n baie kritiese, belangrike ding. Tot voor verlede jare het ons die normale vraag en aanbod, totale mielies geproduseer, totale mielies verbruik, en was dit 'n groot prentjie, maar wat regtig met die voorrade gebeur, weet ons nie. Vandag waar ons hier staan, kan ons sê, ons kry inligting van SAGIS, met voorrade wat weekliks gerapporteer word, per graad. So die werklike impak van vraag en aanbod van WM1, as ons nou praat van die voedsel van die land, want dit help nie, ons sê ons het 16 miljoen ton mielies, maar net 14 miljoen ton daarvan is, want dan is jou vraag en aanbod eintlik 14 miljoen ton, nie, jou aanbod is dan 14 miljoen ton, nie 16 nie, die ander twee gaan veevoere toe. So ons kan met trots sê, dat ons dit bygedra het en reg gekry het, om te sê, dat ons markinligting baie meer deursigtig en baie beter is. Ons weet ook, jy weet, dat ons in die verlede dit reg gekry het, om in- en uitvoere vooruit gerapporteer te kry. Ons sit met koring, sit ons wel met 'n probleem daar, ons het dit ook reg gekry vir jaar, van verjaar af, dat hulle koring in- en uitvoere sal rapporteer, maar die kompetisiekommissie het 'n voorwaarde ingestel wat dit bietjie moeilik maak, is dat daar moet ten minste 5 invoerders deelneem in die inligting, of in die invoere, in 'n gegeewe maand, om daardie inligting te kan doen. Nou, as ons kyk in die geskiedenis van die afgelope jaar, sou daar 19 weke wees, wat ons wel daardie inligting sou kon kry, wat daar meer as 5 invoerders betrokke was. Ons werk nog steeds aan daai ook. Dis die koring trade intentions. Goed, toe ons verlede jaar hier gestaan het ons nie geweet of ons Nampo-skou sou kon hou nie. Ons het bietjie, hoe sal ek sê, we took a bit of a risk. Die dag na kongres het ons besluit as hoofbestuur, ons gaan voort met Nampo, ongeag of ons weet of ons kan of nie, en ek dink dat dit dividende betaal. Die van die wat wel by Nampo was, sal seker getuig, dit was een van die beste skoue wat ons nog gehad het, en 'n ongelooflike hernuwing van die gees, en die samewerking, en ek glo, die terugvoer wat ons van ons uitstallers ook gekry het, is dit was goed vir hulle. Ons sien dit in die opgewondenheid waarmee die uitstallers, jy weet, die nuwe verjaars in Nampo alreeds aanpak. Ons gaan vandag ook hoor van opleiding en ek sien die leerlingskappe. Verlede jaar op kongres het Dion Berg ook vir ons gevra, ons moet gaan kyk na waar ons geleenthede kan skep, om beide nuwe toetreders, soos in jong boere, opleidingsgeleenthede te gee, maar ook as om ons arbeidsmag, ons werk met en ons neem baie vinnig nuwe tegnologieë aan, en ons arbeidsmag
hou nie noodwendig altyd by nie. So, ons het gekyk daarna en ons sien ook uit na die aanbieding daaroor vandag. Ons is besig in deel van die gebruik van die selfoon en die toepassings vandag is deel van die uitbou en die vernuwing van ons databasis, van die stelsels waarmee ons werk. Ek dink as organisasie is dit krities belangrik dat ons op hoogte bly, dat ons organisasie dinamies, modern en super effektief kan hou. Ek gaan dan nou vir Dr. Pieter vra om vir ons te deel. Ek gaan net eers geleentheid gee vir vrae. As daar enige vrae is uit Kongres uit oor die aktiwiteite wat ek nou vir u genoem het, dis spesifiek. In die jaarverslag het ek 'n basiese oorsig van al die bedrywighede wat inbind met die strategiese fokusareas van Granisa. So Kongres, enige vrae, is welkom om dit nou te vra. Dankie, voorsitter. Is daar enige vrae vanaf die vloer? Okay, Derek, as jy net vir my 'n oomblik daar kan staan. Pieter, kan jy gou vir ons konstitueer asseblief? Voorsitter, dankie. Ja, dis vir my 'n voorreg. Die van julle wat ooit deur Prof Jan Groenewald se hande was, sal onthou hy het vertel van die gevaar om te kyk na 'n gemiddelde mens en ons het die getal daar wat ons wil aanpas. Ons weet op hierdie stadium moet ons die perk bereik van 189. Ons het dit oorskry. Ons sal die amptelike getal later kommunikeer. Maar hiermee verklaar ek dan dat die Kongres amptelik 'n quorum het. Ons is in terme dan van die grondwet van Graan SA is alle besluite sal wettig en bindend wees in hierdie organisasie. So ek vra dan die eerste besluit wat ons graag wil neem. In die verlede was dit gewees 375 en dis die probleem as jy dit deur 2 deel wat 50 plus 1 is, dan kom ons op 'n halwe mens uit en dis hoekom ons die versoek rig laat ons dit wil aansit na 376 toe. So dis in kort waaroor dit gaan. Ons wil net by die wys van hande, is daar enigiemand wat teen dit is, so ons vra dat ons 1 getal bysit. Dis net 'n tegniese probleem om seker te maak dan ons is op 'n volle mens en laat ons nie ergens 'n saag moet gaan haal nie. Dankie Kongres, dankie Pieter. Julle verstaan die versoek. Is daar enige teenkanting vir dit? Laat ons die getal na 376 toeneem. Baie dankie, ek neem anders eenparig. Dankie. Ons het 'n quorum dan. Soos Derek reeds genoem het, is die voorsittersverslag aan julle gesirkuleer voor die tyd deur middel van e-pos en dies meer. Derek het nou sy voorsittersrede ook aan julle gelewer vanoggend. Kan ek vra vir goedkeuring of is daar enige beswaar teen die goedkeuring dan of miskien enige vrae vir Derek op hierdie stadium? Richard, if I may just, Congress, you will remember last year when we stood here, we asked you, we didn't know whether we were going to have NAMPO, and we asked you to once again support our organization, support your organization with a special levy. And we then said to you that we would, should we then go ahead and hold NAMPO, that we would use that special levy, the income from that special levy, to substitute or supplement the reserves that we used to carry us through the COVID period, through 2 years that we didn't have our show. So dis vir my regtig aangenaam om vandag aan u te rapporteer dat ons finansies basies geskuif het van 'n 5 miljoen rand verlies in die vorige boekjaar na 'n 13.9 miljoen rand surplus in die huidige boekjaar wat ons rapporteer. Dis hoofsaaklik te wyte aan die feit dat ons NAMPO gehou het, sowel as die feit dat ons ook die spesiale heffing dan nou gevorder het. Nou, die hoofbestuur het gesit en besin oor ons wil graag die reserves van die organisasie wat ons dan nou benut het, wat ons voorvaders daar gesit het, wil ons graag in stand hou en ons wil dan dit wat ons gebruik het so gou as moontlik teruggesit en het die hoofbestuur dan 'n teiken gestel dat ons
binne 5 jaar die 20 miljoen rand wat ons gebruik het wil terugsit. Danksy NAMPO, danksy die resultate, die besparings en die spesiale heffing wat ons vir jaar kon aanwend, kan ek vir u rapporteer, gaan ons vir jaar al, of het ons al reeds in die omgewing van 8 miljoen rand van daai geld teruggesit. So ons is voor die kurwe en dis die bedoeling en ons is baie ernstig daaroor om daai reserve weer terug te sit daar waar hy behoort. So ek doen graag daaroor verslag. Enige vrae is regtig welkom. Okay, dankie Derek. As daar geen vrae is, dan kan ons dan eenparig dan by wyse van 'n handeklap aan Derek dank spreek en die goedkeuring dan die voorsittersverslag, voorsittersrede asseblief. Ja, Derek, wat jy daai skyfie opgesit het van die tyd wat toegewy word aan die organisasie deur beide die hoofbestuurslede, die personeel en dan u nou self onder jou leierskap van my kant af en ek dink ek spreek nou namens totale kongres as ek so voorbarig kan wees in die hoofbestuur. Baie dankie vir jou leiding van die organisasie, die wyse wat jy ons sake hanteer en die toewyding en die manier wat jy dit doen. Baie dankie Derek. Ek gee die stoel terug vir jou. Dankie. Pieter, ons gaan nou vir Pieter vra dat hy net met ons die strategiese fokusareas voorhou en kongres hierdie is 'n geleentheid waar ek graag wil hê aandagtig moet luister. Ons moet verseker dat GraanSA altyd omsien na dit wat ons op die plaas nodig het. So Pieter, aan jou. Voorsitter, dankie. Ja, ek gaan tot die punt wees en soos ek nou gesê het, ek dink wat vanoggend gebeur het, iemand het die dieptebeheer 'n bietjie geskuif en ons het daai skeerploeg vinnig laat sak en toe trek hy dood met die data, maar ek glo ons is nou weer reg. Ons gaan nou aangaan met die vrae en ons gaan dit toets. Maar ek wil graag net vandag met julle praat. Verlede jaar April maand het ons weer bymekaar gekom. Dit was my eerste geleentheid saam met die dagbestuur om te gaan kyk na die strategiese fokusareas. En ons gaan elke jaar vir ons die voorreg gun om op 'n skoon bladsy te begin, maar 'n strategie is nie iets wat oor tyd elke keer moet verander nie. So dit was eintlik aangenaam om te gaan kyk toe ons klaar gepraat het, ons kom weer uit en ons sien, maar dit is eintlik maar as mens teruggaan na daai geel boekie toe van GraanSA wat geskryf is, die van julle wat hom al gelees het, die wat nog nie, ek moedig julle aan, is maar steeds waar ons nog altyd was. So die hoofpunte, ons het hierdie op die streeksvergaderings ook gekommunikeer, maar dit is my belangrik en ons wil dit goedkeur hier vandag en dan gaan ons ook die vraag nou vra wat anderste, want dit is in voorbereiding vir ons volgende sessie wat ons gaan hê hierdie April. Gaan ons weer gaan kyk, maar wat moet ons nog aanpas, wat moet ons nog verfyn? So ons het die vorige jaar gepraat van hergroepeer en herkalibreer en kyk, landbou pas aan en die omgewing waar binne ons werk verander, maar die fokus van hierdie organisasie en dis my onderneming aan julle bly op die winsgewendheid en die volhoubaarheid van graanproduksie. En dit sluit ook in ander gewasse, ander bedrywe wat aan graan gekoppel is, maar dit is die hooffokus van die organisasie. Die tweede punt is daar die volhoubare ontwikkeling van ontwikkelende produsente. GraanSA het 'n projek, julle weet almal van hom. Ons het ook 'n nuwe maatskappy die afgelope jaar aan die gang gesit, PGP of Pakama Grain Bahama, waarin die ontwikkelingsprogramme hanteer word. Dis buitefondse wat ons kry. Dit is nie GraanSA heffings of NAMPO geld wat noodwendig hiervoor aangewend word nie. 'n Klein gedeelte daarvan word gebruik om dit te hefboom. En die rigting wat hier verander is om seker te maak waar ons hierdie produsente help om ontwikkelende boere en vir hulle wat vandag hier saam met ons in die saal is, ons praat gereeld en daar's regtig opgewondenheid, dit gaan oor hulle winsgewendheid, daai vermoë om aan te gaan, vermoë om op jou eie voete te staan en aan te kan gaan sonder regeringshulp. En dis vir ons belangrik om hierdie ontwikkelingsprogram te kry, dat boere kan deurkom, blootgestel word, bekend gestel word aan die waardeketting, regdeur van finansiering, insetverskaffing en op hulle eie voete kan staan. En dis die fokus van daai program en dis hoekom dit vir ons belangrik is, ook om te bou aan die toekoms van ons land. Dan die jonger lede, ek het vandag gesien, hier is 'n klomp jonger manne, ek sê vir julle dankie. Dankie vir die ou manne wat ook hier is.
dis vir ons belangrik vir die toekoms ook om seker te maak ons kry meer betrokkenheid, 'n duideliker stem en dis hoekom ons ook meer interaksie wil hê vandag. Ons wil julle terugvoer hê daarop, maar die betrokkenheid van die jonger lede is vir ons van kardinale belang. Dan die vierde ene, leer 'n breër ledebasis. Ons weet op hierdie stadium is ons persentasie baie laag. Op streeksvergaderings het ons ook daaroor gepraat, maar dis vir ons krities om 'n wyeer stem te hê. Ek gaan self, Derek het vroeër gepraat van die mieliegradering, ek beplan self as Here my spaar om Vrydag by die mielenaars se jaarlikse vergadering te wees in die Kaap en daar wil ons weer dit aanvat en dis vir ons belangrik om die verhoudinge in daai waardeketting te dryf. Maar hoekom is dit vir ons belangrik? Want as ons 'n saak dryf, wil ons seker maak ons praat namens die graanprodusent. En as ons regtig ons somme gaan maak, dan het ons nie 'n goeie verteenwoordiging nie. So dis die kritiese rede hoekom ons 'n breër basis nodig het en dis hoekom ons die terugvoer wil hê. Hoekom moet hierdie organisasie van jou vir jou werk? Wat moet ons bly verander om te doen? Maar die kritiek een is ons moet daai persentasie opkry. Ons moet met duidelik en met 100% sekerheid kan sê ons praat namens die graanprodusent en daarom is daai breër ledebasis is betrokke belangrik. Ons was by 'n klomp gesprekke gewees met produsente wat nie assosieer nie, wat nie affilieer nie en ons het goeie terugvoer. Ek dink ons is besig om goeie vordering te maak, is my terugvoer, maar ons het jou nodig. Ons het jou in jou streek nodig daar waar jy daai gesprekke het om ouens aan te moedig en te vertel wat Graan SA doen en te help met kommunikasie. So die waardekettingverhouding soos ek nou van gepraat het, dis vir ons krities. Dis vir ons belangrik. Laas jaar het ons ook gepraat van ons vennote. Hier sit baie van hulle sê ons dankie voor is borge in dit. Maar ja, ons is saam in hierdie besigheid en sonder 'n winsgewende sektor is daar nie 'n insetsektor nie. Sonder 'n winsgewende produksiesektor is daar nie 'n afsetsektor nie. En dis hoekom hierdie kernwaardekettingverhoudings vir ons so krities is om vorentoe te kan gaan. En dan die laaste een, uitdaging vandag se tyd met tegnologie, met oormaat van inligting is effektiewe kommunikasie. En ons gaan nou ook met julle terugvoer gee. Ons het vroeër begin praat van die databasis en die applikasie wat ons wil werk. Ons wil hê hy moet vir jou werk, dat jy weet waarom die inligting te kry, hoe om die inligting te kry en dat ons op 'n gereelde basis effektiewe terugvoer kan kry van jou af. So dit is ons 6 fokusareas en ek wil gou vir Elzina vra om net vir ons te kom bietjie agtergrond gee. Meer as 2 jaar terug het daar 'n projek begin binne die bemarkingswerkgroep waar daar 'n versoek is en die vraag juis gevra het, hoe kry ons meer lede betrokke? En is daar 'n voorstel, ons het reeds op streeksvlak het ons hieroor gepraat, ons het vir julle 'n video gewys en het ons gesê op kongres gaan ons hierdie besluit neem. So ons gaan vandag daaroor praat, ons gaan dit wys en dan wil ons môre, ons wil genoeg tyd laat vir gesprek en dan wil ons môre die besluit neem of gaan ons voort met hierdie nuwe boodskap, met hierdie nuwe logo waarvan ons praat. Alsina, dankie. Dankie Pieter. Môre kongres. Hierdie is baie intimiderend. So die dominee het vanoggend met ons gepraat oor geskiedenis. Ek dink nie hy besef heeltemal hoe van pas sy boodskap was nie. So ons geskiedenis van Graan SA lê in die stemme van die graan- en oliesaadprodusente wat saamgestaan het om Graan SA te word. Vrywillig en onafhanklik, maar altyd was dit ons saam gewees. Ons het die laaste 2 jaar baie energie spandeer om kommunikasie met ons lede te verbeter. Ons het groepe opgestel, ons het kanale oopgemaak en ons het hard probeer om die wie, wat, waar, wanneer en hoekom van wat Graan SA doen vir julle deur te gee. Then we went and we dug a little deeper. We wanted to pinpoint and define once again the essence of the organization, the actual core of our business. And the question we asked ourselves has got all to do with relevance. Op die oomblik, in hierdie tye, kan niks meer relevant wees as om te fokus op dit wat ons bymekaar gebring het nie. Die behoeftes van graanprodusente en wat julle daagliks in die gesig staar. En om dit te kommunikeer, het ons 'n verenigde stem nodig. 'n Stem wat die waarheid deurgee. 'n Stem wat erken word as relevant, wat die breër gemeenskap in staat stel om ons te verstaan. Dit alles leef in 'n vars nuwe voorkoms
wat moderne Suid-Afrikaanse graanprodusente verteenwoordig. Daar's die klank nie. Oilseed farmers can produce sustainably and profitably. Ek gaan hom net oorbegin, Armand, as dit reg is. Who will miss you when you are gone? We will. Grain SA. We are here so that grain and oilseed farmers can produce sustainably and profitably for food security, food safety, prosperity and stability. For the promise of a future for us all. Who are we? Grain SA is us. The organization, the executive, the producers. We are the collective, greater than but also equal. United in our humanity and purpose. As a collective, we are because of you. As an organization, we exist for you. As a voice, we speak with you. Together, we are louder than the single voice. But we are also equal. We do not measure our farmers by the size of their land or by their crop yield. Not one grain farmer is more important than another. You are all the we that makes us stronger. Grain SA is a collective voice of reason, hope, gratitude, unity, familiarity, and a sustainable future. We are your member organization, and we are because of you. We are our values. We are sustainable. We are proud. We are your organization and your future. We are your voice and your security. We are there for you and are because of you. As a collective, we are relevant. Thank you, Chair. Pieter sê vir my, ons gaan nou weer 'n paar vrae net antwoord op die telefoon, maar Kongres gaan my net die geleentheid om vinnig op te som die verslag wat ons nou net gedoen het, beide myne, Pietersen en wat Elsina nou doen. Ek word herinner aan ons voorvaders, die stigters van SAMPI en wat eintlik die begin was van die produsente wat opstaan en hulle heil in hulle eie hande neem. En die boodskap en die hele rede, die fundament waarop dit gebou is, was om eienaarskap te neem van dit wat vir jou belangrik is. Om saam te staan en seker te maak dat jy vir die nageslag 'n toekoms daar los. En dis presies wat ons nou besig is om te hernie. Dit is niks anders nie. Dis nie nuut nie, dis nie 'n nuwe rigting of wat ook al ons inslaan. Met die aanstel van Dr. Taljaard en die hernuwing van die fokus van Graan Suid-Afrika in die afgelope jaar en het ons nou by die punt gekom waar ons opnuut eienaarskap neem van ons organisasie. Opnuut ons toewy tot die versekering van 'n volhoubare ekonomiese bestaan in die graanbedryf. En dit maak my regtig in die eerste plek ongelooflik trots en dit maak vir my opgewonde. Want soos ek vroeër vanoggend gesê het, where the people lead
government will follow. Ons gaan in hierdie bedryf, ten spyte van omstandighede, gaan ons floreer, solank ons organisasie bly ondersteun. En so, ek wil net graag hê, u moet hierdie vernuwing van ons handelsmerk, van dit wat ons, die boodskap wat ons uitdra, wil ek graag hê, u moet in daardie lig sien. U is nog steeds welkom om vrae daaroor te vra. Pieter gaan nou 'n klompie vrae op die Menti, op die stelsel vir ons uitsit, en ons vra graag dat u dan deelneem. Rondom die besluit oor die handelsmerk, of ons die handelsmerk op hierdie wyse gaan vernuwe, dis 'n besluit wat ons kongres môre gaan vra om te neem. Ons wil kongres graag die geleentheid gee om daaroor te besin, te beredeneer en met mekaar te gesels, want aan die einde van die dag is ons die eienaars van hierdie organisasie en moet ons die eienaars van daardie besluit wees. Ek sê vir dankie. Voorsitter, dankie. Ek glo hy gaan nou werk. Ek sien daar is 'n paar wat al klaar geantwoord het. Helene kan ons hom weer opkry. Ons gaan terug na Menti toe. Ons wil net 'n paar vrae wat nou nie gewerk het nie. Hier vra ons vir jou, is jy 'n industrieborg, is jy 'n graanprodusent, is jy 'n gas of is 'n personeel? Ek nooi almal om deel te neem. Ons wil baie graag almal in die vergadering se terugvoer hê. Dit lyk reg. Dis hoe hy genooi is, 75% graanprodusente. So ek sien daar's 35, kom ons gee nog 'n paar sekondes vir nog mense wat wil antwoord. Gaan terug na Menti toe. Dalk kan julle my net 'n aanduiding gee, moet ons weer die QR-code opsit of het julle hom nog oop? Hulle vra gou die QR-code weer op die skerm asseblief. Of jy kan net daai 8 digitale kode gebruik, 8861 6935. Hy behoort jou nou terug te vat van wat jy laas nog nie geantwoord het nie. Daai kode as jy hom wil intik is 8861 6935. 8861 6935 is die 8 digitale kode wat jy insit in menti.com. Is 8861 6935. 8861 6935. Ja, skryf hom dalk sommer daar neer, dankie. Right, so daar trek ons nou by 70 mense wat in is. So hierdie was maar net om alles aan die gang te kry en jou gewoon te kry. Vanmiddag as ons by ons laaste afsluitingssessie kom, gaan Luke dit ook baie gebruik. So kom ons oefen hom. Dis vir ons 'n manier om julle terugvoer te kry en dis vir ons krities. Dis vir ons belangrik om die terugvoer te kry. Daar staan ons nou by 180, mooi. So werk hy. Kom ons gee nog 'n minuut. Hier is vir ons belangrik om later die data te kan segmenteer. So verstaan mooi, daar's 'n rede. Ons gaan so 7 vrae antwoord. Hierdie is nommer 1. 192. Kan ek dalk 'n aanduiding kry as daar iemand wat sukkel? Hier's regtig mense, personeel wat kan help. Wys net die hand, dan help ons gou. Dis vir ons belangrik. So Congress, once you've pushed the submit button, then it's done. Then you'll just need to be patient, wait for the result. Can we move on, Peter? Are we going to put the next question up yet? Yeah, we have 220. This is an important one to segment, so I just want to make sure everybody's online. Let's just see where's... Maybe give me an indication, is there some people that still need help? There's a whole team. Hier by Dion Bergstreek 3, asseblief. Look, maybe you can also help there at that room. There's some people still struggling, please. Number 3, table number 3. And table 28. Dirk, julle hier by Dion Berg se kant en 28 by Polo, Ramosa Polo se tafel. So onthou daar's 3 maniere, of die app, of jy gaan direk na menti.com toe op een van jou internet soek engines, of jy gebruik hierdie QR code. Strek by 284, nou is ons daar.
as ons hierdie een mis, dan gaan die ouens nie kan ons nie segmenteer nie. So We have 284 participants. It's a good number. hierdie is net 'n belangrikheid, anders is ons segmentasie vir die Wes. Dis hulle word. Ek dink julle sal hierdie QR-codes al gesien het op meeste van die produkte wat jy gebruik insette, is daar so 'n QR-code, is 'n maklike manier om vinnig op jou plaas in jou stoor 'n voubiljet te kry, inligting te kry, so ek dink is 'n goeie oefening, die van nie geweet het hoe om hierdie QR-code te scan nie. Dit gee jou altyd inligting, toegang tot die netste en relevantste inligting. Ons staan by 302, kom ons gee nog 30 sekondes, dan gaan ons aan. Reg. Dit lyk vir my ons kan aangaan, dankie. OK. Ons gaan aangaan, ons het 312 mense wat gerapporteer het. Dit is nie 'n krisis as ons almal se nie het nie, maar kom ons gaan aan na die volgende vraag toe. Ons wil ook graag segmenteer op jou ouderdom. So lekker breë kategorieë, ons sal hom nie daar trek nie, van 18 tot 25, dan 26 tot 35, 10 jaar kategorieë daar. Wys gou vir ons, waar val jy in? Laat ons kan verstaan, waar kom opinies vandaan? Waar is die behoeftes? As hy daar kom hy in, daar kan jy sien hoe, nou sê jy sien, hoe kom het ons die vraag gevra vroeër van wie dit is. Hy Pinkus, graanprodusente, wys vir ons wat sy ouderdom hy is, so daar tussen 26, 35, groot groep, die grootste 28%, daar tussen 36 en 45. Daar verander hy weer bietjie. So ja, ons het 5% tussen 18 en 25 en 3% oor 65. Grootste groep dan daar tussen 36 en 45. Daar kom nog 'n paar in, kom ons gee nog 10 sekondes. Ja, sy nog 'n paar wat bykom. Enige tyd as jy sukkel, as jy hulp nodig het, kry iemand met 'n blou hemp of 'n blou baadjie, wat jou help. Dankie Dirk, werk goed. Helene, dankie, ek dink ons kan aangaan na die volgende een toe. So hier vra ons net gou vir die produsente, wat produseer jy? Net wintergrane en oliesade, somergrane en oliesade, beide winter en oorgrade, en dan die, as jy nie 'n produsent is nie, net daar ook om te segmenteer toekoms, staan klaar op 24. Daar kom die somergraan manne by. Skryf jy nie aan nie. Selekteer. Hy doen, hy laai. Sien hy so bietjie stadig. QR-code. Mariska, kan ons gou weer die QR-code daar op die skerm sit asseblief? Right, ons is op 260 wat aangedui het. Helene, ek dink as hulle daai QR-code wys, ons kan aangaan na die volgende vraag toe. Hier is die gevoelige vraag. Weer eens wil ek net vir jou bevestig, die inligting is 100% vertroulik. Ons kan dit nie eers trek
op hom nie. Die volgende vraag gaan ons vir jou vra, wat se oppervlakte net om ook bietjie te kan segmenteer op skaal hierso, dis vir ons belangrik om ook te verstaan. Ek sien hy kom in, dankie, 45 al geantwoord op die volgende vraag, dis nou net vir die produsente daar. You will see the question is there, what's the average hectares that you are planting? Okay, Helene, ek dink jy kan hom wys daar. Daar's die rygewasse, interessant daar, die grootste blok, 25% tussen 2000 en 5000 hektaar, lekker groot groep daar. Dankie vir die inligting, 196, ek dink ons kan aangaan. Dis hoofsaaklik die produsente, Helene, ek dink daar's dan nog ene. Hier's 'n oop vraag, wat ons graag wil sien, watter ander strategiese fokusareas dink jy Graan SA moet op fokus? Which other strategic focus areas of Grain SA do you think we should focus on? So now you have the opportunity to type there. It's a word cloud. I think, Helene, you can, after 20 seconds, you can show it. It will come up there. So wat dink jy, Afrikaans of Engels, kan jy antwoord daar? Hierdie inligting is vir ons krities om te gebruik in ons April sessie. As jy agterna aan iets dink wat jy nie onthou het nie, stuur asseblief 'n e-pos, stuur 'n SMS, sit dit op jou WhatsApp groepe, ons sal dit optel. Daar sy staan by 26. As jy die koring ouens wil op die toebroodjies fokus, belangrik. Eskom kom sterk deur. Onder 3 mense, kom ons gee nog 10 sekondes, dan gaan ons aan, Helene. Ja, so, dankie Richard, hierdie is bitter belangrik, onthou, dis soos ek gesê het, ons het hierdie terugvoer nodig vir ons strategieontwikkeling, waar ons jou inset kan kry, ons sal dit weer op ander maniere ook vra, maar hierdie is 'n tipiese geleentheid om jou insette vir ons te laat hoor. Kom Eskom nou duidelik deur. Okay, Helene, ek sien ons is reg. Ons is op 195, ek dink Helene, kom ons gaan aan na die volgende een toe. Hoe relevant dink jy is Graan SA in vandag se landbouomgewing? How relevant do you feel Grain SA is in today's agricultural environment? Gee net vir ons julle aanduiding daar. Kom ons gee 20 sekondes oor, dan gaan ons aan na die volgende een toe. Dankie manne, en dames, hy vorder baie fliks nou. Sien almal kry hom nou lekker reg. Ons spring sommer vinnig na 195 toe. Okay, 91% dink uiters relevant, 8% soort van relevant en dan is daar op hierdie stadium 1 of 2 stemme wat dink dis nie relevant nie. Voel jy Graan SA gee om vir jou besigheid? Do you feel Grain SA cares about your business? Ons antwoord hom gou in 30 sekondes. Ja, en sien ons kan hom besorg op gaste of is hy produsent of distributeur? Dankie julle. 245 reeds daar. Helene, as hy 10 sekondes verby is, kan ons aangaan. Dankie, werk fantasties. Industrie. En ek dink die laaste een van nou, hierdie is die volgende vraag, Helene, ons kan hom stop. As hy, baie dankie, ons het sommer fliks geleer en fliks gevorder, ek waardeer dit, dankie voorsitter. Baie dankie Pieter en Kongres. Dis eintlik half opwindend om nuwe goed te leer. Dis baie keer half sterend. 'n Mens dink jy weet die Kongres raak hande uit, maar ja. Ek gaan dan nou geleentheid skep. Josef, is jy gereed? Josef wou 'n boodskap aan Kongres gebring het.
No, Joseph first. Maar is kan nie daai luidspreker daar, nommer Microfoon daar. tafel 3. Voorsitter, daar is hy. Baie dankie, voorsitter, vir die geleentheid. Kongres, laat my toe asseblief om namens my streek 2 Swazireneke 'n mosie van dank aan hierdie organisasie, Graan Suid-Afrika en sy vennote in die oliesade waardeketting te bring vir die harde werk wat die afgelope 15 jaar gedoen is om die sojaboonbedryf uit te bou en te vestig tot op 'n vlak vandag, hierdie jaar, waar ons onbeperk sojabone winsgewend kan verbou. Jy weet, dit het nie sommer net in ons skote geval nie, dit het nie sommer maar net van self gebeur nie. Daar is baie hard gewerk deur baie mense om te kom tot waar ons vandag is hierso. Baie mense dink 'n kongres soos hierdie is tydmors. Mens kom, hier word gepraat en jy gaan weer huis toe en hier gebeur niks nie. Maar ek wil vir u terugvat, baie van u was dalk saam hierso in 2008 en hier het iemand opgestaan, Skalk Stapelberg van Piet Retief. Hy is nie vandag hier nie. Ek het toevallig sy seun vanoggend hier gekry. Hy boer in Piet Retief. En hy het 'n mosie gestel namens sy streek dat Graan SA moet kyk wat ons kan doen om die sojaboonbedryf uit te brei en lewensvatbaar te maak. Op daardie stadium het ons maar iets soos 160.000 hektaar geplant in Suid-Afrika in produksie van 250-260.000 ton gehad. En die algemene persepsie wat daar was in die land was dat sojabone kan glad nie wes van die N1 geplant word nie. Dit werk nie. Moenie eers probeer nie. En die sojabone in ons land se kwaliteit en dit wat self verwerk is swak. Baie beter om maar goed in te voer van buite af. En so is daar miljoen plus ton ingevoer, miljoene tonne ingevoer ten duurste. En ons het nie eintlik die geleentheid gehad om sojas te plant nie. En hulle het daai voorstel gemaak, mosie ingedien hier op die kongres. En onmiddellik na die kongres het die hoofbestuur die personeel getaak om te begin werk. En harde werk het daai tyd begin. Dis nou 15 jaar gelede. En jy weet, Suid-Afrika se landbou werk in waardekettings buitekant die plaashek. Ek self as produsent het eintlik geen invloed as individu buitekant die plaashek nie. En is baie belangrik wat buite die plaashek gebeur. Dit het op die ou ene baie groot invloed op my winsgewendheid en op my langtermyn voortbestaan en volhoubaarheid. Daarom het ons 'n organisasie soos hierdie, kollektief deur hierdie organisasie en ander georganiseerde landboustrukture, kan ons 'n invloed uitoefen buitekant die plaashek op die waardeketting en ook op die regering wat die makrobeleid beïnvloed. Dit was presies wat hierdie organisasie gaan doen het. En jy weet die waardeketting buite, dis nie ons vyande nie, dis ons vriende, maar is partykeer harde vriende. En hulle moet beïnvloed word, hulle moet gemotiveer word, hulle moet saamgevat word met 'n gedeelde visie. En soos om Callie altyd sê, as daar aan 'n tafel gesit word en jy word bespreek of jou belange of jou bedryf word bespreek en jy's nie daar nie, dan eet hulle jou nou vir breakfast daarso. Daarom is dit belangrik vir hierdie organisasie om daar te wees en daar te kon wees. En ek wil vir julle sê, in daai tyd was ons ook maar in die moeilikheid met die milies. Meeste van ons wat hier sit, is baie lief vir milies. Van kleins af wil ons net milies plant. Dis 'n wonderlike gewas en ons is baie lief daarvoor. En grensdraad tot grensdraad, milies. Maar weet jy, in daai tydperk, tussen 2003 en 2010 het ons met vernietigende surplusse gesit, pryse wat onder produksiekoste gedaal het. En ons het allerhande planne probeer om uit daai gat uit te kom, maar ons kon nie lekker daar uitkom nie.
En een van die antwoorde wat Skalk hulle gebring het was, kyk na sojabone. Nou fast forward na vandag toe, die afgelope seisoen, het ons omtrent 1 miljoen hektaar geplant met 'n oes van 2,2 miljoen ton en daar was markruimte vir dit. Groot deel is opgeneem binnelands, die voorsitter het gewys na die uitvoere. En soos ek vir julle sê, daai goed het nie van self gebeur nie. Daar's baie hard gewerk. Daar's honderde vergaderings bygewoon, voorstelle gemaak, planne gemaak, mense gesien, probleme opgelos. Daar's duisende manure ingegaan daarin. Hier by ons by Graan SA was Corneille Lou, die man wat ons voorgestoot het altyd, oorlede om Frans Potgieter van Brits. Hy het baie sterk gestaan en die goed gevat. Oorlede Hannes Otto van Ottesdal, ons bring hulde aan hulle, manne wat hulle kant gebring het daar. Dan ons vennote in die oliesade ketting, die oliesade advieskomitee, die PNS, Gerard Scholtemeier, wat al afgetree is, Dr. Erhard Briedenan, meneer Gerard Keun, daai manne het onskatbare waarde vir ons gewees en ons gehelp. Aan die insetkant, die manne wat saad teel, insette verskaf, en stof ontwikkel het, chemikalie. Ons dink aan manne soos om Patrys Libbe, 'n boer en sojaboonteeler van Newcastle, wat Hoopstad in Swaziland toe gekom het, waar mense gesê het, sojas kan nie daar groei nie, vir ons gehelp het, in die regte genetika, en ons geleer het, produksiepraktyke, hoe maak jy om sojas daar te laat werk? Ons dink aan die uitsetkant, jy weet, daar is 'n waardeketting tot by die plaas aan die insetkant, en dan is daar die uitsetwaardeketting aan die uitsetkant. En aanvanklik was die plan gewees produseer, maar het help nie 'n produseer en daar's nie 'n mark nie. En hier moet ons vir die regering ook opkom. Een goeie ding wat hulle gedoen het, was om aansporings te gee, sodat daar addisionele verwerkingskapasiteit gevestig kon word, en ook om tariewe in te stel, ingevoerde oliekoek, om dit moontlik te maak om hierdie bedryf te vestig en die gang te kry. En daar was manne wat dapper genoeg was aan die verwerkingskant, om baie geld te spandeer, om aanlegte te vestig. Ouens soos destyds Noble, vandag noem hulle self Kofco, VKB, die Russell Stone groep, en andere. En wat groot geld spandeer het om fabrieke op te sit en verwerking te doen. En so het die bedryf gegroei, voorsitter, in 15 jaar, na 'n punt waar ons vandaan kom, sojabone, amper net soveel geplant word soos mielies vandag. Deur die genade van bo, waar ons 3 baie goeie jare agter die rug gehad het, kon sojabone ons help om finansiëel te herstel na 'n paar baie moeilike jare en droogtes, om uit baie produsente gehelp om uit 'n gat uit te klim en weer hoop te kry en finansiëel op die voorvoet te kom en aan te gaan vorentoe. Jy weet saam met dit waar produksie nou heen gaan, iets genoem ook, die werk wat gedoen is saam met Sekouta en ons eie personeel om te sorg dat sojabone uitgevoer gaan word. So vandag is ons hier om dankie te sê. Dit het nie van self gebeur nie. Weet, party mense dink dit het net van self gekom. Ek wil vir julle sê, daar is baie hard gewerk. Primêr deur hierdie organisasie, maar ook deur ons vennote in die waardeketting. Daarom vra ek Kongres vir julle almal om op te staan saam met my en 'n stewige handeklap te gee vir almal wat gehelp het hierdie 15 jaar om hierdie sojaboonbedryf te vestig. Ons sê vir julle baie dankie. Ons sal die Here hê. Baie dankie Josef, dis vir ware suksesstorie en ons is ongelooflik trots, maar terselfdertyd weet ons dat dit gebeur as gevolg van ongelooflike groot genade. So baie dankie Josef. Ek verstaan dat Ryk Pretoria ook iets op die hart het. Dankie voorsitter. Kongres,
gun my die geleentheid om ook namens streek 10 'n mosie van vertroue en ondersteuning aan Graan SA te stel. U weet, in Januarie 2005 is ons opgeroep om 'n massavergadering by te woon in Centurion by die cricketstadion. Tydens hierdie massavergadering het dit uitgekom, of dit was wel bekend, dat die mielieprys het op daai stadium geval van R1.700 af na R480 'n ton toe. Die land was vol mielies tot oorlopends toe vol, silo's was vol en boere het slegte tye in die gesig gestaar. Omstandighede waar baie boerderye nie meer voortbestaan sou kon maak nie. En verskeie opsies is genoem. Ek onthou daar's 'n opsie dat ons 30% van ons mielieoes isoleer vir etanolproduksie. Ons moet vra vir addisionele tariefbeskerming en dat boere minder mielies moet plant. Tydens die kongres in 2005, ek het 'n boer opgestaan, ek kan ongelukkig nie onthou wie dit is nie. En die boer het die volgende gestel, ek gaan dit in my eie woorde sê: ons is graanboere. Ons is gefokus om graan meer doeltreffend en meer winsgewend te produseer. Ons gebruik het om gesprekke te fasiliteer. Te fasiliteer tussen verwerkers, verbruikers, die regering, om al hierdie punte bymekaar te bring, sodat ons in 'n posisie kan wees om 'n bedryf te groei en die druk op produksie van ander grane af te kan verlig. In dieselfde tyd, die afgelope tyd, het Kongres ook 'n opdrag aan Graan Suid-Afrika gegee rondom die liggingsdifferensiaal. En ek is seker baie mense wat hier is, weet al hoeveel gesprekke daar was rondom die liggingsdifferensiaal, hoeveel vergaderings. En dit is vir my met trots dat ek vandag hier staan en weer eens hoor van die alternatiewe liggingsdifferensiaal wat op sojabone gaan toets word vir volgende seisoen. Hierdie is nie iets wat van self gebeur het nie. Hierdie is 'n groot inisiatief van Graan Suid-Afrika se kant om hierdie te bewerkstellig. En ek dink regtig die waarskynlikheid of die vooruitsigte is dat dit baie meer geld in elke boer se sak gaan sit. Daar wil ek net sê, ons is trots om lede te wees van hierdie organisasie. Ons is trots om ons lede geld te betaal vir hierdie organisasie, want hierdie organisasie maak elke dag 'n verskil in my boerdery. Hy maak elke dag 'n verskil in ons bedryf. En ek dink sonder hierdie organisasie sal ons baie van die voordele wat ons vandag het nie hê nie. Ons is almal boere en ons almal weet grond is die belangrikste ding wat ons het. Ons moet na ons grond kyk. Ons moet grondontledings doen, ons moet bekalkings doen, ons moet regstellings doen. Net so ook het Graan Suid-Afrika baie belangrike grondstowwe. En die grondstowwe wat ons het, is ons personeel. En ek kan u verseker dat elke personeellid wat vir Graan Suid-Afrika werk, elke dag baie meer gee as wat nodig is ten bate van ons bedryf. Daarom doen ons 'n beroep. Hierdie is ons organisasie. Kom ons maak seker, ons betaal almal ons lede geld. Want alleen as ons lede geld betaal en as ons positief is teenoor ons organisasie, gaan ons sukses behaal. So namens streek 10 wil ons vir die personeel en die bestuur van Graan Suid-Afrika sterkte toewens en ons volle ondersteuning. Dankie Kongres. Baie dankie Ryk. Kongres, is daar verdere moties van die vloer af asseblief? Ek sien er is sou swart daar agterop staan.
Ek sal hulle so met die lyn afgaan, ek sal net Naresou net weer vra. Hierdie ligte is redelik skerp, so ek sien nie altyd almal. Dit is bietjie beter. Meneer die voorsitter. Dankie Rousseau. Meneer die voorsitter, ek is Rousseau Swart van streek 32. Uit my streeksvergadering het spesifiek oom Pietman gevra dat ek 'n mosie van dank moet oordra aan die personeel. Ons hoor elke dag van die mosies van wantroue in die regering en wantroue in staatsrade. So dis 'n plesier om 'n mosie van dank oor te dra aan die personeel vir die opoffering wat hulle doen tot voordeel van ons graanprodusente. Want hulle soos ons op die vorige skyfie kon gesien het, die ure wat hulle insit, die kilos wat hulle afry, en dit is alles tot voordeel van ons as produsent. Baie dankie meneer die voorsitter. Baie dankie Rousseau. Kongres, ek wil net ook beaam, ek het redelik blootstelling in die bedryf en in besigheid en daar is nie 'n personeelkorps wat die toewyding en die ongelooflike passie het wat Graan SA se personeel het nie. Ons sê opnuut vir hulle regtig baie dankie, ons is trots op julle. Goed, dan Neil Klaasen. Andries, ek sien Andries is reeds daar. Sorry Neil. Andries Groesbeek. Baie dankie meneer die voorsitter. Ek wil 'n mosie rig van volhoubaarheid wat uit ons streek uit streek 9 gekom het en ek weet in streek 10 bereik hulle het dieselfde probleem. Ons wil vandag in kongres vra dat Graan Suid-Afrika amptelik op rekord sal plaas dat ons van produsent vlak die ongekende en feitelik onbeheerde honger na steenkool sien as 'n bedreiging vir landbou en voedselproduksie. Produsente word oordonder deur die myne en prospekteerders en dit kos boere huidiglik miljoene om hierdie sake te beveg. Ons vra dat Agri SA, net soos met Eskom, vir die boere sal praat en optree. Baie dankie. Dankie Andries, ek wil net mooi verstaan, jy het gesê jy vra dat Agri SA, moet ons dit as Graan SA by Agri SA indra, is dit jou bedoeling? Ja, ek dink die kwessie wat ons aan praat is meer 'n Agri SA saak en hulle werk daarmee. Maar ek voel dat Graan Suid-Afrika hulle moet ondersteun want ons produsente word direk geaffekteer daardeur. En as daar nie grond is nie, kan ons nie graan lewer wat ons sake is nie. Dankie, ek wil dit net duidelik stel. Baie dankie Andries, ons waardeer dit. Neil Klaasen. Ek sien hom Kali. Neil Klaasen eerste. Heer voorsitter, Neil Klaasen hier van streek 18 Reits. In ons streeksvergadering het dit uitgekom dat ons is bekommerd oor die hernuwing van die handelsmerk. Ons het in die jaar 2000, as ek reg is, het die graanbedrywe saamgesmeld, saam met die oliesade en ons het as Graan SA tot stand gekom. Die logo wat jy daar agter hier sien, het 'n sekere simboliek. Daar's navorsing gedoen en ons het daai tyd besluit op daai logo. Ek gaan nie ingaan op die detail van die logo nie. Daar's tog sekere koste aspek aan verbonde en u maak glad nie melding van wat die koste gaan wees van so opgradering van die handelsmerk nie. Kan u dalk vir ons 'n aanduiding gee wat die koste daaraan verbonde gaan wees? Ja, Neil, die inligting is beskikbaar, gaan voort en dan sal ons aan. Ons voel maar net dat daai heffingsgeld kan baie beter aangewend word as om dit te spandeer op 'n logo. Ons boere is in 'n worstelstryd, meneer die voorsitter, om oorlewing. Ons moet besorg dat ons nie die boodskap uitstuur aan ons lede, laat ons besig hou met beselagtighede nie. Dit is nie belangrik om 'n logo te verander nie. As jy vir my sê, dis om nuwe lede te werf, hulle voel nie gemaklik met die ou logo of met die
organisasie nie. Ons kan daai geld baie beter aanwend om 'n bemarker aan te stel, om daai nuwe lede te werf. Ons moet besop dat ons nie ons ou lede wat hierdie organisasie gebou het, vervreem en hulle nie meer laat tuis voel hierson nie. Ons as streek 18 is regtig baie bekommerd daaroor. Die ons waarvan ons praat, ek meen ons voorgangers was al die ons. In Sampi-tyd, in Nampo-tyd was dit al ons. As dit nie vir die ons was nie, was ons nie vandag hier nie. Dankie meneer die voorsitter. Baie dankie Neil. Ek gaan vir Richard vra net om jou te antwoord op die kostes wat jy gevra het. Richard? Dankie voorsitter. Neil om jou vraag te beantwoord. En dan Kongres, so tussen die orde van 190 en 224.000 rand. Nou, as ek dit sê, moet ek 'n sterkie bylas, as julle my die geleentheid sal gee, asseblief. Laat in ons poging om kostes te bespaar in die laaste 2 jaar, waar ons nie Nampo kon gehou het en dies meer, het van ons tekenborde en dies meer op die terrein hier, en van ons baniere en wat baie slordig geraak, en moet vervang word. Ons het egter as 'n kostebesparingsmaatreël nie daai kostes aangegaan nie. So op hierdie stadium gaan dit baie van daai geld oor die vervanging van daai baniere en die tekens op die park gaan in elk geval aangegaan word, en ek wil vir julle sê dat dit omtrent 'n bietjie meer as die helfte van die geld gaan wees wat dan op die park in elk geval sou gespandeer word vir jaar. Laastens voorsitter, as ek kan, ek weet nie, beantwoord jou vraag volledig of voldoende, Neil? Dankie. Okay. Ek wil net nog van die bemarkingskomitee waarvan ek die voorsitter is, een van die probleme met die huidige logo van Graan SA is die gebruik daarvan in gedrukte en digitale media. En Elzine of Dirk kan vir ons meer toelichting gee daaroor, maar is 'n logo wat baie moeilik gegeewe die kleure en die vorm en die strepe werk op digitale media. En dit is ook 'n rede hoekom ons gekyk het om die vernuwing daarvan in die gebruik is ook 'n onderliggende rede, en ek wil dit net graag ook vandag uitlig. Dankie. Goed, dankie Richard vir die antwoord. Kongres, ek dink dit is belangrik, die werkswyse, nee. Dankie Neil vir jou mosie en jou bekommernis wat die streek uitspreek. Ons moet dit ons moet alles in ag neem. Ons moet almal se mening in ag neem, en ons moet saam, die besluit van die toekoms moet ons moet almal die eienaars wees van daardie besluit. Daarom het ons gesê, dankie Neil vir laat jy dit nou ingedra het. Die gesprek sal deur die dag nog onder mekaar gebeur, en dan sal ons môre weer redeneer en besin en 'n finale besluit daaroor neem. Is dit in orde so? Goed. Dan gaan ons aan met mosies, en ek sien Kali Skuman is daar. Oh, sorry Kali, daar's blykbaar iemand wat ek. Okay, is reg. Dankie Willem. Kali, gaan voort. Is dit nou my beurt? Ja, is jou beurt, Kali. Dankie voorsitter. Ek is gevra deur streek 25 om 'n mosie te dra. Dit is nou Gerard Brouwer se streek, en Gerard hulle self kan nie vandag hier wees nie. Ek dink hulle is geregtig om 30 lede hier te hê. Maar hulle kan nie hulle plase verlaat nie, want hulle moet daar wees om op baie ongeleë tye pompe en generators te staan. Ek ervaar dit self, ek is ook 'n lid van daai streek en ek boer in daai omgewing. En my mense het gevra, kan ons asseblief vir hulle groter wekkers koop, want hulle moet 2 uur in die oggend opstaan en ongure tye pompe start en seker te maak dat ons 'n groen droogte voorkom, want die riviere is vol, maar ons kry nie noodwendig die water op die gewasse nie. Maar ek wil dit uitbrei na alle besproeiingsboere in Suid-Afrika. Ek sien Josef sit hier by RP Spoort en die Krokodilrivier. Maar so is elkeen, al het jy net 'n besproeiingsdam, word negatief geraak as gevolg van beerdkrag. En ek dink die moeilikste tyd was vroeg in Januarie, waar ons vir 'n periode van 14 dae temperature van tot 41 grade Celsius gehad het. En beerdkrag
van tot soveel as 12 ure 'n dag wat jy nie kon besproei het nie. En dit het regtig waar nie net finansiële skade veroorsaak nie, maar ook emosionele skade. En ons boere se nerve was dun. En daai tyd het ons weer besef hoe wonderlik 'n mielieplant is. Want 'n mielie hou 2 weke langer as sy baas. Wanneer ons moed opgee, het die mielie nog vasgebyt. En so het daar verligting gekom. En vandag, 6 weke na die tyd, lyk dit nie so sleg nie. En ons boere het vasgebyt in daardie periode. Want niemand het omgekyk nie. Kan julle dink hoeveel soutpilare sou daar gestaan het oor ons langs die riviere as ons omgekyk het? Jy weet dat die negatiewe effek daarvan word erger gemaak as gevolg daarvan dat ons nou in die rooi tyd met Roereflex ook moet besproei. Dan vra ek myself af, hoekom hou ons onsself besig met mielies en met saaiery? En weet julle, saaiery is soos 'n gevryery. Dis net lekker vir 'n rukkie en daarna kos dit jou net geld. Maar hoekom hou ons aan daarmee? Ek het 'n sêding wat sê dat if you're passionate about your job, it becomes your calling. En dis die hele punt, is dat ons is geroepe om landbouers te wees. En dis hoekom ons daai onblusbare liefde het vir dit wat ons doen, en hoekom ons elke keer opstaan nadat ons geval het. Voorsitter, ek wil dan net ook melding maak, en ek wil die mosie uitbrei na die ander uiterste, naamlik die vloede wat ons deesdae beleef. En die syfers wat ons gesien het van 4.300 en 4.500 kubieke meter per sekonde, en die effek wat dit gehad het in die Vaal, en die Oranje, en die benede Oranje, af in die Krokodilrivier, af na Komati Poort toe, ensovoorts, is absoluut skrikwekkend. So, ek wil graag die mosie dien in terme van beerdkrag. Kongres spreek hiermee sy meegevoel en empatie met alle besproeiingsboere in ons land wat negatief geraak word met gepaardgaande finansiële en emosionele skade as gevolg van beerdkrag in ons land. En dan die vloede, ons spreek ook ons empatie uit met ons boere wat as gevolg van buitengewone vloedvlakke skade gelei het. Ook met die naasbestaandes wat familie en vriende in die vloede verloor het. Ons vra julle om daagliks na die volgende te strewe. Moenie hoop verloor nie, moenie omkyk nie. Jou hoop is gebou op iemand. En onthou, jou beste lê nog voor. Dankie voorsitter. Baie dankie Kelly. Kelly, ek wil net seker maak, Kelly, is die versoek ook daar dat ons nouer met waterwese kontak in daai verhouding ook uitbou? Voorsitter, ek is nie seker oor die feite nie. Ek het gehoor, daar was onnodig vinnig sluise oopgemaak of het was te laat gedoen. As dit die geval is, dink ek dis die Waterraad of die Watergebruikersvereniging, Josef, jy moet nader kom, wat nader moet beweeg, want ons moet in werklikheid daai funksies binne in die Watergebruikersvereniging beginne doen. En ek praat nou spesifiek van ondervinding by Loskopdam, waar Filemon ook vergeet het om die sluis open toe te maak. So, Filemon moet vir ons werk, en ons moet met Filemon werk. Dis waar die oplossing is. Waterwese per se is soos enige ander staatsbeheerde entiteit dysfunksioneel. We must take control. Dankie Kelly. Willem, as jy ek sien Josef, ek dink hy wil na hierdie punt toe praat. Josef? Voorsitter, baie dankie. En ek wil vir elke spreker dankie sê, en ek wil voornamelijk ook vir die Here sê dankie.
laat ons in Brits, die Krokodilrivier besprekingsgebied, die genade gehad het om die water te kan hanteer, om vir u 'n begrip te kan gee. Ons is op pad nou om ons 6de Hartbeespoortdam by ons verby te lei. Sonder om skade te kry. En ek wil vir u vra dat daar is verseker baie nou skakeling nodig met die departement. Ek kan vir u sê dat hulle tabelle is in 1980 laas opgedateer. Intussen het sintdakke en teerstrate met so 35 na 40% vermeerder, wat alle afloop verhoog het. En die inhoud van damme kan dit nie hanteer nie. Ek wil vir u sê dat daar is 'n groot kurwe van opleiding nodig, wat hierdie mense nie weet van, om damme te beheer nie. Daar is altyd perke van wat jy kan doen, maar ek kan vir jy sê dat jy beheer nie 'n dam of 'n vloed van bo af nie, beheer 'n vloed van onderaf. Jy maak plek onder, vroegtydig. Jy moet weet hoeveel 'n rivier kan dra, sonder om uit te klim. Jy moet weet wat jou opvanggebied lewer. Met daai inligting kan jy iets doen, as jy vroegtydig oopmaak, en jy kan vroegtydig water loslaat en 'n gat maak. Ek het vinnige som gemaak, met die bietjie inligting wat ek het, as Bloemhofdam, het bietjie meer as 3 weke tyd gehad, om oop te maak. As Bloemhofdam gaan oopmaak het, na die maksima die rivier kan dra, en dit lyk vir my, dit is 8 sluise. As hulle dit gedoen het, kon hulle die water, wat ingekom het, beheer het, sonder dat daar regtig noemenswaardige skade was. Maar dit is 'n totale opvoedkundige ding wat kom. Dankie meneer die voorsitter. Dankie Josef, ons sal dit by die nodige mense verwys. Hierdie is ook 'n Agri-SA saak en ons sal dit met ondersteuning na hulle toe verwys ook. Willem van der Walt. Goeiemôre almal. Ek is van streek 13, daar op Settlers omgewing. Ek het nie 'n mosie nie, maar meer 'n besprekingspunt wat ek aan die kongres wil voorlê. En dit gaan oor Graan SA lede struktuur. Ek het nie geweet dit wat ek wil sê, sluit aan by die tema van die kongres, herkalibreer en herfokus nie, en ook wat die dominee in die opening vir ons gesê het, kyk vorentoe, en om Kali sê, moenie vir die soutpilare agter standplek maak nie. Hiermee rig ek 'n versoek aan Graan SA Kongres vanjaar om die Graan SA ledestruktuur na te gaan en die nodige aanpassings aan te bring om in lyn te wees met die huidige en toekomstige landboubesigheidsomgewing. Produsente, klein en groot se inspraak op streeksvlak moet aangepas word om op streeksvlak graanprodusente hulle regmatige stem te gee volgens aantal ton se heffings wat betaal is. Verkiesing van streeksverteenwoordigers word hierdeur na elke streeksvergadering in Februarie voor die kongres afgewentel, waar stemming volgens proporsionele stemme plaasvind. Die verkose streeksverteenwoordigers se verkiesing word dan op hierdie kongres jaarliks bevestig. Streeksvergaderings voor die kongres word dan onder andere gebruik om die streek voor te berei vir die kongres. Sake wat op hierdie streeksvergaderings aangespreek kan word is verkiesing van die streeksverteenwoordiger per proporsionele stem, wat voor die vergadering uitgereik word op opbetaalde lede. Verkiesing van kongres afgevaardiges vind op dieselfde wyse plaas. En dan indien meer as 1 persoon per opbetaalde lid identiteit verkies word, is dit die streekse besluit. Sodanige afgevaardigde moet 'n bona fide graanprodusent wees. Streekfinansies, Graan SA finansies, Graan SA begroting moet hanteer word op hierdie vergadering om produsente op grondvlak in te lig. Streekslede moet die lys van name wat opbetaal is in die streek ontvang, sodat nie net die streeksverteenwoordiger weet wie is opbetaal nie. Voorgestelde aanpassings aan heffingsgelde moet vir die streeksvergaderings beskikbaar wees vir bespreking op streeksvergaderingsvlak voor die kongres. Hierdeur word kommentaar op grondvlak verkry vir die kongres afgevaardig is. Na hierdie sinvolle aanpassings kan gekyk word of die huidige streeksmodel
verteenwoordiging van Graan SA steeds relevant is en voldoen aan die graanprodusente se behoeftes. Deur hierdie nodige aanpassings aan te bring, kan ruimte geskep word vir groter rolspelers om betrokke te bly en ander buitestanders kan aangemoedig word om betrokke te word. So kan die huidige ongeveer 30% vrywillige betrokkenheid verhoog word. Die afgelope 15 tot 20 jaar het die graanbedryf se gesig drasties verander. Kom ons pas aan en beweeg met vertroue, sekerheid en samehorigheid die toekoms tegemoet. Dankie voorsitter. Baie dankie Willem. Willem, kan ek jou so vra dat ons jou aanbeveling is opgeneem, dat ons dit verwys hoofbestuur toe en ons sal terugkom na jou toe oor hoe ons besluit. En baie dankie. Dit maak deel uit van ons toekomsfokus, dit maak deel uit van ons vernuwing en hoe die organisasie relevant gaan bly in die toekoms. Baie dankie daarvoor. Goed, Kongres, is daar enige ander moties van die vloer af? Indien nie, gee my die geleentheid om 2 moties in te dien. Rousseau het reeds ons personeel bedank. Ek wil opnuut van my kant af ook 'n mosie van dank en ongelooflike waardering aan ons personeelkorps bring. Dit is 'n besonderse groep mense en ons eer julle en ons dank julle en ons is trots op julle daarvoor. En dan vra ek dat ons Kongres, ons het vandag 'n klompie goed agterste voorgedoen. Dis gewoonlik die eerste mosie wat ons instel, maar wil ek graag 'n mosie van medelee instel vir al die lede se families, plaaswerkers en almal in ons bedryf wat heen gegaan het vir jaar. Dis nog rou waar ons een van ons vorige hoofbestuurslede verloor het in die afgelope week, 10 dae. Ek vra dat ons staan ter herdenking van hulle asseblief. Corteva is in it for farmers. Okay, Neil, Pieter het 'n bedrag, hy wil graag vir jou net meedeel daar, asseblief. Neil, verstreek 18, ek het gesien die vraag is nie heeltemal wat jy verwag het nie, so wat het ons nou gaan addisioneel kos as ons die nuwe handelsmerk gaan uitrol, die addisionele bedrag wat ons gaan moet betaal. Dis nou nie wat reeds betaal is met die werk wat gedoen is nie. Dis R75,000. So sou ons dit oor 'n jaar of 2 jaar doen met die borde wat ons dan nou moet vervang hierdie jaar, gaan dit baie meer wees, maar nou is die addisionele bedrag R75,000 wat addisioneel gespandeer gaan word, sou ons die besluit op Kongres môre neem. Goed, baie dankie. Nico? Voorstel, baie dankie. Kan ek vir my span vra om asseblief die slides op te sit vir die grondwet wysigings. Kongresvoorsitter, soos wat Graan SA as organisasie groei en ontwikkel, verander ons grondwet ook. Want dis die verwysingsraamwerk, dis die reëls waarvolgens ons speel. Voorstel, en daarmee saam 'n boer maak 'n plan. Dis ons credo, dis hoe ons aan mekaar gestel is. Voorstel, nou kom ek deel dit met u. My buurman waar ek bly in Pretoria het net so 'n groot hondjie. Maar daai hondjie blaf dag en nag. En weet jy, een van die beste beleggings ooit was om daai hondjie te koop. Want nou pla daai hondjie die buurman. So voorsitter, op die grondwet het ons ook 'n klomp boereplanne gemaak om vooruit te beweeg. Kom ons draf vinnig daardeur. Voorsitter, die eerste een is onthou in terme van artikel 31 kan die grondwet van tyd tot tyd wysig. En die kennisgewing is 45 dae en dit is gedoen en dan die gewig van besluitneming deur Kongres vir die goedkeuring is 2/3. Voorstel nou sê grondwet ook, ons kan of stem of ons kan by wyse van hand aandui of elke grondwet voorgestelde wysiging aanvaar word. Voorstel, ek het 5 aanbevelings. Die eerste aanbeveling het ons reeds hanteer en dit is dat die
Kongres saamgestel word met 376 afgevaardigdes en dit is net 'n goedkeur toe Pieter dit hanteer het. So baie dankie en ek kan vanoggend bevestig. Hier is 210 opbetaalde geregistreerde afgevaardigdes by Kongres, so ons het 'n quorum. Ons kan wettige besluite neem. Voorstel dan die tweede amendement gaan ook oor die quorum, maar dit gaan hier oor 'n deel van die definisie. By Kongres, we want to amend the definition, the majority of paid up delegates present, calculated at 50% plus one of the delegates of the 376. Met ander woorde, opbetaalde afgevaardigdes teenwoordig by Kongres. Maar dan by hoofbestuur is 'n ander reël. By hoofbestuur kan gekoopteerde persone nie stem nie. En daar sal dit dan wees die meerderheid van verkose lede teenwoordig by die hoofbestuur. So voorstel regulasie 4.2 en die definisies in gedeelte 3, die wil ons graag verander. Kan ons vra vir goedkeuring? Goed, Kongres, dit raak van tyd tot tyd nodig om ons grondwet na te sien, om sodoende dit die prosesse en dit te vergemaklik dat ons sinvol ons werksaamhede kan afhandel. Nico het nou verduidelik wat nodig was. Dit gaan juis oor die definisie van 'n quorum. Kan ons goedkeuring kry vir die grondwetwysiging? Dit is belangrik hier. Ek aanvaar dan dus eenparig dan so besluit. Kom ons stel die vraag net vinnig andersom. Is daar enige teestand teen die wysiging? Niks nie. Ons beweeg aan. Dankie Nico. Uitstekend. Voorsitter, en ek bevestig al hierdie details voor die tyd uitgestuur, so ek hanteer dit oorsigtig. Voorsitter, nou moet u van 'n quorum af beweeg. Onthou by quorum tel ons die koppe, dis die skape en die kraal. Wanneer ons stem, dan stem ons met geweegde stemme. So een mens kan dalk 1.2 stem hê. So voorsitter, dis daarom nodig dat ons die definisie van 'n clear majority verander na 50% plus ten minste 1.0. Want met die geweegde stemme is daar verlede jaar die vraag gevra, is 0.1 'n meerderheid? En die antwoord skryf ons nou in die definisie in, 'n geweegde stem, 'n clear majority, to be calculated at least 1, and that means 1.0 at least. Chair, that's the second recommendation. Sorry, Richard, you were commenting? Ja. Okay, Richard het met ons gedeel nou, dit gaan oor die stelsel van geweegde, toepassing van geweegde stemme. Dit basies wat dit op neerkom is dat 'n maksimum van 1.35 moontlik is om jou stem uit te druk. Wat Nico vir ons vra is dat ons grondwet so aanpas dat dit sinvol gehanteer kan word. Is daar enige teestand daarteen? Ons aanvaar die wysiging dan so. Dankie, ons gaan voort. Nico? Dankie voorsitter. Die volgende gedeelte, die 4de voorgestelde wysiging handel oor die verkiesing van die visievoorsitter wat tweede verkies word. Voorstel ons pas die grondwet aan om te lees, to vice chairperson elected first or second, want ons het nie eerste en 'n tweede visievoorsitter nie, almal is gelyk. So dis 'n bewoordingwysiging in artikel 26. Voorstel en dan die huidige bedeling. In terme van die verkiesing van 'n tweede visievoorsitter, indien die voorsitter of visievoorsitter wat eerste verkies is, nie 'n ontwikkelende produsent is nie. In daardie geval het ons gevra dat die opkomende boere 2 persone nomineer en Kongres dan kies tussen die 2 persone. Voorstel, die aanbeveling is dat ons daardie proses verdeel. Eenvoudig, ek hanteer die volgende dan. As die voorsitter en visievoorsitter wat verkies is, nie 'n ontwikkelende produsent nie, then in that instance, the developing delegates, irrespective of their region, may nominate candidates.
If they only nominate one person, that person is deemed unanimously elected. If two candidates are nominated by the developing producers, then Congress elect with weighted clear majority. And the third one, if more than two delegates are nominated, then the developing delegates, they go through rounds to nominate only two, and then Congress elect. Chair, that's part one of the fourth recommendation. Is that clearly understood, Congress? Any opposition to that amendment? Everybody happy? Thank you, Nico. You can move on. Chair, and then the second last recommendation, we are still with the election of the vice chairperson, second elected. In the past, the person who got the second most votes became the additional member to the hoofbestuur. Kongres wat ons hierdie jaar voorstel is dat ons daardie proses totaal verdeel, met ander woorde die ontwikkelende produsente, ongeag die streek waarvan hulle kom, nomineer. Indien slegs een, is daardie persoon outomaties deel van die hoofbestuur. Indien twee of meer kandidate, gaan slegs ontwikkelende produsente ongeag streek met 'n weighted voting en clear majority stem tot hulle iemand het wat 'n volstrekte meerderheid het. En daardie persoon dien dan as addisionele lid vir ontwikkelende landbou in die hoofbestuur. Nico, will you repeat that in English, please? Sure. Chair, the second part of the fourth recommendation for our developing producers, in the past, the person who got the second most votes nominated as the vice chairperson elected second was automatically the additional person within the executive. This year, we are going to split it. Developing producers, irrespective of region, you are going to nominate your additional member to the executive. If only one person unanimously elected, deemed, if more than two, then you as a group continue to select until you got only one with a weighted clear majority, and that one person that the developing producers elected then serve in the executive. Thank you, Congress. To summarize, the change basically affects that the developing producers will nominate for election the vice chairperson elected second, and then additional to that, there will not be a default position on the executive of the second runner, but the same delegation will then nominate and elect the additional member to the executive. Is that understood? Is that clear? Is that accepted? Any opposition to that amendment? Nothing? Everybody happy? Thank you, Nico. We can carry on. Chair, last one. And here are Regulation 7. What we want to include, wanneer ons kies boere, dan kyk die verkiesingskomitee na Regulasie 7. Dit is die riglyne en dis toepaslik op die voorsitter, die twee visievoorsitters, die addisionele lid en al die hoofbestuurslede. So ons voeg dit in Regulasie 7 in sodat daar sekerheid is waar dit toepaslik is. Voorste, wanneer persone genomineer is, gaan ons dit aankondig. Duly nominated means you are a paid up member, you are registered, you are present, and the election committee will verify that. Now the important one. If two or more candidates has been nominated, then each delegate will only have one vote or one weighted vote, whatever is applicable for your region, to submit. And once you submit, the voting is over. And again, if only one person is nominated, eenparig verkies. Voorsitter, die res van Regulasie 7 bly dieselfde en dis die metodiek van berekening van geweegde stemme. Die formule is bevestig en getoets en dit behou ons, maar ons wil graag hierdie invoegings doen. Almal op hoogte, almal verstaan? Any objection to that? Enige teenkanting? Aanvaar ons die wysiging? Baie dankie Nico, ons kan voortgaan. Voorsitter, daarmee baie dankie en thank you.
dankie vir die aanvaarding hiervan en dankie ook vir die verkiesingskomitee wat ons gaan ondersteun met die stemprosesse. Voorsitter, terug na u. Baie dankie Nico. Ek dink ons is nou by punt 12 as ek reg is Nico. Gaan ons Corteva se audio-visual inspel asseblief? Yes. And then Sam. Corteva is in it for farmers, for good. As a company solely focused on agriculture, we understand the impact of climatic and soil diversity, the unique requirements of each region, each farmer, each crop, and the need for sustainability. To this, we apply our global mind, with 5,000 researchers in more than 130 countries, ensuring farmers of advanced seed technology and guarding growing investments through innovative crop protection. Local investment includes research facilities on par with the best in the world and the largest private insectary in Africa. Advanced genetic breeding is combined with intense trials, testing and refinement in different bioclimatic zones to bring forth the best in-class products. Beyond in-seed value, our on-seed applied technology, on-farm crop protection, digital and agronomic solutions are all designed to optimize farmers' productivity, profitability and sustainability. Because by being wholly devoted to agriculture, we have a deeper understanding of farming, the needs of our farmers, and the country's need for farmers. This is what drives our researchers to find new avenues for sustainable growth. It is the reason for having state-of-the-art seed production technology on home ground. Our motivation for creating effective, locally proven solutions to protect land and crops with care for the future. This is the world of Corteva in South Africa. Growing progress, enriching lives, now and for generations to come. Corteva, keep growing. Thank you very much, Corteva. Congress, allow me to welcome to the stage Sam Rowland, our keynote speaker. Sam, we're looking forward to what you're going to bring, and we ask the team to just play in a short bio of Sam before you start. Thank you. Yeah, excellent. Sam Rowland is Director for Sub-Saharan Africa at the Economist Intelligence Corporate Network. He holds a master's degree in economy from Stellenbosch University and was also a master's exchange student at the Vrije Universiteit in Amsterdam. During this time, he focused on labor economics, European integration and networks, as well as e-business development. He further skilled himself through the Institute of Social Studies at Erasmus University in Rotterdam in the field of financial reform. Sam launched his career as research analyst at Bloomberg New Energy Finance. This was followed by a position at South Africa's National Treasury, where he was involved in modelling and forecasting as well as economic policy. He has worked as econometrician, columnist, contract lecturer, and also as senior economist at the International Air Transport Association in Geneva and Deloitte, South Africa. Sam is a well-known economic advisor, assisting executives in decision-making within the Southern African market environment. Congress, please welcome Mr. Sam Rowland. Goeiemôre almal en ek wil sê dankie van 'n trotse maatie af. Ek weet ek is in Potch Country, so en dankie vir Graan SA en almal wat van julle van hier is om die geleentheid vir dankie vir julle vir die geleentheid om
hierdie belangrike storie van die wêreldekonomie te deel met julle. When I was driving over here, I was listening to Statistics South Africa having released the GDP statistics for the end of 2022. And it was interesting because they looked at which sectors have grown since the pandemic and which sectors are larger since before the pandemic. So they compared 2022 with 2019. And of the 10 sectors that they reported, 6 of those are smaller than they were before the pandemic and 4 are larger. The bottom of that 6 is construction, which is about 20% smaller than it was before the pandemic. But can you guess which is the top sector which has grown the most since the pandemic? Any guesses? Agriculture, 25% larger than it was before the pandemic. And I think for that, we can all give ourselves a round of applause. I am from The Economist. You might know us from The Economist magazine, and you'll see on my slide, we have the sort of covered food security, and you'll see we are generally quite negative with how the environment is going, as you've seen from some of the magazine covers we have. Maar ons sit in hierdie jaar om voor 'n kruising in die wêreldekonomie en hierdie vir die volgende 5 of 10 jaar gaan ons baie volatility en onsekerheid sien. If we look to the South African budget, and that was released in February of last year, there was really only one thing that National Treasury was focusing on, and that was Eskom's debt. And government agreed to support Eskom to the tune of around 240 billion rand. Now that has come at the cost of everything else, just about. If we look at national health insurance, absolutely nothing mentioned there. If we look at the basic income grant, there was a little bit there, but that sort of came from the COVID-19 special relief of distress grant that they will eventually look to convert into basic income. But very little on anything else. And that shows you that this is a government with at the bottom of its options and with very little room to move. Now, we can call this a negative as much as we want, but actually I would like to believe that this is a significant opportunity, right? And part of the work we do in the Economist Group is that we advise corporates and multinationals on the state of South Africa. And we say, as bad as the past decade has been, why give up now? We are, I believe, at the turning point of something special, and you'll hear me talk about it throughout the presentation today. But the challenge that government faces now is that debt has got to a level where it is unsustainable. We're looking at around 70% of GDP in the coming years, and there really isn't any room for government to move. This is going to limit government support, and we've seen examples of this in the past 2 years, where the July 2021 riots, government has been very slow in reacting to this, and we're likely going to see this spread to other areas. Support has not been paid out for those businesses affected by the riots, especially small businesses. We're going to start to see this, and we're going to start to see more of this as more disruption occurs. Then AI driving new efficiencies and regulation must keep pace. And if you've been following the news, and you would have read about ChatGPT and how ChatGPT is going to change the world, and I know that many people keep asking it to write speeches for them. I didn't do that today. I've written this myself. But AI is going to be a game changer in the market. I spoke last night with Derek about self-driving tractors and automation, and we've already seen that. But where change is coming is in access to data, access to new technologies that can help improve efficiencies, can help widen margins and improve yields. And it extends all the way downstream. It extends into transport optimization. It extends into labor force planning. So offering something like labor support as a service to farmers is something we're going to start to see new.
And the result of this is that regulation must keep pace, and you'll hear me talk about this at the end of the presentation. But the key thing is that change is changing, and we're moving into a quicker, faster paced world than we ever have before. And as business, as farmers, you need to be aware of this, because ultimately you need to be the ones to drive how quickly change occurs. Of course, we need to focus on the global story, and we face 2023 facing a potential new Cold War. Now, going back to 2022, we always thought that 2022 was going to be the year economically, globally, that the world economy was going to recover. 2020 was unbelievably disastrous for the global economy. 2021, we bounced back, but we didn't really know where we were, what sectors had recovered, how employment had recovered. And now 2020, and so 2022 is going to be the year we sort of bounce back. But we hit February, and of course, Vladimir Putin invaded Ukraine, and that upset everything. And it wasn't just that. It wasn't just the war. We sort of found ourselves at a number of different challenges facing the economy. And you would have seen this in the cost of implements, of equipment. Inflation started to rise. Inflation rose in Europe. Inflation rose in the US. On top of that, we had China adopting its zero-COVID policy, and you would have seen this had a disastrous impact on global supply chains. We used to track this, and it has sort of started to moderate, but at one point, shipping times were nearly double the amount of time that we saw from pre-COVID. And if you're looking to replace equipment and machinery, I sympathize with you at the amount of supply chain disruptions that you experience. And so the global economy is facing a number of challenges. The point in the Cold War I'd like to make is that as the war has gone on, and we initially thought that that Russia would invade Ukraine and that would be it, and we would sort of have to live with the consequences for about 5 or so years. But it's gotten worse than that. It's become a war of attrition. We're sort of entering a phase where neither party really makes much progress, and this sort of stale war as we exit winter in Europe. And the challenge is that we run the risk of other parties getting involved. We've seen China make statements that Russia and China have no limits to their friendship. And China is going to support Russia as much as possible. The risk of this is that, well, the West and NATO takes notice of this and starts to ramp up its efforts, and we run the risk of more volatility in the market, more of the same of what we saw last year. It becomes maybe not as severe, but it becomes a lot longer. And then, of course, as we would have seen, and we've spoken about this a lot today already, is extreme weather driving disruptions. We know that it's a combination of drought and flooding that has been a major disruptor, and you'll see shortly that this is not going away. This is going to become the new normal. Just looking at how the world economy has begun to change, and 2023 has been the year that growth has started to slow down. As I said, we expected us to be fully in recovery mode, but we aren't. We've now slowed globally to 1.7%. US expected to only grow at around 0.2%. We initially expected, as the economists, that Europe would enter into recession, and it appears that there might be a few quarters of recession, but largely it's going to be spared. But the Eurozone is forecast to grow at 0%. We've seen China bounce back extremely strongly, and it forced us to change our message quite significantly, and that we'd always said that China's zero-COVID policy was acting as a massive drag on growth and a major disruptor of supply chains. They've since lifted the zero-COVID policy, and the rebound is happening faster than we could have anticipated, and we're expecting China to now grow at around 5.2%, and this is going to drastically reopen the East Asian market, and it's going to drastically improve the economic outlook for that East Asian region. However, oil and gas prices will remain high as long as the conflict rages, as well as prices for base metals. Even after inflation recedes, and we're expecting this to continue on for some time, but the risks of geopolitical tensions, the escalation of the war,
debt, and I'm not touching on that today, but it is a major challenge. And then COVID-19 variants. We sort of understand and we believe that the worst of the sort of COVID-19 variants are past us. As we understand how viruses go, the COVID-19 variant typically becomes more transmissible but less dangerous, and so it's expected that this isn't going to be a major risk, but it is still there. And more importantly, the era of cheap financing for companies is over. If we look at just how funding for various startup industries has been, we've seen the US raise interest rates strongly, and they continue to raise interest rates. And South Africa has had to follow. The Reserve Bank has raised rates in track and in line with what the US has done. The downside to this is that other financing goes out the window, and I don't have the slide with me now, but agricultural, agri-tech financing had been roaring along prior to the start of last year. And since then, since the US has started to raise rates, money for agri-innovation and high-tech agri startups has started to slow. It is still quite high, and we're likely to expect that new technologies and new financing is not going to improve at the same rate as it has before. This is not alone seen in agriculture. Pharmaceuticals have also seen a major drop-off in financing, and it is going to become a more difficult time for new innovation. As I said, climate change has become a major challenge and a major disruptor, and we can see that black swan events or climate events are no longer uncommon. We've seen in South Africa multiple floods, and we know how KZN was affected. We look at East Africa, and the monsoon has failed, and they're expecting limited to no rainfall for the fourth consecutive year in a row. In southern Brazil and Argentina, coping with the drought, as well as the US and Europe. Europe had an unseasonably warm winter. And it just shows you that the world in which we operate, the agricultural world in which we operate, is now going to enter a new phase of massive uncertainty. And the effects are not only seen in production. If we just look at what was seen in KZN with flooding in their province, much of that infrastructure is still not being rebuilt, and Durban Harbour is still reeling from the effects. It continues to impact on supply chains. It continues to impact on transport linkages, and you're going to continue to see this. And as an industry, you need to prepare for both changing seasons likely to increase the likelihood of food insecurity. And it's not just in South Africa. This is becoming a global problem, and we saw it towards the middle of last year with many countries banning food exports, banning fertilizer exports as a way to safeguard their own domestic food security measures. One other big challenge we're going to see is that on top of increased food insecurity, we run the risk of raising unemployment as rural areas are most affected and are the ones to close their businesses. And resilience is going to be the key message I want to deliver here today. As I've mentioned, this is a global problem and a global challenge we're facing. If we look at which countries rely most on Russian and Ukrainian supplying of fertilizers, and I spoke to Derek about this, and this has started to moderate, but you start to see that much of South America, much of Central Africa are majorly reliant on the supply of fertilizers. This obviously translates into food insecurity, and looking at how many people rely on Russia, Ukraine for their total Russian imports. Again, Africa is one that is majorly at risk. And the big concern, I mentioned a new Cold War and the new raised tensions between Russia and China, China, and the rest of the world. The big challenge we face here is that, well, where does South Africa and where does Africa fit in? Much of the West has sort of condemned the Russian invasion and worked together to limit the damaging effects. Africa and South Africa has really been sort of
on the fence as much as possible. I mean, while the rest of the world was condemning the war, we held training exercises in Simonstown and our naval bases, and it shows you that South Africa is weirdly opening up and cozying up to Russia. And the big worry here is that this is going to impact on our relationships with our major trading partners, our business relationships with the US and the EU. And we might start to find that financing becomes more challenging, that doing business becomes more challenging, and accessing equipment becomes more challenging. You would have seen just recently South Africa was grey listed. We still don't quite understand what that means, but one of the experiences we've seen in chatting with our members is that, and this comes from a producer of bearings and equipment, earth-moving equipment, they said that they can no longer get stock of equipment, given that the international suppliers are not willing to extend lines of credit, that the FNBs and the Standard Banks and the Nedbanks creditworthiness are no longer seen as valid in their eyes. And this is just an anecdotal story. I don't want to step on toes here, but it shows you that cost of doing business, cost of acquiring implements may become more expensive in the near future. Now, I talk about this, and I talk about how fertilizers have the global reliance on fertilizers has been a global problem, and how this is translated into a reliance on Russian and Ukraine wheat. The biggest challenge we face here is that if we look at sort of early warning hunger hotspots, these are a number of areas of high concern, and they listed according to a number of factors: conflict, displacement, dry conditions, economic shocks, floods, political instability, and unrest. And you can see that Central Africa is at most at risk. Now, food insecurity is something that Central Africa and much of Africa is struggling with now. Now, why is that relevant? Well, when people are hungry, they vote with their feet. And if you look at the election cycle map on the right, you can see that a hungry population going to the polls this year and next year is a dangerous population. And we've already looked to see Kenya and Nigeria have just finished. Nigeria's just finished their elections, and it's been relatively okay. We expected more unrest, but we didn't see as much as we thought we would. But we all know 2024 is going to be a new year, and Ethiopia, Egypt, Algeria all going to the polls. Of course, we are too, and I'll get to that message shortly. But the major risk globally is that hungry population is an angry population, and an angry population votes with their feet, and usually they vote for the person who shouts the loudest. Of course, in South Africa, I think we all know which party that is. I'm not going to name names, but it's red and they wear berets. And obviously a party that shouts the loudest is not always a party that is spending time on engaging with business, engaging with sectors. And we know in South Africa the historical legacy of agriculture is a sensitive one. And this is something that I urge you as a collective industry to take cognizance of, is a hungry population and a population that is angry, and it may not be from food insecurity. I know load shedding is something I'm not going to talk about today because I think we're angry enough already, but it is something that you need to take note of now, and to develop a concrete action plan for the coming years. Of course, we've already seen examples of what happens here and what happens when food insecurity and election cycles come together and merge. If we look at the case of Peru, sorry, I see this has been cut off on my screen, but it seems okay on the broader screens. Crop areas decreased 19% in the 11 months ending 2022. It was, as I'm sure many of you know, a combination of drought, high fertilizer prices, and political turmoil to blame. The result of which was widespread social unrest and disrupted supply chains. Now, if this sounds familiar, it's because it probably is. This is a picture of the recent riots in Peru, and
picture on the right is, of course, the July 2021 riots, and it shows an example in South Africa of how easily something can take to the streets. We speak about this a lot, and we say that, in the post-pandemic world, and I spoke about how only 4 sectors have grown to above their pre-pandemic levels. It suggests a country that is struggling with unemployment, and an angry South Africa. We have already seen what it can do, and we can already see the devastation it has caused locally as well as in the eyes of the international community. Now, I was told that I always like to give a positive message, and we see the risk and we see the potential for where South Africa could go, but we aren't there yet, right? Are we? If we look at yields, if we look at production, and more encouraging, if I look at the saamwerking I see today, I can see that this is an industry that is on the front foot. It is maximizing and it is taking advantage of the situation dealt with you. COVID was not easy, load shedding has not been easy, but 3 years of positive growth, of strong harvests is something to be very proud of. And it's in this, it is one of these reasons why I don't believe that we will see a July 2021 leading up to the 2024 elections. I don't believe that at least food insecurity will be the match that sparks the whole fire. And I have to say, and I want to say congratulations to each and every one of you here for the contribution towards that. However, this isn't a pat on the back session, and I can't say that this is a sort of congratulations and and you're all able to go home now. Food security is going to be a major driver of economic risk, and what we start to see, and we've started to see this globally, is I spoke about the rise of AI, but we are starting to see more of smart farming to increase yields. I read an interesting article about vertical farming and the use of efficiency gains to increase the yields while minimizing the amount of land needed. And on top of that, we're starting to see global environmental policy moving towards encouraging the use of less fertilizer. We've seen the European Green Plan. Canada has also implemented something where global environmental goals have pushed towards more sustainable and more environmental farming. I understand the risks and the unique South African experience, having spent my life working and understanding the unique challenges of the South African economy. And I know that we have our own ways and we have our own methods that allow us to succeed. But why I said this isn't a pat on the back session, and why I'd like to deliver a message of accelerate. I told you that change is changing. It's now up to every industry, and yourselves included. You need to take the lead, and as Derek said, where government fails, the people will lead. This needs, sorry if I've paraphrased it wrong, but we now need to see an acceleration of the industry and a leading of the industry beyond just the agricultural ecosystem. We need to see an acceleration into smart technology, into AI, into advanced innovation, because it's now becoming an advanced technological discussion. And why I say that business and why I say that industry must take the lead. If we look at a couple of months ago when the government was looking and mulling over the raising of the energy threshold, and I think they raised it from 1 megawatt of self-generation to, I think it was 10 or it was perhaps 100, and then they completely removed the threshold altogether, and they did it within a matter of months. And it shows you a government, before I say that, and the result of which, and this comes from discussions with our members, is you've started to see a massive uptake in the building of own power plants, the Sibanye Stillwaters, the Implats, the Anglos are all building their own means of electricity generation. And that's the first step. The next step we're going to start to see is linking back to the grid. Cape Town has already done that and started that process. And what we've started to see in the electricity sector is that the market has
taken the baton and they've run with it. And we're going to start to see that government is not going to be able to keep up. As technology evolves, as businesses come to the party and say, we found a way to make this work that does not cost government anything, and I spoke about debt earlier, it doesn't cost government anything, but you're seeing major economic gains. Government is not going to be able to stand in the way. And so my message is that the agricultural industry needs to look at this and needs to take the baton and accelerate and lead the story, lead the discussion, lead the story, and lead the collaboration between innovation, between technology. I understand that you are early adopters of technology, and that needs to continue, because ultimately this will allow the industry to dictate and move forward faster than government can keep up, and that is where your real success will lie. And ultimately, that is where food security will lie. And we've seen how challenging global countries are struggling to deal with this. And to end off my story is not being aware of the risks that food insecurity pose, and not just the risks of food insecurity, but the downstream linkages that go along with this will be to your own detriment. So I want to end off by saying thank you very much. It is an incredibly encouraging to see the agricultural statistics show how much the industry has grown and how much innovation exists in the market, and that we are not sitting with a food security problem is something we have you to think about, and that we have you to think about not having to deal with a number of other challenges economically. So thank you very much. Are there any questions? I'm going to pass back to Derek for questions. Thank you very much, Sam. Congress, do we have any questions from the floor for Sam? Sam, if I may ask a question, to what extent do you see, if you look at the people sitting in this room today, there is absolutely no shortage of will to take the baton and to accelerate at a tremendous speed. This is our food. This is what we live for. This is just how we. What do the youngsters say? This is how we roll. We really, you know, that's what drives us. Is getting ahead, taking the thing and doing it, getting it done. To what extent do you believe regulation and government as such is going to stand in the way of us actually being able to achieve that? I mean, it's a good question, and I think it is going to be on a case-by-case basis. But you know, we're entering an unprecedented time as we build the sort of. We've always spoken about the fourth industrial revolution, long back to my Treasury days, and this has picked up pace. And we've always. I've been fortunate enough, or maybe unfortunate enough, to deal with government a lot in my life. And for the longest time, and this was under Mr. Zuma, under finance ministers Nene, under Gordhan, under the weekend minister, and Gigaba, we still dealt with, when we spoke to them, you know, you talk about what needs to be done as business, and you still found that and government would say, well, hang on. We still don't know, you know, ideologically or theoretically how we're going to do this. That was before. Now we are starting to see that the fact that government doesn't have the fiscal space to do it, they need to allocate their money as best possible. Right now it was Eskom, and the hope is that they do not have to, we do not get to a point where they have to allocate to drought relief for some time. But if business and if industry can drive it forward, there isn't a way for government to stand still or to hinder progress, because they'll already be 4 steps back by the time you are innovating. I had the fortunate enough to speak at a tourism discussion last week. And Tourism SA said, well, we do what we want. We do what we want, and we engage with the Department of Tourism. Now, I'm not suggesting do that now, because it's completely different industries, but it shows you that business, the more you accelerate, the limited ability government has to step in the way of regulation. And
we know how fond businesses are of private-public partnerships. If you can show success there, they are likely to be much more willing to take up the baton going forward. You also need to be cognizant of the historical challenge that exists in the agriculture industry. And we look at COVID and we saw how many businesses had shuttered across the economy. COVID was one of those things that didn't discriminate in which businesses it closed. It closed, whether irrespective of which population group you belong to. And many businesses did not recover after that. We still see businesses that have not reopened. And so at the same time as that it's the responsibility to drive the conversation forward, it also is the responsibility to drive thinking and innovation around how do you build resilience into the market, right? As I mentioned earlier, when we investigated the impact of support packages to affected businesses as a result of the riots, the government had said, well, they hadn't actually started paying out businesses yet. This was a couple of months ago, maybe middle of last year. And so, how do you rely on government to build that resilience in? And for me, it is the responsibility of industry to think of ways to build resilience in supporting businesses that are not just going to be a sort of one and done type of business. It needs to be an established legacy business. And on top of that, it's also expanding the thinking to say, well, how are we then thinking of incorporating advanced technology? How are we sharing data? How are we working together so that our workforce is ready for the next technological innovations that are going to come around, whether it's on the farm level or whether it is downstream industries that are preparing for the next phase of technological innovation. Thank you very much, Sam. Any other questions from the floor? Congress, if I can summarize what I'm hearing Sam's telling us, that now, more than ever, we need to understand and to grow and expand our industry forums, our industry networks, the relationships, the key strategic relationships that we're talking about. And like you saw in the refreshing of our mission statement, together we are stronger than on our own. Ons al 120 dae. Dink jy die vrye mark help om voedselsekuriteit aan te wakker, te bewerkstellig? Do you think the free market facilitate food security in South Africa? 152 gereeds geantwoord. Dalk het so aanduiding sukkel iemand weer met die inlok. Lyk my daar's weer 'n probleem daar. Streek 13, as iemand gou kan help. Dankie Corneille. Helene, ek dink ons kan aangaan na die volgende vraag toe. Mense wat inlok kan steeds teruggaan na daai vraag toe. Die volgende een is ja, dis net daai een vraag. Dankie. Jy's reg. Ekskuus daaroor. Dankie Kongres. Ek gaan nou vir Nico vra, Kongres, ons moet nou met ons verkiesingsprosesse begin. Vir Nico vra vir die eerste aankondigings daar in daai verband asseblief. En dan vir Rian van Shell, as jy so lank kan vorentoe kom ook asseblief. In 2 werkie, Mike. Daar sê baie dankie voorsitter. Met die grondwet wat verander is, kan ons nou aan die kies gaan en ek gaan eers vra vir die IT span om vir ons die voice-over met die election procedure te deel sodat almal weet hoe werk dit. Aksie asseblief. Congress,
Please note the following regarding the election procedures. Only delegates whose membership and levies were paid up by the end of February have received nomination papers at registration. The cut-off time when weighted votes were determined for qualifying regions was 9 a.m. A nomination letter must be completed and signed off by the nominee, the proposer, and the seconder. All must be paid-up members. All nominees must declare their interests with regards to their production and marketing of grain and oilseeds and/or their involvement in the grain and oilseeds value chain. An election committee will evaluate the nomination letter to verify membership and to consider if any declared interests may disqualify a nominee. The election committee may revert to the ad hoc committee for a decision if required. The ad hoc committee comprises the following members: Joseph Du Plessis, Sarel Hosbroek, Andre Kirsten, and Wessel Hatting. After the verification process, there will be an announcement before the election proceeds. A clear and absolute majority is applicable to all voting procedures. If only one valid nomination is received, the person will be elected unanimously. Uitstekend Kongres, daar het jy dit in 'n neutedop en nou is dit tyd vir nominasie. Elke opbetaalde afgevaardigde het 'n nominasiebrief gekry by registrasie. Bladsy 1, nomineer asseblief voorsitter van Graan SA. Ons gaan later inneem, maar u kan slank begin met die nominasie. Voorsitter, terug na u. Baie dankie Nico. Rian van der Walt van Shell. Sorry Rian. Jy is welkom. Kan ons Shell se video inspel asseblief? Okay Rian, jy is aan die woord. Het die video nie gespeel nie? Ons het 'n video gehoor. Jammer vir dit, ons wou nou 'n video gespeel het. My naam is Rian van der Walt. Ek's 'n besigheidsontwikkelingsbestuurder. Kongres, kom ons gee net 'n bietjie aandag asseblief. Ekskuus Rian. Ja, jammer vir dit, die video het nou nie gespeel nie. My naam is Rian van der Walt. Ek is 'n besigheidsontwikkelingsbestuurder by Shell. Dankie vir die voorreg om hier te wees en 'n bietjie meer van ons vir julle te vertel. Ek het lanklaas voor so baie mense gepraat. Ek voel amper soos daai persoon wat voor 'n groot groep mense gestaan het en toe slaan hy 'n blank en hy sê en hy noem so 'n paar groot name op wat oorlede is en hy sê en ek voel ook nie lekker nie. I represent the lubricant sector for Shell. Gewoonlik as ek dit sê, dan is die dames baie geïnteresseerd. Maar ek is hier om met julle te praat. We as Shell got a renewed focus on agri. It is to be more involved in the agri-business and to be more visible. Julle sal ook in ons advertensies sien op die agterblad met ons nuwe innovasies. Ons het nie baie tyd nie, so ek gaan nie in detail daarop ingaan nie, maar kyk gerus daar agter op die agenda boekie op die agterblad na die advertensie. Ons het kapasiteit deur ons blending plant in Durban om die agri-sektor te voorsien deur die OEM sektor, die koöperasies en ook direk tot op die plaas indien daar 'n moontlikheid is vir dit en ons het 'n span hier verteenwoordig. Ons is vriendelike ouens. Ons het ook ons tegniese bestuurder hier, so hy is welkom om ons te kom gesels en ons sien uit om u te ontmoet. Baie dankie meneer die voorsitter. Baie dankie Rian, dankie vir julle ondersteuning. Goed Kongres, ek gaan nou weer vir ons visievoorsitter Richard vra om net die aankondiging te maak in verband met die erkenning wat ons graag wil gee van hierdie kongresverjaar. Richard? Baie dankie voorsitter. Miskien kan ek Jacob de Villiers vra om so lank vir ons na vore te kom, asseblief.
Afgri is leier in die landbousektor, het verskeie dienste wat hy lewer aan ons as lede van hierdie organisasie en van opberging van kraan, verkryging van insette en finansiering en dis hulle 100 jaar bestaan vanjaar en ons het gedink dis toepaslik dat ons soos in die verlede ook dan nou erkenning gee op hulle centenary, op hulle 100 jaar feesvieringe en verjaarsdag en ongelukkig kan Norman Cilliers of ook die Edwin O'Neill hier wees nie en dus ontvang Jacob de Villiers die COO van Afgri hierdie toekenning namens die organisasie en namens die raad. Baie geluk met julle 100 jaar bestaan. Okay, dankie. Terwyl die fotograwe nou die laaste foto's neem, gee ek oor na Nico om net vir ons 'n paar orderreëlings deur te gee asseblief. Dankie Nico. Voorste uitstekend. Ek dink almal is nou lus vir tee en 'n koffie. Ons is by ons tee en koffiebreek en hiermee die volgende aankondigings. Daar gaan 'n perskonferensie wees, so the Friends of the Media we invite to the VIP and that will be with Peter, our CEO, Derek and Sam Rowland. Please be at the press conference and you're welcome to ask questions there. Dan gaan ek ook vra vir paneel 1 se lede, net hierna, wanneer ons breek, kom asseblief verhoog toe die tegniese span gaan vir u voorberei om deel te neem. Tweede laaste afkondiging. Onthou wanneer jy gaan om die nominasie vir die voorsitter by die verkiesingskomitee by Nico Hawkins in te dien. Nico, dankie, jy's weer ons sameroeper, dankie dat jy voorgevat. En dan, wanneer jy 'n sirene hoor, dis nie 'n brand nie, dit beteken jy moet terugkom. Voorsitter, baie dankie, geniet die teetyd in die tent. Dankie Kongres, ons vra samewerking, ons moet tyd opmaak. Corporate Guarantee is 'n gelisensieerde versekeraar wat 'n unieke benadering tot risikobestuur aan kliënte bied. Ons vorm deel van die Nictus Limited groep wat gelys is op die Johannesburgse aandelebeurs sedert 1969. Ons produk is 'n risikobestuurspolis wat kliënte oor tyd kan opbou om hulle risiko meer effektief te bestuur. Die produk help kliënte om dekking te koop in goeie jare om sodoende 'n veiligheidsnet vir hulle besigheid te skep wat hulle kan ondersteun in die moeilike tye. Besigheidssuklisrisiko bestaan in elke onderneming en word tradisioneel verseker deur behoue verdienste. Corporate Guarantee se standaarde produk bied kliënte 120% se risikodekking in katastrofegevalle en gee kliënte dus die geleentheid om meer fondse beskikbaar te stel vir die bestuur van hulle risiko's. Die dekking kan ook vermeerder word na aanleiding van die kliënt se spesifieke behoeftes. Alle risiko's wat met normale korttermynversekering gedek word, kan met behulp van die polis bestuur word. Indien die kliënt nie eis teen die polis nie, bly die polis en polisvoordele steeds in plek vir die toekomstige risikobestuur. Corporate Guarantee het 'n deursigtige kostestruktuur en vra slegs 'n eenmalige onderskrywingsvorm op alle nuwe premies. Daar is geen maandelikse hernuwings of kansellasie-fooie nie. Polishouers word ook vergoed vir goeie risikobestuur deur middel van 'n kompeterende geen-eis bonuskoers op die positiewe waarde van die risikobestuurspolis. 'n Groot voordeel van die produk is dat die polis kan dien as sekuriteit vir lening tot 'n maksimum van 90% van die risikobestuurspolis se waarde teen 'n koers so laag as prima minus 2%. Dit bied vir die polishouer toegang tot kontantvloei en geleentheid om meer fondse te herinvesteer in hulle besigheid.
Corporate Guarantee gee deur middel van die produk vir kliënte 'n uitweg om finansiëel selfstandig te word en hulle risiko te omskep in volhoubare welvaart. Graan SA-lede kan gebruik maak van die produk teen spesiale tariewe en addisionele voordele. Kontak ons gerus vir 'n afspraak sodat ons kan help om jou risikobestuur te optimaliseer. Kry jy my klank? Wel, ek moet kyk of ek nog jou klank kry. Ek het vir iemand kry om hier te staan. Waar is Armand? Davie, come here quick. Armand sê jy gepraat.
Julle kan net ek is op die radio. Julle kan vir my sê waar ek moet praat. Check check 1 2. Check check. 1 2 1 2 1 1 1 1 2. Check it. Check check. Yeah yeah yeah. Check 1 1 2. 1 1 1 1. Check 1 2. Check 1 2.
Corporate Guarantee is 'n gelisensieerde versekeraar wat 'n unieke benadering tot risikobestuur aan kliënte bied. Ons vorm deel van die Nictus Limited groep wat gelys is op die Johannesburgse aandelebeurs sedert 1969. Ons produk is 'n risikobestuurspolis wat kliënte oor tyd kan opbou om hulle risiko meer effektief te bestuur. Die produk help kliënte om dekking te koop in goeie jare om sodoende 'n veiligheidsnet vir hulle besigheid te skep wat hulle kan ondersteun in die moeilike tye. Besigheidsiklusrisiko bestaan in elke onderneming en word tradisioneel verseker deur behoue verdienste. Corporate Guarantee se standaarde produk bied kliënte 120% se risikodekking in katastrofegevalle en gee kliënte dus die geleentheid om meer fondse beskikbaar te stel vir die bestuur van hulle risiko's. Die dekking kan ook vermeerder word na aanleiding van die kliënt se spesifieke behoeftes. Alle risiko's wat met normale korttermynversekering gedek word, kan met behulp van die polis bestuur word. Indien die kliënt nie eis teen die polis nie, bly die polis en polisvoordele steeds in plek vir die toekomstige risikobestuur. Corporate Guarantee het 'n deursigtige kostestruktuur en vra I'm 2 minutes over the time. Damn it, please, man. You know, these guys, it is high time I tell that man Schuster to pull a big one on these guys. And that's exactly what that man did. These 20 rookie traffic officers dutifully reported for their first day of basic training at the Traffic Academy in Pretoria. It was to be an experience no one could have prepared them for. Actor Mike van der Berg and Leon Schuster were given the go-ahead to really put them through their paces. Stel je voor, ons senior verkeersinspekteur. Je vlot, papieren. Middag. Middag! Middag, meneer. Stel je mij! Sal u heer my asseblief? Moet ek geld kry? As ek gevra het vir die weermag saluut sou ek dit gesê het. Wat ek soek is Die verkeerssaluut! uit het Veer Rogers. Hop! Wat dit? Hop! Wat dit? Hop! 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 Dip! Hop! Dip! Hop! Dip! Hop! Dip! Die verkeer! Saluut! Wap! Trap dit! Wap! Trap dit! Wap! 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 En af! Jy! Jy's 'n motorbike. Wat is jy? Maak soos 'n motorbike! Nee! Klik nie, ek soek 'n motorbike! Harder! Lyk soos 'n motorbike, instrukteur Rogers, by vir die Waterfiets! Hop! Wat dit? Hop! Wat dit? Hop! Wat dit? Maak hy lyk soos 'n motorfiets! Harder! Jy! Jy's 'n sirene vir 'n motorfiets, maak soos 'n sirene! Ek soek nie 'n Fries ambulans nie, ek soek 'n speedkop se sirene! Maak soos 'n blou lig! Weet nie meer. Ja, dat verkeerd maar! Blauw lig! Blauw! 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 Maak soos 'n blauw lig! Blauw, blauw. Stop met die motorfiets! Klim op julle motorfietsen! Skop hulle aan die brand! En nou ry julle motorbike soos waardige speedkops, blauwdig sirene die hoeks! Kom aan, speedkops! Harder! Harder! Blauwdig sirene! Harder, speedkops! Lei! Hou julle langer! Gedurende julle opleiding sal julle kennis maak met 'n onlustig wapen wat natuurlik nie nou gelaai is nie, maar tot groot probleme kan lei indien hy nie korrek gehanteer word nie. Studente verkeerskonstabels! Ek stel julle voor aan die hoof provinsiaal Suid-Afrika, meneer James Dekker! Goeiemôre, manne. Geef vir meneer Dekker die verkeerssaluut! Nou! Herstel! Sterkte, manne. Jy, hanteer vir my daai wapen. Rug hom nooit op my, is aan die rug om soontoe.
Asof daar 'n voorvlugtige aan daai motor is. Sit jou vinger op die snaar na jou popo. Wat die donder gaan hier aan? Wie skiet lewendige ammunisie? Die pampoen het die geweer gevat en gevuur, meneer. Wat het jy nou aangevang, jong man? Dis ek meneer, die meneer is sneller. Dis die eerste. Jy lieg, man. Om nou vir hom die blame te gee. Meneer Dekker, hy lieg. Ek het nie naby sy sneller gekom nie. Senior van Vieren, jy gee nie vir hom 'n motorbike nie, jy gee vir hom 'n perd. Manne, wil graag geluk wens. Julle het julle eerste toets skitterend geslaag. En as julle weer 'n kaartjie uitskryf, gee hom vir ou Leon Schuster. Daar is hy, manne. Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress. Beste Kongres, neem asseblief die sitplekke in, hou vas, nou gaat hierdie lorry ry. Afgevaardigdes, ons vra asseblief die aandag. Can I please ask the IT team, before the break, the Shell video was not available. The IT team got it, and Shell and Rian, we want to share it with Congress. So IT team, please play the Shell video for Congress. Thank you. The agricultural sector is rapidly evolving with harvesting and cultivating equipment. Volume. That is why our objective at Shell is to ensure that we support farm of the future. My name is Benedicta Mankili and I manage all the B2B marketing at Shell South Africa. This initiative is part of our agricultural sector strategy to ensure that we support farm of the future through our innovative products, global expertise and insights, as well as maintenance training. Hi, my name is Steve Kluter. I'm the Sales Director for Atlas Oil and Chemical. We're a Shell distributor. In conjunction with Shell and our reseller based in Standerton, FPS, we were able to run a promotion for the agri sector, which is one of our key sectors that we're focusing on with Shell. We're here today to hand over the drone. They're a customer that's been using Shell for many, many years. Chris is the lucky winner, and I'm sure that his sons would utilize the tech in field. They're already making use of drones when looking for livestock, and I think this is going to be a huge benefit for them. Ek is Koos Huis, ek van die plaas uitvoer en boer met klomp milies en sojabonen en boer met breinlesbeeste. Ek het glad nie verwag om te wen nie. Ek het olie gekoop en ruk daarna toe bel my verteenwoordiger Johan my. Hy sê vir my daar is 'n petisie by Shell of ek my kan inskryf. Sê ek van ja, skryf maar in. Wat toe het hy ingeskryf en toe het ek die prys by Shell gewen. Ek het 2 seels wat saam met my boer in die plaas. Ek sê maar die seels moet omvlieg. Ek is Hein Venter, ek is die senior smeermiddel tegniese adviseur vir Shell. En Shell smeermiddels is baie lankal in die landboubedryf. Dit is een van ons sleutelbedrywe wat ons ondersteun deur ons smeermiddels. En die belangrikste ding vir my in die landboubedryf is om seker te maak dat die smeermiddel voldoen aan die vereistes wat die toerustingvervaardiger stel. En Shell is trots daarop dat ons al die groot vervaardigers van landboutoerusting se vereistes aan voldoen. So 'n boer kan met gemak en met 'n geruste hart Shell se smeermiddels in sy toerusting gebruik. Moderne toerusting sit hoë vereistes op die smeermiddels. En Shell spandeer baie geld op navorsing en ontwikkeling om seker te maak dat ons die nuutste olies, die nuutste tegnologie in ons smeermiddels gebruik om seker te maak die boere kry die maksimum gebruik uit hulle toerusting. Well done Shell. Baie dankie weer eens. Voorste met u verginner.
kan ek asseblief 'n afkondiging doen oor die verkiesing? Kongres, net die aandag asseblief. Baie dankie voorsitter. Die nominasies vir die voorsitter van Graan SA sluit binne 'n minuut. Gee asseblief die nominasie in by Nico Hawkins by die verkiesingskomitee. Ons sluit en ons gaan nie weer 'n afkondiging doen nie, so as jy 'n nominasie in ag neem wil hê, gee dit asseblief in. Voorsitter, terug na u. Baie dankie Nico. Ons Brand Republic, as julle vir ons asseblief die video kan inspeel van die ontwikkelende produsent van die jaar, the New Era Farmer of the Year, please. Thank you. On the Manoto farm, things are quiet after a busy harvest time, and Mapidi Manoto is tending to the cattle while gearing for the next season, because this is how he grew up. This is what he loves. Ke goletse mo gore mme re a ke tswa sekolo dikolo di tswalwa ne ke tla go disa dikgomo ke nna mo ke disa dikgomo a ke tswa go dikgomong ke palama tracker desukom farming ile mo streaming saka. Mapidi has taken over the family farm in the northwest, and with his vision, knack for business and hands-on approach, he put the operation on a new road to growth. In addition to the farm, which the Manotos own, Mapidi leases additional communal land for crop farming. The area's droughts have had a major impact on production. This, coupled with extreme heat, has taken its toll on the soil and livestock. But in the 2019-2020 season, things were looking up, and Mapidi produced around 390 tons of sunflower, 720 tons of maize, and 15 tons of small white beans. He has great appreciation for Grain SA's organizational support and information on production and marketing. In fact, the Manotos have been part of the Grain SA family since 2002. Tota le family ha e bonolo tsontso no nako le nako o tsama o anye kitso ka gore ha o ka ka ba re wa itse gotlhe mo family. In this way, Mapidi also stays updated with the latest on the livestock farming front. Kindled from youth, he has a deep-rooted love for cattle farming and wants to increase his Bonsmara herd. He uses 20 tons of maize harvest for the feed, and the leftover debris is baled by contractors to ensure that nothing goes to waste in this harsh climate. In true Northwest fashion, sheer grit makes this farm tick from one season to the next. And Mapidi Manoto clearly has what it takes to keep growing. Dankie Kongres. Ek weet net om vinnig by te las by die video wat ons nou net gekyk het. Jy sal nie weet nie, die Manoto familie is so te sê bure van my. En hier is 'n voorbeeld van volhoubaarheid. Mapidi se pa, Labius Manoto, was een van die eerste produsente wat ons erken het as 'n ontwikkelende produsent wat selfstandig is. En daar het ons 'n voorbeeld van hoe die familie volhoubaar hulle boerdery gebou het en vandag jy weet 'n trots daarop kan wees. Dit gaan altyd in Graan SA se belang wees om seker te maak dat ons nuwe toetreders kan bystaan en help ontwikkel. So nie het ons mos nou nie bou ons mos nie aan 'n toekoms nie. So ons is trots op die werk wat ons doen. Ek gaan nou oorhandig aan Pieter Taljard en die eerste paneel vir die eerste paneelbespreking en dit gaan oor die risiko's en aanpasbaarheid in daardie omgewing. Pieter, asseblief. Dankie Derek, kan ons gou die video speel van Erik de Vries, Gerard Dietrix en Monique Leroux asseblief. The expert panel members and their topics are Erik de Vries, CEO of Agri-Technovation on new technology for grain production. Gerard Dietrix,
independent insurance expert on new group insurance opportunities for grain and oilseeds production. Monique Leroux, Senior Researcher at the CSIR on load-shedding solutions and the national network. Dr. Peter Talia, CEO of Grain SA, is the panel facilitator. Ja, dankie Kongres. Vandag het ons 3 kundiges hierso en dit gaan oor 3 tipiese kwessies in landbou, spesifiek in graanboerdery. Een is tegnologie. Hoe maak ek daai inligting wat ek beskikbaar het? Hoe maak ek seker ek samel die regte inligting in? En wat kan ek daarmee maak? Hoe maak ek seker daai opbrengs of daai belegging op my tegnologie is daar? Risiko is met ons, die bedryf het verander. Ons het vanoggend al 'n paar keer daaroor gepraat hoe landbou en graanproduksie besig is om te verander. Risiko's raak meer as mens kyk na wat weeromstandighede en wat met weer gebeur. En ek dink dis ook 'n groot aanpassing en daarom het ons vir Gerard gekry, jarekundigheid in die versekeringsbedryf en laas jaar op Kongres, sal julle onthou, het ons ook gepraat van 'n moontlikheid en is die versoek daar gewees om te kyk na 'n moontlike Graan SA groepskema vir absolute rampgevalle, ramptoestande. Ons het redelik gevorder en vir Gerard saamgebring om te kom kyk. En dan met die Eskom krisis, Monique, sy skakel vandag in van Stellenbosch. Sy kan nie wees nie, sy is ook op die energie taakspan, ministeriële taakspan. En Monique is 'n elektriese ingenieur, kundig oor Eskom, het vroeër jare by Eskom gewerk, verstaan die bedryf van privaat opwekking. Welkom Monique, baie dankie, jy's op die skerm hier by ons en gaan vir ons meer vertel oor vir ons in die landbou wat nie kundig is met elektrisiteit nie, hoe gaan ons te werk en wat is moontlik met Eskom en wat se beleid moet ons verder help beïnvloed om alternatiewe kragopwekking te koppel aan die nasionale netwerk. So dis die 3 en ja, ons is agter. Erik, baie dankie dat jy hier is vandag in jou besige program. So graag luister ons na jou. Dankie. Dankie Pieter. Baie dankie vir die geleentheid om hier te wees. Ja, Pieter het vir my gevra om net so kortliks te sê wat ons as Agritech Innovation doen en dan gaan ek so 'n bietjie uitbrei. So Agritech Innovation is 'n maatskappy wat presisie tegnologie en presisie boerdery vir die afgelope klomp jare al doen. Ons doen ook gespesialiseerde plantvoeding. Ek het die voorreg gehad om in 'n hele paar plekke in die wêreld waar ons besig is op verskillende plekke buite Suid-Afrika en binne Suid-Afrika te werk. En ek kan een ding wel sê is van die Midwest af tot Australië ensovoort, ons het van die beste produsente in die wêreld onder huidige omstandighede. As jy dit bietjie in ag neem wat in die res van die wêreld gebeur, as ek gaan kyk, ons doen 'n baie grondklas, ons doen baie grondchemie, ons het baie met strooperdata ensovoort. En jy sien baie verskillende goeders en jy vergelyk dit weer terug na Suid-Afrika toe, daar waar kom ons sê ons home base is, ons is 'n trots Suid-Afrikaanse maatskappy, is daar baie goeders wat ons sien wat ons steeds baie trots maak dat ons boere so kan presteer. Ek dink een van die groot goeders wat ons daar buitekant sien, wat die vraag is wat oral voorkom is, daar word verskriklik baie data geproduseer. Ek dink daar is van die beste tegnologie. Ek was nou so 2 weke terug was ek weer by die Louisville skou daar in Kentucky. En ek was ook in die Tulare skou in California en die nuwe tegnologie wat uitkom is slaan amper jou asem weg. Die nuwe drukwielietjies op planters kan 'n grondtipe in ag neem om te sê hoe hard druk hy daai saad vas. En waarna toe is die tegnologie op pad? Maar baie boere sê vir my hulle voel soos 'n Ferrari wat vasgevang is in Joburg traffic, want jy het hierdie ongelooflike tegnologie, maar hoe vat jy die tegnologie en die data en jy bring daai 3 groeters bymekaar uit? En hoe kan jy seker maak dat jy die voordele van daai data kan begin benut? Ek wil een ding sê, dit wat ons van grond weet in Suid-Afrika is in meeste van die ander lande besig aan die uitsterf. Om te verstaan wat doen grondklassifikasie, om jou grond te verstaan en dan tegnologie te gebruik om dit toe te pas. Maar ons sit met soveel data eintlik al reeds. Ons het hierdie afgelope jare het ons 1 miljoen hektar se strooperdata net in Wes-Australië verwerk. Wat ons verwerk het van rou data na
soos wat hulle sê 'n saamgestelde kaart en daaruit begin data mining doen. En as jy na daai hele prentjie kyk, dink ek daar is soveel goeders wat ons uit groot data uit kan leer, maar ons moet ons tegnologie wat jy reeds voorbetaal het 10 teen of wat jy nog gaan voorbetaal, ons moet daai tegnologie gebruik om winsgewendheid te kan kry meer en meer op die plaas. As jy vandag daarna kyk, ons is 'n net uitvoerder van mielies. Ons raak 'n net uitvoerder van sojabone. So as ek gaan kyk na die gemiddelde opbrengs in 'n plek soos Amerika in die Midwest waar ons werk in Indiana, Kentucky, ons werk in Illinois. Daai ouens sit met gronde van 2 meter diep. Ons slaat daai geoprobe weg en dan jy kry nie einde aan daai rooi grond nie. So daai ouens het in party plekke regtig voordele bo ons. Maar as jy nie in die internasionale mark gaan begin kompeteer, moet ons gaan sê watter voordele het ons in Suid-Afrika wat jy wel in daai mark kan kompeteer. Wat gaan jy doen? Watter tegnologie gaan jy gebruik en hoe gaan jy met minder meer reg kry? Ek dink die afgelope jaar wat ons gesien het met kunsmispryse, gelukkig, ek sien hy kom baie mooi af, maar hoe het jy daai insetkoste so bestuur met die tegnologie wat jy beskikbaar het om te verhoed dat jou insetkoste nie in die hoogte en skiet en jou winsgewendheid onder druk kom nie. En as ek gaan sien in die ander lande, die ouens begin ook al hoe meer daarna kyk, al het hulle diep gronde, al het hulle goeie groot voordele met reënval ensovoort, kyk hulle al hoe meer na hoe om hierdie tegnologie te kan gebruik. Ek wil een ander voorbeeld vir julle gee. Ek bedoel, as jy gaan kyk na Pioneer en Monsanto, die varierende kultivars wat al hoe meer begin uitkom, John Deere, Case, almal het reeds die varierende planter. Maar hoe bring ons daai tegnologie en die planter bymekaar uit? Die voordeel in Suid-Afrika, baie van julle het al julle grond gedoen, julle grondklas gedoen ensovoort. As ek kyk na ons boere in Wes-Australië, as kyk na die boere in Suid-Australië, die ouens in die Midwest, al daai manne se grootste probleem is hulle die tegnologie aan die een kant, hulle die cultivars wat nou 'n planter kan nou 2 of 3 cultivars op 'n slag plant, maar hulle het nie die data om die twee bymekaar te bring nie. Daar's nie 'n brug nie. Dis een van die voordele wat ons wel hierso het. Ons het kundigheid om na daai data te gaan kyk en die goed bymekaar uit te bring. So in kort dink ek een van die groot goeters, gebruik daai tegnologie. As jy dit nie gebruik nie, raak dit verskriklik duur. Data wat jy vergader wat jy nie gebruik nie, raak duur. As jy diertoerusting koop wat allerlei goeders kan doen, maar jy kan dit nie gebruik nie, raak dit duur. Maar ek dink daar's 'n baie groot moontlikheid wat 'n groot verskil aan opbrengs maak sonder enige twyfel as jy daai bymekaar kan begin bring. Maar ek dink is baie belangrik om daai brug te kruis om daarby uit te kom. Erik, baie dankie. Ek het verseker al 'n paar vrae, maar ek dink terwyl die manne dink en die dames dink in die lokaal, Gerard, ons het nou al baie gedroom en gepraat oor versekering en ons het al ver gevorder, maar help ons net bietjie om te verstaan, hoe is dit moontlik en dink jy daar's 'n kans dat binne 'n organisasie soos Graan SA ons kan kyk na 'n ander tipe versekering, iets innoverend wat ons kan bring, wat iets anders is as die normaal waaraan ons gewoond is? Pieter, nee, dankie vir die geleentheid om 'n paar woorde te wissel. Goeiemiddag kongresgangers. En risikobestuur is twee kante van dieselfde muntstuk. Jy wil hom graag in jou sak hê, maar daar's verskillende verwagtinge. Iets wat ek van die staanspoor net wil duidelik uitklaar, dat daar nie misverstande is nie, is dat die samewerkingsooreenkoms, ons gaan van die standpunt af uit, jy die beste makelaar, jy die beste versekeringsproduk wat tans aan buitekant beskikbaar is, en jou makelaar of jou adviseur het jou geplaas by die beste versekeraar, sodat almal gelukkig is. Maar ongelukkig in die oesversekeringsbedryf is daar net so klein bietjie meer as 50% van die oesversekering is verseker. En dit is weens verskillende uitdagings, party kliënte, produsente se balansstaat is groot genoeg om sy risiko self te dra, party is boer met kommoditeite wat aan die einde van die dag dalk nog nie die aptyd het by die versekeraars, omdat die volumes klein is, of die verspreidings is die billik nie, en ek wil dan net gou vinnig deur 'n paar skyfies hardloop, sodat julle hom kan lees ook daar aan die einde van die dag. Dit lyk my van my kant af, is ek dalk te ver van hom, maar hy wil nie aanskuif, as julle net die volgende skyf ook kan sê. So die temas wat daar is daar's verskillende markuitdagings daar buitekant. En die versekeraars wat kapasiteit verskaf en die kliënte wat kapasiteit soek, evalueer die data wat ons nou net van gehoor, daar is so baie data en artificial intelligence beskikbaar, dat ons pas klaar goed vir basies enige risiko kan doen,
solank daar net 'n konstante deelname is en aan die einde van die dag dat daar 'n fyn balans tussen koste en risiko is. Die risiko-aptyd van die internasionale herversekeraars vir die Suid-Afrikaanse mark, daar is sekere uitdagings daar. En dan die produsente het op hulle eie vlak het hulle ook uitdagings wat uniek is aan hulle eie besigheid. En ek dink dit is waar ons by twee skyfies dan net so 'n bietjie daaroor gaan vas staan. En wat is daai potensiële scenario's wat ons kan oorweeg tussen 'n tradisionele polis en dan dit wat aan jou behoeftes voldoen? Selfversekering, ja, as jou balansstaat sterk genoeg is, dan dink ek is 'n opsie, maar ek dink daar is soveel verskillende oplossings dat ons 'n goeie waardeketting kan bou, Pieter, dan gaan ons aan die einde van die dag by dit kan uitkom. En dan is daar 'n paar karaktereienskappe wat definitief deel van dit moet wees. Soos jy nou beheer oorneem oor jou risikobestuur van self, sal jy agterkom dat dit is nie altyd maklik as jy daai besluit moet neem nie. So kom ons kyk of hy nou oorgaan na die volgende een toe. As ons gaan kyk na die, en ons het nou baie gehoor, klimaatsveranderinge, absoluut dit raak die winsgewendheid van die boer. En as ons nou gaan kyk, vandag in Suid-Afrika is ons aan die een kant besig om droogtehulp bymekaar te maak vir streke wat droog is, en in ander gebiede is dit vloede en die boere ly groot skade, nie die versekeringspolis dek als nie. Ons het vanoggend al gehoor, die koste van kapitaal gaan weens ons grysstatus gaan dit duurder raak, dit gaan oor die algemeen duurder raak, maar die beskikbaarheid van kapitaal is ook aan die einde van die dag is nie meer so volle beskikbaar as ons nou maar net dink, en is altyd versigtig om name te noem, maar ek dink is in die public domein, dat landbanke dit die kommersiële landbousektor seker 'n goeie 12-15 biljoen gehaal. Dis kapitaal wat ander rolspelers, basalede opgeneem het, maar daar is definitief nog 'n holkol wat gevul moet word. As ons ook gaan uitkyk, die insetkoste styg voortdurend, bo gemiddeld double digits, en die kommoditeitspryse, alhoewel dit in die laaste seisoen of 2 mooi saamgespeel het, moet ons weer, dit gaan weer terugkeer na die langtermyn gemiddeldes toe, wat dan nie noodwendig daai balans gaan kan handhaaf nie. Ons het al baie gesê oor energie, en een van die sprekers is absoluut 'n kenner daarso op, en energie maak dat die boer geld verloor, en alternatiewe energiebehoeftes of opwekkingsvermoë is definitief nodig, en ons weet in die regulatoriese omgewing het die regering klaar planne gemaak, dat ek dink is tot by 100 megawatt wat jy dan nou kan self opwek, en die idee is dan nou om die surplus dan terug aan die grid te kan verkoop, en daar is nog 'n paar hekkies wat ons moet oorkom. Ook een van die vorige sprekers gepraat in 'n werkloosheidssyfer van 32 plus is dit absoluut vir onruste en ongeruimthede is dit absolute teelaarde, en ons kan nou maar net sien die balans tussen die politieke kant en die arbeidsonluste in KwaZulu-Natal, dink ek het Sasria by die 40 biljoen rand uitbetaal, en dan is daar nog seker 'n goeie 60-80 biljoen wat onverseker is. So die versekeringsbedryf speel 'n baie belangrike pilaar in die ekonomie van Suid-Afrika. Die regulatoriese omgewing is 'n stadige masjien, daar's baie regulasies, en dit vat tyd om verby om te kom. As ek nou maar net gaan kyk, en ons kyk na die indeksversekering, wat tans nie deel van die versekeringswet is nie, om hom deur te kry is die onderhandelinge nou al 16 jaar aan die gang, maar die laaste 3 jaar het hulle dan nou al 'n bedrag daaraan gekoppel, en nou wag ons net vir die finale besluit, want die loodsprojek is gedoen, die data is ingegee deur die versekeringsmaatskappy wat die projek geloods het, en ons wag nou net vir terugvoer daarop. En dan aan die einde van die dag, die politieke wil om dan nou uitvoering te gee aan hierdie goed wat nodig is om 'n omgewing te skep waar eers produsente met die tegnologie en die toerusting en die kennis dan nou sinvol te produseer. As ons na die volgende een kan gaan. Hoe is die risiko-aptyd? As ons gaan kyk en net vinnig deurhardloop, ek weet ons het net 8 minute, is daar 'n absolute afname in aptyd weens sekere redes. As ons gaan kyk na die droogteomstandighede, en ons gaan kyk na die sistemiese risiko's van ryp, ons kyk na droogtes, in 'n baie droë jaar, dan sê aanvraag in die Suid-Afrikaanse mark so tussen 750.000 en 1 miljoen hektaar. Nou ek het dan net die statistiek van al die versekeraars nie, en wil ook nie die inligting bekend maak, maar ek twyfel of hy vir jaar 50.000 hektaar se droogteversekering verkoop is. Dis nou amper soos karavaanversekering, jy kan nie jou karavaan net in Desember verseker en die res van die tyd laat staan nie. So as ons nie konstant aan die pool wat beskikbaar is deelneem nie, of die pool wat ons dan nou oorweeg, Pieter, om te kyk hoe Graan SA 'n rol kan speel, dan gaan jy nie die voordele uit daai pool uit kan gebruik nie. Politieke onrus, Sasria,
Hulle het altyd vir jou 1,5 biljoen rand se dekking gegee. Dit is van Maart verlede jaar verlaag na 500 miljoen toe. Graan SA was een van die rolspelers wat gekommunikeer het. Vrystaat Landbou het ook gekommunikeer. En toe sê hulle maar ons het nooit aan die landbousektor gedink nie. Ons het nou maar net trokke wat daar by Mooi Rivier Plaza aan die brand gesteek word in gedagte gehou. En ek dink die tariewe is verlaag en ek dink sommige van julle, as julle by die regte adviseurs was, sou 'n terugbetaling van premie gekry het op daan. As ons kyk na pandemies, die effek van COVID-19 en die hof het gesê dit is gedek in terme van die polis, maar ek glo nie dit was noodwendig gedek nie, maar emosionele druk van die gemeenskap het gemaak dat daar uitbetalings gemaak is, maar dit is toe nou uitgesluit weer 'n keer in terme van endossemente dat dit nou nie gedek is nie. As ons gaan kyk na energie, ek dink die laaste week of 2 het die hele paar versekeraars dit al benadruk en uitgewys dat hulle dan nou as 'n totale grid failure is, gaan daar nou nie dekking wees nie. Nou wat doen ons as 'n alternatief tot dit? En met die afname van landbouers oor die laaste 10-20 jaar het 4 versekeraars dalk 4 boere se versekering gedoen en hulle akkumulasie van risiko was voldoende vir hulle. Nou het 1 boer sy 4 bure uitgekoop en nou sy akkumulasie van risiko, nou sukkel jy dalk om 'n bietjie versekering te kry. As ons na die volgende skyfie kan gaan. En hoe vind ons nou tussen die produsent as die koper van versekering of risiko-oplossingsmetodes teenoor wat is die aptyd wat die versekerde bereid is om self te neem? Nou Pieter, deel van die opkoms soos ek hier nou gepraat het of oplossing is dalk, hoekom kyk ons nie per geografie spesifiek nie? Want dis gewoonlik homogene risiko's, dis homogene behoeftes, of ons kan gaan kyk na commodity, kommoditeitsspesifiek, koring, mielies, is almal is verskillende behoeftes. Ons kan ook gaan kyk net onderom, so 'n geocom woordjie daar so waar jy die twee gekombineerd by mekaar sit. Hoe kyk ons na mielies in 'n spesifieke streek? En as ons gaan kyk na die massale koopkrag van Graan SA se lede en dan nou die ouens wat nog die lede is, wat ek glo hulle gaan nou tou staan om lede te word na die pragtige kongres en die goeie werk wat julle reeds gedoen het, dis massief, daar's 'n groot voordeel daarin. En dit is dan nou daar, hoe skep jy jou eie fonds, of hoe neem jy deel aan 'n fonds, sodat jy jou risikoverspreiding in terme van risikopremie dan nou 'n bietjie kan verlaag. En dan moet ons nie vergeet nie, terwyl daar baie min produseerders van voedsel is daar 60+ miljoen mense daar buite wat dit eet. En ek dink in julle uitgawe van Januarie noem jy, Pieter, dat daar's baie mense wat nou net 1 ete op 'n dag vat. Daar's baie wat skep wat nou net elke tweede dag geëet het. So as dit die kostes van hierdie produkte te duur raak, dan gaan dit maak dat die koste van die kommoditeit duurder raak en miskien gaan die ouens dan nou elke derde dag kan eet en die verantwoordelikheid lê by ons. Om te kyk, ons kan enetjie aanskuif daarso. Nou as ons gaan kyk na die groot rooi, die middelkolletjie daar in die middel is waar die versekeraar tans die reëls ten opsigte van premie en die bybetalingsstruktuur, hulle bepaal dit. En hulle bepaal dit op statistiek. Hulle het almal slim aktuaries daar. Hulle kyk na die statistiek wat tot hulle beskikking is en daarop neem hulle besluit. Maar in die rigting wat ons wil beweeg, Pieter, is om te sê, maar as die lede nou daai reëls van daai fonds moet begin doen, gaan ons genoeg ouens kry wat gewillig is om deel te neem sodat ons help om daai risiko te bepaal? Wat moet die reëls wees tussen die lede van so 'n spesifieke fonds sodat almal wil inkoop op daai fonds aan die einde van die dag? En dan jy sekere protokolle nodig om te sê wie dra by, hoeveel dra by, wanneer dra hy by? Maar die groot ding is, wanneer is die ander lid geregtig dan om 'n onttrekking uit die fonds te maak as van die onversekerbare risiko's wat tans aan buitekant is, as dit nou plaasgevind het? Hoe kry ons geld in daai fonds? Ek dink daar gaan 'n vraag later daaroor kom, maar aan die einde van die dag is om te sê, wanneer kwalifiseer iemand vir 'n uitbetaling? Want ek dink daar gaan 'n oplossing kom wat die helfte kos van wat hy nou kos, dubbel soveel uitbetaling, jy het glad nie 'n bybetaling nie. Dit gaan aan die einde van die dag meer kos en ons moet net slimmer werk. Die volgende skyfie. Hierdie ene is die belangrikste en dan dink ek as nog net enetjie daar so is, as dit moontlik is en jy kan 'n klein bietjie van jou verlies self dra en jy tel by dit die standaard bybetaling wat tans in die mark geld vir die onderskeie versekeraars, dan gaan jy definitief bespaar op jou premie, want die gedeelte van die risiko wat dan die versekeraar toe gaan skop eers op 'n hoër vlak in. En as jy dit dan nou of in 'n kommoditeitspool of in 'n geografiese kommoditeitspool sit,
dan gaan daar definitief nog groter besparings wees. So, dit maak dit nie noodwendig goedkoper, want jy dra nou 'n groter gedeelte van jou risiko, maar die voordeel daaraan verbonde is, dat as daar die jaar niks gebeur het nie, dan bly daai geld joune. En as daar iets gebeur, dan betaal die versekeraar nie van rand 0 af uit, hy begin eers op 'n sekere vlak inskop. Tegnologie, net enetjie terughou, dat ek net om die raak klaar. Tegnologie is, ons kan nie meer papiere rondstoot in daai nie. Ons gaan data versamel, ons gaan met daai data werk, ons gaan sekere oplossings saamstel en ons gaan dit aan die versekeraars voorlê vir oorweging om te kyk of hulle kapasiteit het om daaroor te kom. En dan uit die aard van die saak wil ons ook nou nie inmeng met die diens wat die ouens gewoond is nie. En wat dit eintlik aan nou beteken, jy raak jou eie versekeraar. En ek het een keer met die vrugteman aan die Langkloof betaal, te sê die oom, hoekom betaal ek 4% en my buurman betaal 9% vir sy risiko? Toe sê ek, nee, maar hierdie poelding gaan nou lekker, want julle gaan nou al twee 6% betaal, hy gaan minder betaal en jy meer. Toe sê ek, is lief vir hom, maar ek is nie so lief vir hom, so, as jy jou eie fondse bestuur, dan raak het 'n ander ding, om te sê, maar wie kwalifiseer en wie kwalifiseer nie, en dan, definitief die poollede gaan 'n stuk van die risiko self dra, en dan, dit gaan altyd 'n keuse wees, Pieter, so ons gaan niemand verplig om te doen nie. Maar die laaste skyfie van my kant af is dan nou, as ons aan hierdie unieke karaktereienskappe van gaan voldoen nie, dan gaan ons nie 'n aptyd skep by die versekeraars om deel van daai risiko te dra nie. En die eerste een is, ons gaan definitief 'n intelligente formaat van 'n kostemodel. Want as jy 'n bietjie meer dra dan jou takseteer wat gewoonlik in jou premie ingesluit is, moet op 'n ander manier vergoed word om te bepaal of jy daar kom. Daar's baie gespesialiseerde mense daar buitekant wat dalk al op aftree ouderdom gekom het met baie ervaring wat sal kan help daarmee. En dan moet altyd 'n baie goeie balans tussen risiko en koste wees. En dit is die uitdaging wat ons het om te sê, hoeveel gaan in die pool wees? Wat kan ons aankoop met daai pool en vir wie gaan ons aanbied? En dan ons moet aan die einde van die dag die kliënt is die middelpunt daarvan. So ons gaan hierdie slag van die kliënt se kant werk na die versekeraar toe. En met die toets, ek het al so met so 13 versekeraars gepraat, 7 wat oes doen van ek stel glad nie belang om deel te neem nie. Nou ouens wat nou onlangs toegemaak het, tot ouens wat sê maar kom met 'n voorstel en gesels ons daarna. En loyaliteit is 'n sleutel kenmerk van hierdie. Jy kan nie net inklim wanneer jy voel is droog. Nou wil ek dit hê en as dit nat is dan sê ek wil dit nie hê nie. So ek sê baie dankie vir die geleentheid wat ek het, maar daar is definitief goed wat ons na kan kyk en wat ons na Kongres toe kan terugbring om te sê met moontlike voorstelle. En dan die laaste een is maar net die afsluiting. So baie dankie Pieter. Jammer as ek 'n minuut oor my tyd was. Gerard, baie dankie. Ek en Gerard het al etlike paar ure sessies gehad in Pretoria en elke keer moet ek weer en weer vra. Ek verstaan dit nog steeds nie 100% nie. Kongres, hier's 'n geleentheid. Die versoek het uit ons uitgekom. Ek dink dis tyd, daar's verskeie ander voorbeelde soos Erik ook vir ons vertel het van plaaslike Suid-Afrikaanse maatskappye wat die Noord-Amerikaanse mark aanvat en gaan kompeteer daar. Ek dink hier's ook 'n geleentheid waar ons kan kyk in ons eie nuwe unieke oplossings innoveer en ontwikkel. So ek glo jy gaan 'n klomp manne wees wat vanmiddag ook met jou vra het en ons gaan nou ook vrae vra, maar Monique, dankie weer eens dat jy inskakel. In ons gesprek saam met Agri SA het meneer Jan Oberholzer vir ons gesê op 'n vraag wat ons gevra het, moet ons investeer, ook 'n vraag wat uit die produsente uitkom, moet ons investeer in alternatiewe energie, en hy het vir ons gesê, as jy dit kan bekostig om in jou eie behoefte te voorsien, doen dit. Ek het met jou gepraat en jou gevra hoe werk dit en is dit vir 'n leek soos ek in terme van elektrisiteit, koppel 'n paar panele en koppel hom aan die netwerk en daar gaan ons, maar jy het vir my vertel, so help ons om beter te verstaan, hier's 'n klomp mense wat produsente wat reeds geïnvesteer het, wat reeds somme maak, baie van hierdie besluite vat 'n lang tyd. Monique, dankie dat jy inskakel van Stellenbosch af, ons luister graag na jou. Pieter, is baie lekker om saam met julle vandag, sal ons dit nou nie in persoon, ek is soos jy gesê het, ek is hier van Stellenbosch en ja, ek het die ongelukkige taak om julle deur die elektrisiteitkrisis nommers te vat en ek sê altyd dit sou baie lekker gewees as mens baie goeie nuus het, maar ongelukkig is dit nou van so 'n aard dat mens maar 'n bleak picture na kyk, maar daar is dinge wat mens kan doen, soos om te investeer in jou eie infrastruktuur en ja, ander dinge. Ek het redelik baie inligting wat ek wil deel in die presentation, so ek gaan inspring. So julle kan sommer na die eerste slide toe gaan.
Ek het gou-gou oorsig gee oor wat ek oor gaan praat. Eers gaan ons net kyk oor statistieke van hoe het ons hier gekom. Wat is die probleem in 'n nutshell? Wat kan in terme van beerdkrag in Suid-Afrika, hoe langer tyd, wat kan ons verwag vorentoe? Dan ook net vinnige bespreking oor die nasionale kragnetwerk. Waarna kyk ons as ons sê ons het nuwe elektrisiteit nodig en waarna kyk as ons sê daar's probleme met die netwerk? En dan 'n vinnige oorsig vir 'n studiegeval van 'n islike boer wat sy eie krag opwek, getalle rondom dit en kostes rondom dit en terugbetaalperiodes en of dit haalbaar behoort te wees vir mense en dan net so 'n paar opmerkings om mee af te sluit. Ek kan volgende slide. Okay, hierdie is soort van net die inleiding tot wat ek wil sê en ek dink nie enige iemand hoef regtig 'n groot inleiding te gee tot beerdkrag nie. Dis iets wat sekerlik elke Suid-Afrikaner raak en wat elke Suid-Afrikaner mee baie goed vertroud is en ons het baie bekend geraak met hierdie woord beerdkrag, in Engels load shedding. En mense blameer load shedding, maar tog is load shedding is die simptoom. Dit is nie die eintlike kernprobleem nie. Die kernprobleem wat ons na kyk is dat ons nie supply is not able to meet demand. Ons het nie genoeg kragopwekkingsvermoë in hierdie land om te voorsien aan die land se elektrisiteits vraag nie. En 'n paar jaar terug het ons gekyk na eerstens was daar nie genoeg kapasiteit om aan piektye te voorsien nie. Ons het gesien soos in die oggendpiek en die aandpiek het Eskom gesukkel om dan krag te voorsien. Maar oor die algemeen het ons genoeg energie in die land gehad en in die laaste paar jare het dit oorgegaan na nie net 'n kapasiteitstekort nie, maar ook 'n energietekort. So ons sien dat oor die algemeen oor die verloop van 'n dag, van 'n week is daar nie genoeg energie in die stelsel om te voorsien aan die land se elektrisiteitsenergiebehoefte nie. En dit bring ons in hierdie soort van doodsiklus wat ons hieronder na kyk. Daar's 'n groot tekort. Eskom loop hulle huidige kragstasies te swaar. Hulle doen nie genoeg beplande instandhouding nie. Dit lei tot meer onbeplande outages en dit maak dat daar minder krag beskikbaar is, dat ons dan weer terugbring by minder krag. Die plant moet harder geloop word en dit is ongelukkig die siklus wat ons op die oomblik onsself in bevind. Julle kan weer na die volgende slide gaan. Okay, dan ons by die WNR waar ek is, kyk na die energie statistieke vir die land. Ons het data van 2017 wat ons bymekaar kry in terme van net spesifiek in hierdie geval van beerdkrag en hoe dit soort van gaan oor tyd, sodat ons 'n goeie prentjie kan kry van wat is aan die gang. Raak dit beter, raak dit slegter? Ek dink almal kan sonder om te kyk regtig eers na die data sê ons voel dit al meer, dit raak al slegter. En as ons kyk na wat hierdie slide vir ons sê, kan ons sien ons take the insurance for our crop because we are totally not covered. So that's what she told me. So I just want to know, is it really that you guys are doing it according to the regions? Can I ask that question? Ma'am, no, you're welcome to ask it. I think each individual insurance company got certain rules and regulations and exclusions on their policies. And when you decide or your financial advisor advise you which policy to take, that is the factors that you need to take into consideration if that product is applicable to you. But the reason also in general now why there's certain cut-off dates, like going around to say you're not allowed to plant in January, but you can plant till the 60th of December. But you must see if the criteria of that specific policy serve your purposes in terms of risk management solution. But it will be very difficult to give you a yes or a no answer without having that policy wording in my hands to interpret. But there's normally cut-off dates for certain risks. Yeah, sometimes it's differ from area, the growing periods, it will be different cut-off points for different areas, yes. Thank you, ma'am. Dankie Gerard. Ons het nog nie vir Monique terug nie. So as daar nog vrae is, Frank, sy's terug. Monique is terug. Dankie Monique. Ek dink dit is dalk weer terug.
Kan julle my hoor, Pieter? Ons hoor jou Monique, dankie, jy kan aangaan. Okay, great, dankie. Ek nou steek met myself gesels daarso, maar ek bly ek kan nou weer met julle gesels. Ek gaan net weer begin by hierdie slide. Ek weet nou nie waar ek afgesny is nie, maar soos ek gesê het, load shedding begin 2007 en toe was daar die tydperk tussen 2008 en 2014 waar Eskom nie genoeg beplande instandhouding gedoen het nie en hulle huidige vliet van opwekkers te hard geloop het en basies gelei het tot waar ons nou sit met hierdie hoër vlakke van load shedding en beerdkrag vandag. En as ons kyk van 2018, 2019, hoe ons kan daai duidelike lyn trek van beerdkrag en beerdkrag wat toeneem tot by 2022 waar ons amper hierdie verskriklike groot sprong gehad het en 4 keer meer krag in 20 gehad het in vergelyking met 2021. En dit skep 'n baie kommerwekkende prentjie want dit beteken dat daar iets amper meer aan die gang is as net gewone agteruitgang van die stelsel en dat daar dringende ingryping moet wees om die situasie te beredder. Ons kan die volgende slide toe gaan. En dan hier is net 'n meer in diepte kykie na presies hoe die data vir 2022 gelyk het. Ons het begin in Januarie en Februarie, Maart waar daar nie soveel beerdkrag was nie en toe dit toegeneem soos wat die jaar aangegaan het en almal weet Desember was regtig 'n baie swaar maand in terme van beerdkrag en dit sou 'n baie erger prentjie gelyk het alhoewel dit beter lyk hierso is omdat die industrie en besighede toemaak oor die Kers en nuwejaarsperiode. So as nie vir dit was nie, was daar nog meer beerdkrag in 2022 en ons het vir die eerste keer gesien dat ons meer en hoër fases het waar vroeër jare was dit meer fase 1, fase 2 beerdkrag waar ons nou kyk dat dit word gedomineer deur fase 4, fase 5, fase 6 beerdkrag en ons almal weet dat die fases is baie moeiliker vir besighede, vir boere, vir mense in industrie om rondom te beplan. Daar's net soveel wat jy kan doen. Maar as jou krag vir langer periodes af is dit regtig waar dit begin om besighede seer te maak. Die volgende slide. Okay, dan hierdie is net 'n kykie na die energie beskikbaarheidsfaktor van Eskom se huidige opwekkingsplant, se kragstasies. Ons kan sien hier hoe daar's 'n baie netjiese trend wat ons oor tyd kan trek. Ons begin daarso in 2017 het Eskom gesit met 'n beskikbaarheidsfaktor van 86% wat redelik goed was vir daai stadium. En dit beteken dat hulle kragstasies het oor die algemeen is beskikbaar 86% van hulle vermoë en hoe dit afgeneem het van 2017 tot waar ons sit vandag in 2022 met rondom 50% en vir die eerste keer in 2022 geval het onder 50% wat weer eens 'n bakkende prentjie skets van die vermoë wat Eskom het om krag te voorsien aan die land. Ons weet dat die nuwe Eskom raad wat aangestel is laas jaar het gesê hulle mik om weer die energie beskikbaarheidsfaktor op te bring tot by 75%, maar as mens kyk hoe dit oor tyd afgeneem het, voel ons dat dit baie moeilik gaan wees om dit weer op te bring. En ons kan nou kyk bietjie meer na hoe die individuele kragstasies en wat dit beteken vir die Eskom huidige vermoë wat hulle het. Julle kan weer aangaan, slide. En dan hierdie is wel net 'n kykie na wat is die vermoë van Eskom. Eskom het 'n totale opwekkingsvermoë van 54 gigawatt en dit bestaan meestal uit steenkool. Steenkool voorsien steeds meer as 80% van die energie in die land. As ons kyk na so 10 jaar terug was dit 90% van die energie wat dit voorsien het. Dat is nog steeds kernkrag en dan die diesel, die oop siklus gasturbines en dan so 'n bietjie bydra van wind en son wat op die stelsel gekom het, maar as wat die totale stelselvraag na elektrisiteit is in 2022 was die 34 gigawatt gewees, dis gedurende die winter wanneer dit die absolute totale of grootste aanvraag op enige gegeewe oomblik was deur die netwerk. En dit is klein in vergelyking met die totale opwekkingsvermoë wat Eskom het. Ons sien
wat soos ek genoem het, dis 54 gigawatt. So as Eskom se stasies beskikbaar was soos wat dit moes wees, sou hulle op hierdie voorsien aan die energie behoeftes van die land. Maar omdat hulle sit met soveel onbeplande outages van hulle kragstasies wat af van aan nie sit ons nou met 'n situasie waar alhoewel ons tegnies genoeg opwekkingsvermoë het, kan ons nog steeds nie voorsien aan die land se vraag nie. Volgende slide. En dan is vir my 'n prentjie wat regtig die boodskap amper brings it home. Wie wys die opwekkingsvermoë, Eskom se steenkoolopwekkersvermoë, hoe dit gegroei het in tyd in 1965 het die regering van daai tyd begin met 'n baie aggressiewe bouprogram en baie nuwe kapasiteit op die netwerk gekoppel en gecommission tot waar hulle tussen 1990 en 1995 meer as 30 gigawatt se steenkoolstasies gebou het en baie goed onderhou het, baie goed gewerk het daarmee om 'n volhoubare hoeveelheid krag te hê vir die land teen 'n baie goeie prys. En dan sien ons daai periode tussen 95 en 2015 waar daar geen nuwe kapasiteit op die netwerk gelaai is nie en dan is dit nou so sê tussen 2020 en 2025 is waar ons nou is. Die enigste nuwe kragstasies wat aanlyn gebring is Kusile en Medupi en ons almal selfs daai twee stasies het hulle eie probleme. Nie een van daai stasies het vanaf dit gecommission is of online gebring is optimaal gewerk en op die oomblik sit hulle by Kusile met net een eenheid wat krag voorsien. 3 van die eenhede moes laas jaar uit die stelsel gehaal word as gevolg van die skag wat so self daai nuwe stasies wat ingebring is gee probleme en dan sit ons nou met hierdie groot afwaartse kruin wat vir ons wag en dit is Eskom se coal decommissioning skedule oor tyd en dit skep net 'n goeie indruk van die hoeveelheid nuwe krag wat ons in die netwerk gaan moet koppel as ons regtig waar uit load shedding uit wil kom. Ons kan sien oor tyd se huidige kragstasies is tussen 40 en 50 jaar oud. Hulle het nie goeie maintenance gehad vir die tyd wat hulle online was nie. So alles dra by tot die feit dat oomblik sit met 'n energiebeskikbaarheidsfaktor wat onder 50% is en hoekom dit baie onwaarskynlik is dat hulle daai faktor kan opbring of kan vermeerder in die volgende paar jaar of vir die toekoms, tesame met die feit dat meeste van daai stasies nou aan die hele leeftyd kom en gedecommission gaan word. Okay, volgende slide. Okay, en dan baie in die media baie vrae rondom hernubare krag, hoe lyk dit? Kan dit die situasie oplos? Is dit die oplossing wat ons regtig na kan kyk? En as ons kyk hierso oor tyd, hierdie wys die hoeveelheid nuwe wind en sonkrag, 'n bietjie CSP wat in die netwerk gekoppel is van 2013 en ons sien dat daai tyd begin het met omtrent 400 megawatt nuwe krag tot by 2022 waar ons nou 6000 megawatt nuwe wind en son aan die netwerk het en dit klink indrukwekkend, maar ongelukkig is dit steeds 'n druppel in die emmer in vergelyking met die hoeveelheid krag wat ons nodig het. As jy net kan gaan na die volgende slide. Dit wys dit net in perspektief. Die brein is 'n verteenwoordiging van die totale steenkoolopwekkingsvermoë wat ons het en daarbo sit ons met die hoeveelheid renewables of hernubare krag wat in die stelsel gekoppel is en hoe dit gegroei het oor tyd. Maar dit stel 'n duidelike prentjie van hoeveel krag ons basies nodig het as ons die steenkool wil vervang of as ons wil regtig daai impak hê op die netwerk wat die steenkool nie kan bring op die oomblik nie. Ons kan ook sien hier oor tyd hoe die boonste dooitjies is die basies net load shedding of beerdkrag wat daai invul waar daar nie beskikbare kapasiteit is nie en hoe dit ook vermeerder het oor tyd en hoe dit daar regtig dringend nodig is om nuwe krag op die netwerk te koppel. Okay, volgende slide.
Hierdie is net net 'n bietjie nader kyk, ons net steenkool hierso uitgehaal sodat mense kan sien hoe min eintlik die bydrae van son en wind op die oomblik nog steeds is. En as ons praat van 6000 megawatt wind en son wat aan die gekoppel is, dan moet mens dit ook in perspektief stel, want son en wind se kapasiteitsfaktore is redelik laag in vergelyking met byvoorbeeld kernkrag. Kuiberg is Eskom se beste stasie op die oomblik met 'n beskikbaarheidsfaktor van rondom in 2022 rondom 90%, maar wind en son het 'n beskikbaarheid van tussen 20 en 30%, net as gevolg van die feit dat son en wind nie reg deur die dag beskikbaar is nie. Dit is nie insette wat jy kan voorspel of opberg om te dispatch soos wat dit nodig is nie. So al sit mens met 6000 megawatt van hernubare krag op jou netwerk, kan jy omtrent net op so 2000 megawatt reken op enige tyd om te verskaf aan jou energiebehoeftes. Volgende slide. En dan hierdie is ook nou net 'n kykie na die netwerk. Die middelste kaart wys, dit kom uit Eskom se GCCA verslag uit. Dis 'n verslag wat hulle elke nou en dan vrystel om vir onafhanklike kragopwekkers 'n prentjie te gee van hoeveel krag hulle aan die netwerk kan koppel. So as ons kyk na die mees suidelike provinsies, Noord-Kaap, Wes-Kaap, waar daar redelike ontwikkeling reeds in son en windkrag was en redelike hoeveelheid projekte klaar in die netwerk gekoppel is, daar het Eskom nou gesê, in daai provinsies gaan hulle geen nuwe wind of sonkrag koppel nie, want as al daai wat klaar gekoppel is aan die netwerk of reeds beplan is en goedgekeur is, op hulle piek krag opwek, tesame met die las wat 'n minimum is in daai area, dan is die lyne klaar by hulle maksimum kapasiteit. So jy gaan nie die elektrisiteit wat dan daar in daai area opgewek kan word uit die area uitkry nie, omdat jou transmissielyne nie sterk genoeg is daarvoor nie. So jy gaan dit nie kan vervoer van byvoorbeeld Wes-Kaap tot in Gauteng, waar die groot lassentrum is en waar meeste mense krag gebruik nie. So dit is ook 'n soort van 'n kniehalter wat die industrie onlangs getref het, toe Eskom gesê het finaal in Noord-Kaap, Wes-Kaap, Oos-Kaap, ons gaan nie meer enige kapasiteit daar koppel nie. Ons het al lang gesprekke gehad met Eskom oor wat moontlik gedoen kan word daaroor, en ons opinie is dat daar is nie veel wat mense kan doen nie. Dit gaan baie moeilik wees om grootskaalse nuwe projekte in hierdie provinsies te koppel, en dit is ongelukkig saam met die resources, die wind en die son, dit is net daai twee prentjies bo en onder die solar resource en die wind resource. Ongelukkig is dit die provinsies waar die goeie resources is. As mens kyk na die noorde van die land, is daar baie minder wind as teenoor die kusgebiede. Son is ook in Noord-Kaap, is die streek met die beste son vermoë. So om daai projekte grootskaals uit te brei en te koppel aan die netwerk in die noorde van die land, gaan jy dan beskikbaarheidsfaktors hê wat nog minder is, en jou insetkoste of jou kapitaalkoste gaan nie noodwendig so goed gedek word soos wat dit doen in die suidelike provinsies, waar jy beter kapasiteitsfaktor het, meer krag kan verkoop om jou kostes te dek nie. In Bidwindow 6 was daar 8000 megawatt se projekte wat in daai provinsies wou gekoppel het, en nie een van daai projekte keer nie, net bloot oor die feit dat die netwerk nie enige meer projekte in daai areas kan hanteer nie. En dan hierdie slide wys net die projekte wat Eskom hierdie kom uit Eskom se transmissie ontwikkelingsplan uit, en dit is die projekte wat Eskom sê nodig is om groot ontwikkeling in daai provinsies te ontsluit. En ons kyk na lang 400 kV, lang 765 kV lyne wat gebou moet word van die noorde tot die suide, en ongelukkig het hierdie om hierdie projekte te begin van inception tot waar dit gereed is om gekoppel te word aan die netwerk, kyk jy na 'n tydlyn van omtrent 10 jaar. So dit gaan beteken dat vir die volgende 10 jaar gaan dit baie moeilik wees om nuwe grootskaalse projekte in daai provinsies te koppel aan die netwerk. Okay, volgende slide. Okay, so net vinnig enigste twee Jy is welkom, ons gaan binnekort met oorskakel na alternatiewe netwerk hier by ons, so ek wag nou heeltyd vir die goeie nuus wat jy gaan bring, maar ons luister graag. Okay, ek gaan vinnig gaan dan.
Okay, so soos ek gesê, die enigste nuwe of die enigste opsie wat Eskom het is om 'n nuwe kapasiteit aan hulle netwerk te koppel. Meeste van hierdie groot 10 jaar tydlyne en ons weet dit die situasie raak al meer benard en ons wil nie vir 10 jaar wag totdat daar 'n oplossing is nie. So ek het die lys van goeders daar, maar die enigste groot oplossing wat op die oomblik kyk in die kort termyn is om eie generation te doen deur middel van sonkrag en dan kan ons gaan na die volgende slide toe gaan. En dan hierdie is net 'n studie geval wat ons gedoen het. Ons het 'n Excel spreadsheet opgestel wat beskikbaar is vir die publiek, wat jy al hierdie veranderlikes kan invul om te kyk wat dit beteken vir algemene of vir 'n besigheid in 'n sekere area met 'n sekere energie vermoë of 'n energie need en hoeveel dit gaan kos vir hulle om byvoorbeeld 'n sonkragstelsel in te installeer en wat die besparing is op hulle Eskom rekeninge aan die einde van die maand, van die einde van die jaar. So hierdie ene is net vir 'n boer in Bloemfontein, soos gekyk na sonkragvermoë in Bloemfontein is vir iemand wat 'n 500 kVA supply point het met 'n load factor van 60% en dan daai is die hoe hulle so 'n soort van opwekking is oor die loop van 'n jaar en dan is dit word ons dit net deurgetrek na hoeveel dit vir hulle Eskom rekening sal wees wat totaal in hierdie geval 4.2 miljoen rand per jaar is en dan sal hulle 'n sonkragstelsel insit van 300 kVA en dan hulle load factor wat hulle kan verwag in Bloemfontein en die kapitaalkoste van so 'n stelsel is 3.75 miljoen, so daar's 'n besparing van 700 amper 800,000 per jaar op daai op jou Eskom rekening. So die terugbetaalperiode is omtrent 4.7 jaar. Dit is sonder die increase, die verhoging in krag wat van 1 April gaan intree, die nuwe verhoging 18.6%. As ons dit in werk gaan jou terugbetaalperiode na 3.9 jaar te verander. So duidelik maak dit sin vir mense om oor te skakel na eie alternatiewe energie waar hulle kan. Die meeste van hierdie kostes kan afgetrek word van belasting soos wat hulle in die belastingbegroting aangekondig het. So ons verwag om te sien dat daar 'n grootskaalse investering in sonkrag gaan wees op vir eie gebruik. Ja, en die nommers wat ons het, maak definitief sin vir mense om dit te doen. Okay, volgende slide, dan sit my heel laaste slide, dan is dit klaar. So, ja, hierdie wys maar net hoe die Eskom krag die hoogte ingeskiet het oor die laaste paar jaar. Die blou ene wys net as die krag opgegaan het met inflasie, sou waar ons nou sou gewees het en dan die rooi ene is die actual krag tariewe en wys net dat ons op 'n definitiewe paadjie is van amper eksponensiële krag tariewe verhogings en dat ons verwag dat dit gaan sekerlik so wees vir die volgende paar jaar om te kom. So dit gaan net al meer sin maak vir mense om hulle eie krag op te wek en besparings daarmee te maak en ook om hulle self te buffer teen weerkrag. En dan laaste slide. En dan dit is net om alles saam te vat. Dit is onwaarskynlik dat Eskom hulle energie beskikbaarheidsfaktor gaan beter kry in die toekoms. Dis onwaarskynlik dat ons verskriklike groot hoeveelhede nuwe krag op die netwerk gaan sien in die volgende paar jaar. So dis baie onwaarskynlik dat beurtkrag in die aansienbare toekoms heeltemal gaan verdwyn. En ons kry baie keer die vraag, mense vra, is dit gaan ons met gestrande assets sit as ons nou investeer in ons eie opwekkingsvermoë en ek dink die antwoord wat ons net daarvoor sê is nee, dis onwaarskynlik dat load shedding gaan weggaan, dis onwaarskynlik dat dit nie meer sinvol gaan wees om jou eie krag op te wek nie, so die aanmoediging is daar vir mense om waar ook al moontlik hulle eie krag op te wek. Dis al van my kant af, ja, maar ek het oor my tyd gegaan, maar dankie. Loor, ek is seker jy gaan vra wees, ons gaan sorg dat ons by jou uitkry. Ons het 'n vraag op Mentimeter, maar as ons oorskakel, ek weet hier's 'n klomp manne wat experts is om vrae in die donker te vra, so ons kan aangaan met die vrae wat ons het, praat net hard. So ek wil weer die gehoor die kongres uitnooi om vrae te vra. Frank, ek sien jy staan op. Jy's welkom. Die ander ouens kan so lank na die mikrofone toe beweeg asseblief. Kan julle my hoor? Sorry, duidelik Frank.
Sorry, my vraag is vir Monique. I'm actually a tech logistics entrepreneur, and the City of Cape Town has told us that they are planning for a stage 8 load shedding from the end of April to the end of August this year. Can you confirm that? Dis baie moeilik om dit regtig te bevestig, om definitief te sê dat dit so gaan wees. As ons kyk na vooruitbeplanning en ons het ons eie vooruitbeplanning gedoen, kyk jy na sekere scenario's, jy kyk na hoeveel krag moontlik gaan uitwees, niemand kan sê presies hoeveel van Eskom se kragstasies beskikbaar gaan wees op enige gegeewe tyd nie, maar as ons kyk na hoe ons hierdie jaar getrend het in terme van onbeplande outages, en wat moontlik in die toekoms kan gebeur, is daar definitief 'n baie groot kans. 2 weke terug toe ons op stage 6 was, as ons so 'n dag het in die winter, wanneer demand baie hoër is as in die somer, dan kyk ons definitief na stage 8, selfs moontlik stage 9. So ons sal ook van ons kant af sê dat daar baie goeie kans is dat ons ergens hierdie jaar fase 8 gaan tref. Willem, jy is welkom. Kan ons hierdie voorste lyspreker aankry asseblief? Daar's Foster daar en ek sien vir Josef. Monique, ek het 'n vraagie. Die voorbeeld van die Bloemfontein boer wat julle daar gesit het, wat is die batterykapasiteit van daai scenario wat jy daar geskep het? Dankie. Okay, so daai het ons gekyk net na sonpanele. Ons het glad nie batterye of inverters ingesit nie. So dit is net dit is bloot net sonpanele wat geïnstalleer is en dan krag wat gebruik kan word direk van die panele af. So as jy op die spreadsheet is, kan jy speel met wanneer presies jou kragverbruik gebeur en dan kan jy dit aanpas en dalk 'n ander kostes kry, maar daai spesifiek is net gedoen op sonpanele en dan kyk ons na die profiel van die sonpanele, hoe dit krag opwek deur die dag en hoe die moontlike kragvraag van die boer is deur die dag en geoffset tussen wat hulle van die sonkragpanele kan kry en wat hulle van die grid af kan kry. Hierdie spreivel wat jy van praat sirkuleer, jy het genoem daarvan, Foster Zeiniga, ek sien jou daar, dankie. Dankie Pieter, is my vraag is ook aan Monique. Pieter, kan ons net een oomblik vir Nico net 'n kans gee, sien nie nou, Nico? Voorstel, vir die afkondiging, ons Eskom-beurt begin presies oor 2 minute. Dit beteken, die ligte in hierdie saal gaan afgaan, om ons afgevaardigdes kans te gee en ons span kans te gee om 'n masjiene oor te sit op die noodstelsel. Die span is reeds by die generator, maar 2 uur gaan hierdie krag afgaan, as Eskom vandag betyds is. Voorstel, maar nou het ek ook goeie nuus. Baie geluk. Ons het 'n onbestrede verkiesing vir die voorsitter van Graan SA, Derek Matthews. Voorsitter Derek, ek weet nie of jy iets wil sê nie, anders gaan ek aan met 'n volgende afkondiging. Baie dankie Kongres vir die vertroue wat julle in my stel. Ek gaan my bes doen om julle nie teleur te stel nie. Ek wil die Kongres en die hoofbestuur wel daarop attent maak. Ek dink dis nodig dat ons gefokuste aandag gee aan opvolg. Ons kan nie 'n situasie laat ontwikkel waar daar 'n groot aantal lede van die leierskap terselfdertyd bedank of afgaan nie. So ek dink in die jaar wat kom, is dit nodig dat ons aandagtig sal aandag gee aan die opvolg in hierdie organisasie. Ek sê vir u nogmaals baie dankie. Voorsitter Derek, baie dankie en sterkte ook vir die taak. Voorsitter, nou 'n taak vir Kongres. As jy kyk op bladsy 2 van die nominasie dokument, dit is die nominasie vir die visievoorsitter wat ons eerste verkies. Ons gaan vir u vra om dit net na ete in te dien, maar ons waarsku u nou al daaroor. Voorsitter, dan gebruik ek ook die kans vir die krag afgaan. Ons gaan sommer net hierna vandag vir 'n lekker middagete. U gaan staan agter in die tou by die kombuis, u gaan 'n lekker Nampo burger kry, maar ongelukkig, voorsitter Derek, jy en Pieter en die paneellede, 'n media-konferensie in die VIP, so julle moet bietjie weg tydens middagete. En voorsitter, nou moet ons terugbeklei vir tyd. Kan ons vra om 2:30 weer te begin? Ons sal die sirene laat afgaan
en dan vat ons die middag. Voorsitter, baie dankie en jammer vir die onderbreking. Kongres, baie dankie. Ons moet tyd opvaar, maar ek dink jy sal met my saamstem dat ons wel die aanbiedings is wel waardevol. Ek sien Josef staan daar en wag. Josef, ons luister graag vinnig na jou. Ja, meneer voorsitter, ek het met Pieter die gesprek gehad en daar's 'n boer in die Oos-Kaap wat met gravitasiekrag ontwikkel. Daar is toe 'n ondersoek gedoen oor ons damme. Hulle het almal sliksluise. Hulle kan almal turbines draai. Kan ons nie dit aktiveer nie. Daar het 'n student laas jaar sy doktoraal by Tikkies gedoen wat 'n half meter stroomwater 25 meter laat val het 45 kilowatt ontwikkel. En dit was nie beheerd die stroom nie. Maar laat ons dit ontwikkel want by elke wal omtrent is 'n substasie. Ons kan maklik 'n paar duisend kilowatt indruk as ons met moeite doen en daar is mense wat die turbines het om daai goed te kan draai. Baie dankie meneer voorsitter. Dankie Josef. Ons sal natuurlik met aandag aan al hierdie oplossings gee. Ek dink Pieter, as ek mag, net om op te som, wat ek uit hierdie paneelbespreking uit duidelik hoor is van Agritech Innovation, ons het die tegnologie, boere is geneig om die tegnologie met graagte te gebruik en ontwikkel waar daar voordeel vir ons inhou. As ek luister na Gerard, dan sien ek in die afwesigheid van 'n regering wat in die verlede altyd ons rug gehaat het, ons rug gedek het in tye van ramp, in tye van nood. In die afwesigheid daarvan raak dit al hoe meer belangrik dat ons omsien na ons eie heil. Laat ons gaan omsien om wyse te vind om ons eie risiko's af te dek. En daarom gaan ons voort en ons gaan kyk hoe ons as Graan SA, as die kollektief, daardie risiko's kan aanspreek. As ek luister na Monique in die kragomgewing, dan herinner ek ons weer aan Callie se woorde, where the people lead, the government will follow. In hierdie geval, waar daar afwesigheid is van die voorsiening van krag, lê ons heil in ons moet na onsself omkyk en ons gaan selfversorgend wees in hierdie. Dit maak die Eskom model fundamenteel verkeerd. Hulle gaan al hoe minder krag verkoop en dan moet daai krag al hoe duurder word. So met ander woorde, ek sien regtig 'n donker toekoms daar. Maar ek is oortuig ons boere het die vermoë om daai plan te maak om die oplossing te vind en ons sal 'n toekoms bou. Baie dankie Pieter. Derek, net 'n laaste ding, daar's twee vrae op Mentimeter en onder sal julle sien daar's ook plek vir vrae. Hier was nie genoeg tyd vir vrae nie. Sê nie, tik asseblief jou vrae daar. Ons sal sorg dat by die regte persone uitkom en dit kommunikeer. Baie dankie. Baie dankie. Gaan ons nou breek vir ete. Okay. Kongres kan ons net vir een oomblik Jeremiah. Hou net bietjie daai video asseblief. Jeremiah, can we ask you to say grace so that we can go and enjoy lunch after that, please? And then we'll watch the corporate guarantee videos directly after grace, please. Can we bow our head? Thank you, Father. That is because of your grace that we're sitting here today and we're ready to take and to eat our lunch together. Thanks, Father, for the food that has been prepared and the hands that have prepared it. Bless it in the name of our Lord through Jesus Christ. Amen. 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 Baie dankie. Geniet die ete en ons sien die 2:30 terug. Dankie. Corporate Guarantee is 'n gelisensieerde versekeraar wat 'n unieke benadering tot risikobestuur aan kliënte bied. Ons vorm deel van die Nictus Limited groep wat gelys is op die Johannesburgse aandelebeurs sedert 1969. Ons produk is 'n risikobestuurspolis wat kliënte oor tyd kan opbou om hulle risiko meer effektief te bestuur. Die produk help kliënte om dekking te koop in goeie jare om sodoende 'n veiligheidsnet vir hulle besigheid te skep wat hulle kan ondersteun in die moeilike tye.
Besigheidsiklusrisiko bestaan in elke onderneming en word tradisioneel verseker deur behoue verdienste. Corporate Guarantee se standaarde produk bied kliënte 120% se risikodekking in katastrofegevalle en gee kliënte dus die geleentheid om meer fondse beskikbaar te stel vir die bestuur van hulle risiko's. Die dekking kan ook vermeerder word na aanleiding van die kliënt se spesifieke behoeftes. Alle risiko's wat met normale korttermynversekering gedek word, kan met behulp van die polis bestuur word. Indien die kliënt nie eis teen die polis nie, bly die polis en polisvoordele steeds in plek vir die toekomstige risikobestuur. Corporate Guarantee het 'n deursigtige kostestruktuur en vra slegs 'n eenmalige onderskrywingsfooi op alle nuwe premies. Daar is geen maandelikse hernuwings of kansellasiefooie nie. Polishouers word ook vergoed vir goeie risikobestuur deur middel van 'n kompeterende geen-eis bonuskoers op die positiewe waarde van die risikobestuurspolis. 'n Groot voordeel van die produk is dat die polis kan dien as sekuriteit vir lening tot 'n maksimum van 90% van die risikobestuurspolis se waarde, teen 'n koers so laag as prima minus 2%. Dit bied vir die polishouer toegang tot kontantvloei en geleentheid om meer fondse te herinvesteer in hulle besigheid. Corporate Guarantee gee deur middel van die produk vir kliënte 'n uitweg om finansiëel selfstandig te word en hulle risiko te omskep in volhoubare welvaart. Graan SA-lede kan gebruik maak van die produk teen spesiale tariewe en addisionele voordele. Kontak ons gerus vir 'n afspraak sodat ons kan help om jou risikobestuur te optimaliseer.
Corporate Guarantee is 'n gelisensieerde versekeraar wat 'n unieke benadering tot risikobestuur aan kliënte bied. Ons vorm deel van die Nictus Limited groep wat gelys is op die Johannesburgse aandelebeurs sedert 1969. Ons produk is 'n risikobestuurspolis wat kliënte oor tyd kan opbou om hulle risiko meer effektief te bestuur. Die produk help kliënte om dekking te koop in goeie jare om sodoende 'n veiligheidsnet vir hulle besigheid te skep wat hulle kan ondersteun in die moeilike tye. Besigheidssuklusrisiko bestaan in elke onderneming en word tradisioneel verseker deur behoue verdienste. Corporate Guarantee se standaarde produk bied kliënte 120% se risikodekking in katastrofegevalle en gee kliënte dus die geleentheid om meer fondse beskikbaar te stel vir die bestuur van hulle risiko's. Die dekking kan ook vermeerder word na aanleiding van die kliënt se spesifieke behoeftes. Alle risiko's wat met normale korttermynversekering gedek word, kan met behulp van die polis bestuur word. Indien die kliënt nie eis teen die polis nie, bly die polis en polisvoordele steeds in plek vir die toekomstige risikobestuur. Corporate Guarantee het 'n deursigtige kostestruktuur en vra slegs 'n eenmalige onderskrywingsfooi op alle nuwe premies. Daar is geen maandelikse hernuwings of kansellasiefooie nie. Polishouers word ook vergoed vir goeie risikobestuur deur middel van 'n kompeterende geen-eis bonuskoers op die positiewe waarde van die risikobestuurspolis. 'n Groot voordeel van die produk is dat die polis kan dien as sekuriteit vir lening tot 'n maksimum van 90% van die risikobestuurspolis se waarde teen 'n koers so laag as prima minus 2%. Dit bied vir die polishouer toegang tot kontantvloei en geleentheid om meer fondse te herinvesteer in hulle besigheid. Corporate Guarantee gee deur middel van die produk vir kliënte 'n uitweg om finansiëel selfstandig te word en hulle risiko te omskep in volhoubare welvaart. Graan SA-lede kan gebruik maak van die produk teen spesiale tariewe en addisionele voordele. Kontak ons gerus vir 'n afspraak sodat ons kan help om jou risikobestuur te optimaliseer.
is a no stopping zone. Did you stop that? You are not allowed to stop here. You stop me. Sorry? You stop me. What does the sign say behind you? What does the sign say? Can you read? Well, you stop me. You've got glasses, but you cannot read that it's a non-stopping zone. You are not allowed to stop here. Don't stop. Okay. Okay. But no, wait. I must first give you a ticket. I'm giving you a ticket for 200 rand, yes. Don't stop on a no stopping zone. It is logical. What is your problem? What's your problem? Okay, that's it, okay. Okay, you know what? You see, you know sharks. Oh, sharks. There's a camera there, look. If it's no stopping, why'd you pull me over? Listen. I don't have time for this. I'll give you... What you want to do? Listen. Shut your mouth. The best thing you can do is to give me your ID book and hide a little present in there for me, okay? Wena mnqondo wakho andinaxesha yale nonsense ndifuna uhamba mna. Naxesha lakho. In the future, if you do what I said with your ID book, you won't get arrested. In the future, don't stop me for shit. I didn't stop you for shit. I stopped you for... Oh, okay. Okay, you know what? Let us all be decent South Africans. Let us be decent South Africans. Because you've just been shaxed by Leon Schuster. Wonder why, but Leon... Aan die camera. Kom gou uit. Jy het my amper gebliksem. Volgende keer gaan ek jou bliksem. You are not allowed to stop here. But you just pulled me over here now. There is a sign as big as Table Mountain saying no stopping. But what does the rule book say? The rule book says if a policeman stops you, you must pull over. You do not stop for everything in South Africa. You look at the sign because it knows more than the speed cop. I'm giving you a fine of 500 rand because... 500 rand? That's man. Who's your superior? My superior is Mr. Flamonk, but he's not here today. I am in charge. Who the hell gives you a right to pull me over and give me a fine also for that? I will take your balls to prison, little man. Yes, don't. No, don't. I am a woman. You don't You're get... a woman. You don't get... You look like a man. You don't get aggressive. Is it your sister? Good afternoon, lady. Can I see your driver's license, please? Oh, it turns out to be not such a bad day in Cape Town today, eh? It's all right. Fine, thank you very much. I just want to check around the car, but okay. Lady, can you step out of your car, please? That doesn't sound good. I want to show you something which is very disturbing. Your registration number there does not correspond with your registration number there. That means Somebody's done something to my... this is an illegal car. But somebody's done... No, nobody can do anything. Don't they all come up with that excuse? Is this a stolen car? No. Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress.
Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress. Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress. Dankie Kongres. Dankie Kongres. Arman, dankie. Kongres, ons is so te sê reg om te begin. Dankie Kongres. Dankie, ek gee graag vir Nico. Net julle aandag asseblief Kongres, dankie. Baie dankie Richard. Nominasie vir die visievoorsitter van Graan SA sluit nou. Kan jy asseblief ingee by die verkiesingstafel? Viana, Miki, Patricia en die span is reg vir julle. Ek bevestig dat die nominasie vir die verkiesing visievoorsitter nou afsluit. Voorsitter, terug na u vir die goedkeuring van die notulen en die finansiële state. Baie dankie Nico. As julle ons al geleentheid gee om van hierdie formaliteite nou af te handel, ek versoek graag julle aandag. Dis belangrike sake wat nou gaan gehanteer word. Dis ons finansies van ons organisasie. Derek het vroeër vanoggend melding gemaak oor die moeilike periode waardeur ons is as gevolg van COVID. En ek wil graag hierdie proses dan nou met julle aandag gevestig op die span wat hier aangesluit het by ons, laat jy vertroud is met dit wat in ons finansies aangaan en dat ons die nodige kennisname neem van ons finansies. Eerstens dan, Nico, wil ek graag vra dat ons die notulen van Kongres 2 en 3 Maart 2022 goedkeur. Dit is aan julle as lede en Kongres afgevaardiges aan julle gesirkuleer as deel van die registrasieproses. Kan ek vra dat ons die notulen soos aan julle voorgelê dan nou goedkeur asseblief. Is daar enige vrae wat julle het voor daai goedkeuring nou plaasvind? Is julle gemaklik dat dit 'n ware refleksie is van die Kongres soos laas jaar gehou? Vir julle goedkeuring en laat julle kennis neem daarvan. So die ondertekening van die state word deur die raad gedoen en dan keer ons dan laat gewoonlik die hoofuitvoerende beampte en die voorsitter dan namens die raad die finansiële state afteken. Maar ek wil dit net onder julle aandag bring dat die raad het reeds die state goedgekeur en ons lê graag die state vandag aan julle voor dat julle kennis neem van julle organisasie se finansies en julle deeglik bewus is van wat met ons finansies aangaan. Dan is dit vir my aangenaam om 3 persone dan nou hiervoor te verwelkom. Eerste is Christa Herbs, ons hooffinansiële beampte van die lead team finansies. Welkom aan jou en byvoorbeeld dankie vir die werk wat jy doen vir ons rakende ons finansies. Dan André Hannekom hier na my ver regterkant. André is ons onafhanklike voorsitter van die auditkomitee. Ek dink hy is aan baie van julle bekend. Ou hand in landboukringe en aan meestal van ons is André goed bekend. Dankie André vir die tyd wat jy toewy en dat jy bereid is om betrokke te raak met die auditkomitee en dan vir ons die nodige leiding en die leiersels daar vas te hou. En dan hier na my regterkant, maar onmiddellik hier na my regterkant is Herman Eksteen van PricewaterhouseCoopers uit die Pretoria kantoor. Welkom ook aan u. Christina, ek gee graag vir jou geleentheid. Dankie. En dan gee ek ook die stoel terug na die voorsitter. Dankie.
Dankie visievoorsitter, middagkongres. Ek gee graag oor aan die voorsitter van die auditkomitee. Dankie Andre. Chris, aan die voorsitter, baie dankie. Net voor ek begin, as enige vrae het iemand wil onderbreek, jy voel baie welkom om te doen soos ek aangaan met my voorlegging. Voorsitter, ek rapporteer dan graag namens die auditkomitee aan Kongres. Gaan julle my ding opsit, Christa? Dankie, kan ons asseblief die volgende daar zijn? Baie dankie. Voorsitter, ja, die komitee het saam met die auditeure en die bestuur deur die state gewerk en ons het die state aanbeveel vir goedkeuring. Dit is reeds soos Derek gesê het afgehandel of Richard gesê het, ekskuus Richard, afgehandel en goed te keer deur die hoofbestuur, maar ons is gemaklik met goed te keer. Voordat ek 'n jaar terug met u gepraat het COVID ons seer gemaak, ons kon nie NAMPO gehou het nie. Die resultate is negatief affekteer. Die laaste jaar kon ons NAMPO weer hou. En met 'n positiewe effek op resultaat en Christus sal die detail vele later vele voorlê. So ons as 'n komitee is gemaklik dat die besigheid in lopende saak is. Die auditeure Die auditeure het 'n ongekwalifiseerde auditopinie uitgereik. So Christa, aan jou span, baie dankie vir die goeie werk. Dit is altyd goed as dit so is. En ons boeke is onder goeie beheer. Dankie daarvoor, Christa. Weet jy wat ek knop druk, ek kom terug te gaan. Die komitee is tevrede met die onafhanklikheid van die auditeure. En die komitee stel voor dat die auditfooie goedgekeur word. En die komitee stel ook voor dat PwC en Ashton weer aangestel word as auditeure. Chair, I'm moving on to the topic that's kept us very busy in the last few years, and that's the tax exemption status. And I'll just go back into history quite a bit. And you're all aware that independent legal opinion was obtained a few years ago that confirmed that the tax law was not transgressed, but the Grand SA tax exemption status is at risk. What's made things more difficult is the new rules by SARS. They made most difficult by strictly applying the letter of the law in funding limitations, in determining the 1585% rule. And I've mentioned some of them there. So what's positive for the last few years is that in 2020, the tax exempt unit gave us an updated redemption letter, so that was quite positive. And in terms of the 2021 financial statements, it was also approved without any tax adjustments. I'll come back later on again about the past year. So what have we done? The Audit Committee last year recommended that the Executive approve the restructuring proposals as presented in the past and give management the mandate to research the most optimal structure. Palmer Grandpa Kama NPC was operational for the full financial year, so quite a bit of work done on this one. And then a new company, Nampo Pty Limited, was registered on 7 November 2022 with the intention that all operations activity will be transferred to it. The Audit Committee has also managed management to obtain the needed accounting and legal advice to secure the optimal structure for the future and to make sure that we get the best tax for the business. Voorsitter, miskien net so 'n opmerking oor 2022. Ons met die sukses van NAMPO het ons weer die 1585 reël oortree, so ons is weer onder risiko vir hierdie boekjaar. Aan die positiewe kant, soos die wetgewing werk, moet die ontvanger 'n paar dinge doen. Hulle moet eerstens vir ons sê ons het die wet oortree of ons het nie binne die reëls gebly nie. En as hy vir ons sê ons het nie binne die reëls gebly nie, moet hulle vir ons tyd gee om regstellings te maak. En soos julle reeds gesien het, 'n hele klomp veranderinge is gemaak en ek is direk seker daarvan dat as die veranderinge geïmplementeer word en bestuur my verseker dat dit tot die einde van hierdie finansiële jaar gedoen wees, het ons hierdie risiko aangespreek.
Voorstel, gaan we so 'n paar opmerkings rondom eksterne projekte. Soos jy bewus is, bestuur Graan SA 'n redelike klomp fondse van donateurs en derde partye. En een van die vereistes van hierdie donateurs is dat 'n onafhanklike oorsig gedoen word deur 'n buiteparty. Ons het die ouditeure Ashton aangestel om die oorsig vir ons te doen. Die afgelope jaar is almal afgehandel en die goeie nuus is dat daar geen wesenlike afwykings was nie. So weer eens hierso vir Christa, vir jou en jou span, baie dankie vir die goeie werk gedoen. Dit is 'n mondvol hierdie. En dit is baie belangrik dat die uitgawes wat aangegaan word binne die reëls van die skemas. Voorsitter, dan 'n laaste opmerking, is dit oor al die take wat die komitee verrig. Ek gaan nie deur hulle werk nie. Hier is 'n paar grootes. Maar ons het 'n redelike lywige agenda wat ons deurwerk. So vir my kan dankie vir al die komiteelede vir hulle bydrae oor die jaar. Voorsitter, dis my bydrae. As enige vrae is jy welkom om te vra. Kongres, is daar enige vrae aan Andre Hannekom, voorsitter van die auditkomitee? Baie dankie Andre, dit lyk my het goed verduidelik. Kongres is tevrede. Christa? Iemand het vir my 'n bril hier gelos. Dankie. Okay. Goed. Kongres, so ek het die balansstaat soos ons dit eintlik ken, het ek hier op die skerms. So as ons kyk 2022 wat ons nou afgesluit het, daarso kyk ons na so min of meer 47 miljoen se bates. Dis ons nie bedryfsbates, bestaan uit eiendom, aanleg en toerusting, ons beleggings en ontasbare bates. So ons beleggings, die meerderheid daarvan is by Sanlam Glacier. En as ons kyk na ons huidige bates, dan is dit so 33 miljoen teenoor die vorige jaar se 28 miljoen. Daar's 'n bietjie 'n verhoging gewees in voorraad, maar ons het hierdie jaar Nampo Alpha gehad vir die eerste keer. En hy was op jaareinde 2 dae in die ou finansiële jaar en 1 dag in die nuwe finjaar. So daar is maar 'n bietjie impak van voorraad ook. En dan al ons handels en ander debiteure so 9.7 miljoen teenoor 6 miljoen in die vorige jaar. En ons kontant en kontant ekwivalente so 23 teenoor 22. So bates 80 miljoen. En as ons kyk na ons ekwiteit en laste, ons reserves is 49 teenoor 42. So die 7 miljoen is die surplus wat ons gehad het hierdie jaar op ons finansiële state. En dit is dan ook die beweging van die vorige jaar na die 22 jaar. En dan ons krediteure 36 miljoen teenoor 31 miljoen. En daar ingesluit in ander krediteure is vooruit ontvange inkomste wat ons altyd maar gehad het die laaste 2 jaar op ons balans staat as gevolg van funksies wat nie kon plaasvind nie en inkomstes wat ons vooruit ontvang het. So meeste van daai het al gerealiseer in die 2022 jaar. So dis hoekom daar so 'n bietjie van 'n groot verandering is tussen die 2 jare. As ons kyk na ons inkomste, min of meer in lyn 32 teenoor 33, dis ons omset en ons ander inkomste 59 teenoor 14 en dis maar die funksies wat weer aktief geraak het in die 2022 jaar teenoor die vorige jaar waar daar nog 'n groot deel weens COVID regulasies nie kon plaasvind nie. So dis die impak daar. Uitgawes het ook in lyn daarmee verhoog van 75.9 miljoen na 85 en dis ook weer eens in lyn met die funksies, addisionele funksies. In die vorige finjaar het ons baie keer vergaderings gehad, online teams, Zoom, omdat ons nie kon regtig reis nie en meeste van ons vergaderings is nou weer genormaliseer. En as ons kyk na ons beleggingsinkomste, daai bestaan uit ons dividende, rente en dis so 1.2 teenoor 1.1. En dan die fair value adjustment is eintlik maar net ons aanpassing, so dis die markbeweging op die beleggings. Dit is baie volatiel, so dit kan van 'n positief na 'n negatief gaan van 1 jaar na die volgende jaar.
wat duidelik daar aangedui kan word. So as ons kyk na ons surplus vir die jaar 7.1 miljoen teenoor die vorige jaar se 5.4 miljoen. En weer eens wil ek net hier ook weer vir ons boere sê baie dankie. Ek gaan so nou 'n grafiek wys van die wins en surplus en verlies van die vorige jare. En daar kan mense die duidelike opwaartse aanpassing sien en ek dink ek weet dit is die definitief die spesiale heffings wat julle vir ons bygedra het hierdie jaar. En ons het omtrent so vir die finansiële jaar wat bietjie verskil van die heffingsfondsjaar. Heffingsfonds se jaareinde is Februarie. Finansies se jaareinde, graan se jaareinde is September. So ons het so amper 7.8 miljoen gekry in spesiale heffings in die finansiële jaar, nie in die heffingsjaar nie. En ek dink 'n kombinasie van dit en die funksies wat ons weer kon hou, het ons gehelp met hierdie surplus. En dan ook op dit het ons voorsitter en ons CEO vanoggend ook genoem van 8 miljoen wat ons klaar teruggesit het van die 20 miljoen wat ons onttrek het. So dit is gedoen voor die heffingsjaar verby is, so Februarie 2023. So ons het nog 12 om te gaan. As ons kyk, daar is die grafiek waarna ek verwys het. So daar kan julle sien ons tendens voor COVID ons is eintlik maar gelykbreek want ons is 'n nie-winsorganisasie. So ons jaag nie wins nie. So ons breek gelyk en hier en daar is daar 'n bietjie meer surplus of 'n klein verlies. En dan die 2020 jaar was daar daai 17.4 miljoen verlies wat dan die rede was vir die onttrekking van 20 miljoen. En 2021 het die spesiale heffings ons gedra en ons kon weer nie NAMPO gehad het nie. En dan 22 is 'n kombinasie van 'n persentasie van NAMPO en addisionele NAMPO alfa wat bygekom het en dan 'n deel van die spesiale heffings. So dit is lekker syfers om te rapporteer hierdie jaar. En as ons kyk na 'n bietjie detail op die inkomste staat, bestuursfooie, lede bydra en hier wat ons ontvang, daai 3 lyne maak ons omset op. En as ons kyk na ander inkomste, kommersiële inkomste en beleggingsinkomste, dit maak ander inkomste op. En julle sal sien die kommersiële inkomste is eintlik maar waar al die funksies plaasvind, so julle kan daar duidelik die opwaartse beweging sien. En as ons kyk na die uitgawes, ook soos ek sê in lyn met die inkomste wat verhoog het, is daar uitgawes wat jy moet genereer om die inkomste te kan ontsluit. En dan ons personeelkoste, totale groepering daarvan, so 27 miljoen. Ja, is baie in lyn met die vorige jaar. En dan weer eens kommersiële uitgawes, bietjie ook opgegaan met alles wat ons weer kon aansit en aktiveer. So dit gee vir ons 'n totale uitgawe van so 85, dis min of meer waar ons gewoonlik uitkom. En dan ook hierdie finansiële state is die eerste jaar wat dit gesplit is met Graan Suid-Afrika en Bahama Grain Pakama. So dit is ook die impak daar van die syfers. En as ek dink dis al my voorleggings se slides. So as daar enige vrae is, kan julle vir my vra. Anders gee ek oor aan PwC. Herman, dankie. Dankie Kongres. Enige vrae aan Christa terwyl sy daar is? Niks nie, baie dankie. Herman? Dankie voorsitter. Goeiemiddag Kongres en die afgevaardiges. In terme van PwC se terugvoer aan die auditkomitee, hou verband met die jaar geëindig September 22. As weerspieëling van ons auditopinie wat reeds as deel van die jaarverslag in ag geneem is, het ons 'n ongekwalifiseerde auditmening uitgespreek en dit hou verband met dat daar in alle redelike grondslag die finansiële bates en laste volledig en akkuraat is. Terselfdertyd sal net Ja, dis 'n verkeerde aanbieding wat nou opgekom het. Daar is hy nou. Dank. Net in terme van die ander inligting, die hoofbestuur is verantwoordelik vir die daarstelling van die finansiële state soos voorgelê
so ook soos wat dit in die verlede deurgegee is aan Kongres. Terselfdertyd dui ons ook net aan wat is ons verantwoordelikheid. Dit is die deurgee van ongekwalifiseerde mening in die perspektief en dat die staat in alle redelike opsigte redelik is. Alle aanpassings wat daar al is of al dan nie, is reeds aangeteken in die finansiële state. Daarbij sluit ek ook net aan. Auditkomitee voorsitter het deurgegee dat die organisasie Graan Suid-Afrika 'n lopende saak is en ons as ouditeur het ook daarmee saamgestem. Daarmee sluit ek dan af en gee weer terug aan die voorsitter. Dankie. Baie dankie. Kongres, enige vrae aan Herman? Ek sien niks nie. Kongres, die voorlê van die state aan Kongres is vir die kennisname. Soos Herman genoem het, is dit die hoofbestuur se plig om die state te laat opstel en dan nou ook dit goed te keer. En wil ek vir hierdie versekering gee dat die auditkomitee, die hoofbestuur hierdie taak baie ernstig opneem, baie deeglik besin oor die finansiële state, oor die finansies van die organisasie. En daarmee wil ek graag Christa en haar span onder jou leiding Pieter ook dan nou net bedank vir die wyse waarop hulle wel omgaan met ons finansies. Die personeel lê altyd verantwoordelikheid vorendag wanneer dit gaan rondom uitgawes, wanneer dit gaan oor kostes en besparings wat moontlik gemaak kan word. Maar dan moet ek ook my groot waardering uitspreek teenoor al die lede wat vrywillig bydra en deelneem en ons organisasie in stand hou. Dit is aan die einde van die dag ons organisasie en dit is hierdie standaard wat ons handhaaf, wat ons geloofwaardigheid onderhou en uitbou en maak dat Graan SA die organisasie is waarna mense opkyk. So ek vra weer eens, is daar enige vrae of enige kommentaar oor die finansiële state? As daar nie is nie, dan gaan ek vir Kongres vra dat ons die auditfooie goedkeur. Ek wil net kom, Nico, op watter bladsy is dit? 26. Ons moet net die fooie vir die twee auditeursfirmas goedkeur. Vir PricewaterhouseCoopers, dit is aanbeveel dat hulle as auditeure aangaan vir die volgende jaar. Die afgelope jaar se fooie was 434380 vir PwC en vir Ashton Groep wat die ontwikkelingsprojekte en die feitelike bevindinge in die res van ons projekte hanteer. Ashton se fooie is 220220, so R220.220. Kan ek 'n voorstel kry vir goedkeuring van daai fooie asseblief Kongres? Baie dankie. As daar nie vrae of kommentaar is nie, dan beweeg ons aan. Ja, dan moet ek asseblief net die geleentheid gebruik om vir die auditkomitee te bedank vir hulle toewyding, hulle diens en die erns waarom ons het 'n moeilike taak gehad met die belastingwetgewing en die veranderings wat ons moes aanbring. En ek dink ons het by die beste oplossing uitgekom. So aan al die auditkomiteelede die wat daar dien, baie dankie vir julle tyd en moeite. Ons waardeer. Dankie. Goed. Richard wys my nou daarop. Ons het nou die fooie goedgekeur. Kan ek 'n voorstel kry laat ons aangaan met PwC en dan Ashton? Kongres, dankie. Goed. Dankie. Kan ek nou vir Reinhard Roots asseblief na vore roep om vir ons Pieter Moller, gaan Pieter en Reinhard. Okay, so Pieter is 'n totaal onbekende. Ons ken hom glad nie by Graan SA of in die Vrystaat nie.
So Pieter, kan ek jou vra om jouself asseblief deeglik aan Kongres voor te stel? Baie dankie Pieter. Baie dankie Kongres, dankie voorsitter. Ek gaan baie kort wees met 'n kort inleiding. Ek het nou probeer uitwerk. Ek dink ek is die laaste amper 40 jaar wat ek betrokke is by opleiding en spesifiek by landbouopleiding. So dit is my 'n groot voorreg om terug te wees hierso by Nampo by hierdie baie fantastiese kongres en die positiwiteit wat hier uitstraal. Ek dink van die dominee af wat vir ons hoop gegee het regdeur tot selfs die donker tye van die energiekrisis het ons hoop gekry vandag want daar is alternatiewe en ons wil vandag vir u ook hoop bring in terme van opleiding. On my way I was listening to a live radio broadcast from the Congress and I heard someone, a delegate or some farmer, I don't know, or a speaker, he said something about that we are only, some of us will only be able to eat every third day. So I just want to indicate to you, I'm here for the food. Ek is verseker hierso vir voedselsekerheid ook. En dit is so in hierdie tyd nodig om hoop te bring. En ons bring regtig vir julle vandag hoop. If you think back, and I don't know if everyone will know the name, Dr. John Williams, he was a former president of Agri Limpopo. And he was also the first coach, rugby coach of the Springbok rugby team after the isolation years in 1992. And he wanted to motivate these players in the dressing room because of James Small and James Delton. And he said, you know what, in rugby, but in all sports, it's about the 3 P's. It's about passion, it's about possession, and it's about support. So ek is werklik hierso, saam met my kollega Reinhard Roots. Hy gaan vir julle verduidelik die 3 B's, nie die 3 P's nie. En hy gaan vir julle sê waar die support is. Ons wil julle graag ondersteun. Dit is lekker om hande te vat met Graan Suid-Afrika en die georganiseerde landboustrukture. So ek stel graag vir Reinhard Roots, my kollega, aan die woord. Baie dankie. Baie dankie Pieter. Grand Republic, as julle die audiovisual vir ons kan speel. Founder and operational head of the KVR Group, a proud training partner of Grain SA. Reinhard has been involved in the training landscape for over 15 years. His passion is to make training accessible to people on all levels. Congress, please welcome Mr. Reinhard Roots. Baie dankie almal. Dankie aan die Kongres. Dit is 'n wonderlike voorreg om hier te wees. Ek neem nie sulke geleenthede ligtelik op nie. Julle tyd is kosbaar en ek verstaan dit. Maar ek wil net voordat ek begin net vir Pieter baie dankie sê. Ons het laat in November 'n baie vinnige afspraak met mekaar gehad en dinge het baie vinnig van daar af ontwikkel. En ek dink die tydsberekening was ongelooflik goed. En ek is vandag hierso want ek wil hoop bring. Ek dink dis die belangrikste ding. Op die einde van die dag is ek hier sit en ek luister na alles waarmee julle te doen kry en alles waarmee ons almal in Suid-Afrika te doen kry is dit wat ek wil doen, hoop bring. Maar op die einde van die dag is hoop 'n maklike ding om oor te praat as dit nie in rande en sente oordra nie. En ek dink dit is die groot probleem en ek wil met 'n storie begin. Ek is mal oor 'n potgooi. Ek luister dit gereeld. Ek weet nie hoe baie van julle potgooi luister nie, maar dit is 'n groot tydverdryf vir my. Ek luister veral na Pieter Moller, so 25% van die tyd. En ek kry baie genot uit. En daar word 'n storie vertel in een van die potgoeie wat my baie na in die hart sit. Dit was van 'n baie bekende sakeman wat in 'n baie moeilike tyd met sy besigheid gepraat het en vir hulle gesê het, ouens, ons moet koste sny, want anders dan gaan ons volgende jaar nie hier wees nie. En dit is deur die bank aan almal deurgegee en dit was 'n baie groot organisasie. Daai tyd het hulle 60,000 werknemers gehad, 250 filiale in 180 lande. Dit was 'n groot skip. En hulle het aan die einde van die finansiële jaar gekom en hulle het gesit en die direksie het die finansiële staat aan hulle voorgelê. En hy het aan die state gekyk en hy het gesê, maar ek sien ons het kostes bespaar, maar ek sien ons het dit aan opleiding bespaar. En die antwoord van die direksie was, maar wat as ons mense oplei en hulle gaan? En hy sê, maar wat as hulle nie oplei nie en hulle bly? En ek dink dit is 'n belangrike ding om te onthou. En dis iets wat ek graag met julle wil deel, want dit is waar dit gaan.
wat as ek iemand wat vir my werk nie oplei nie en hy bly? En die hart van enige besigheid is mense. Ongelukkig, ons het produkte en ons het dienste, ons het klomp dinge wat ons verbou, wat ons in die mark instoot, maar op die einde van die dag is daar twee fundamentele boublokke daarin. Mense is betrokke en mense koop dit. En so daar's 'n draadwerk daarin wat ons altyd in gedagte moet hou. En so die groot vraag wat ek vandag vir julle wil beantwoord is hoe maak 'n mens dit lewensvatbaar? Want dis die groot probleem. Want as jy nou meeste van die tyd na opleiding kyk, is opleiding uitgawe. Nou hoe kan ek opleiding gebruik en dit koste-effektief maak? So as julle my sal vergun, ek wil net gou deur 'n paar goeders hierso draf en ek wil net 'n paar goeders by julle los. Van die goeders wat ek gaan sê gaan dalk vir van julle 'n bietjie kontroversieel wees, maar as julle my sal vergun om deur dit te gaan, dan sal julle verstaan waartoe ek op pad is. So, as jy na enige besigheid kyk, is daar gewoonlik 3 P's wat hulle noem. People, processes and products, or people, processes and services. Maar mense is fundamenteel, want mense is iewers betrokke. Of dit nou iets is wat 'n implement ry, of dit iets is wat 'n bakkie ry, 'n trok ry, iets pak, 'n rekenaarprogram werk, 'n drone vlieg. Mense is in hierdie proses betrokke. En so hulle is dan 'n taamlike belangrike komponent van hierdie proses. En so elke besigheid het hierdie 3 P's in. Ongeag wat jy is, of jy 'n boer is, of jy 'n versekeringsfirma is, wat ook al jy is, hierdie 3 P's is relevant vir ons almal. Ek wil 3 sleutelpunte maak en ek wil oor 9 punte praat en net hierdie 9 punte by hulle los. 3 miskonsepsies, 3 redes waarom mense gewoonlik nie oplei nie en 3 redes waarom opleiding imperatief is vir elke liewe een van ons. Vir elke liewe boer, vir elke liewe besigheidseienaar. So kom ons begin by die miskonsepsies. Die eerste miskonsepsie is Suid-Afrika het 'n werkloosheidsprobleem. Die tweede een is die landbou is not accessible. Mense kan nie toegang kry nie. En nommer 3, daar is nie geleenthede nie. So, ek wil 'n kontroversiële stelling maak en sê dat vanuit die 15 jaar ervaring en van al die data wat ons getrek het, en as ons na Suid-Afrika spesifiek kyk, dan wil ons eerder sê dat Suid-Afrika nie 'n werkloosheidsprobleem het nie, maar ons het 'n skillsprobleem. Van die mense is nie mense wat kan werk nie, al wil hulle, want hulle kan nie lees nie, hulle kan nie skryf nie, hulle het nie basiese vaardighede nie. En wat gebeur is hierdie gaping tussen die boer, die tegnologie en die werknemer vergroot, jaar op jaar. En ons maak dit nie toe nie. En dit is 'n belangrike ding wat ons in ag moet neem. Nommer 2, daar is nie toeganklikheid in die landbou nie. Absolute twak, ek glo glad nie daaraan nie, ek dink dit is een van die mees toeganklikste industrieë. Is dit maklik? Nee. Is die mense wat in hierdie kamers sit toeganklik? Ja. So, baie mense sê, daar is nie meganismes vir opkomende boere om in te kom nie, daar is ongetwyfeld. Daar is hoeveel programme van stapel gestuur, wat nie net deur georganiseerde landbou gedryf is nie, maar deur die industrie en deur die regering. So daar is geleenthede. En daar is addisionele geleenthede, want omdat dit nou geglobaliseer het, sit ons met 'n situasie waar van tevore jy in net 1 of 2 markte kon speel, kan jy nou in 'n globale mark speel. En dit maak 'n verskil, maar dit maak 'n groter verskil as jy nie jou mense oplei nie, want hoe bly jy kompeterend? Die tweede punt wat ek wil aanraak is, hoekom mense gewoonlik nie oplei nie, en daar's baie redes, maar hierdie 3 hoofredes is redes wat ek hoop by julle sal weer klank. Die eerste een is mekanisasie. Die tweede een is 'n breindrein. Dit is wat ons nou net genoem het. Wat as hulle loop? Wat as ek die ou wat ek opgelei het? Wat as hy waai? Wat as hy 'n ander werk vat? Wat as hy in 'n ander industrie ingaan? Wat as hierdie werk vir hom te moeilik is? En nommer 3, kostes en kennis. So mekanisasie vereis 'n hoër vlak van opleiding, sodat ons daai gaping kan toemaak.
As ons nie daai gaping toemaak nie, kan ons vergeet. Die plaaswerker gaan bly waar hy is, jy gaan vooruitgang en daai optimale produktiwiteitsgaping gaan net daar bly. Ons moet dit deur opleiding invul. Die tweede ding is wat as hulle loop? Wel, as jy na die statistiek gaan kyk, dan sê dit tussen 30 en 50% van mense bly waar hulle opgelei word. So jou retentievlak sal natuurlik opgaan met opleiding. Dit bou 'n natuurlike lojaliteit. Ja, daar is instansies waar dit nie so is nie, maar in 30 tot 50% van die instansies is dit daar. En die derde ene is kostes, hoeveel kos dit my? En nommer 2, ek weet nie hoe nie, ek weet nie waar nie, en ek weet nie wanneer nie. En so 'n paar dinge wat julle paar van julle seker sal weet, maar dalk baie van julle nie, is dat daar is ongelooflike belastingbesparings vir opleiding. Die regering het baie van hierdie wetgewing, onder andere ETI en 12H, jare terug van stapel gestuur. Daar is levies wat julle kan terugklaim, wat ek dink 'n paar boere doen, maar ek wil myself verstout en sê 'n hele klomp nie. En daar's geleenthede om die opleidingskostes aan te vul of totaal te dek met hierdie kostes. En dan 'n mens kan die opleiding aanpas. Jy kan dit aanpas tot jou behoefte en daar's befondsing beskikbaar deur verskillende oorde. Die derde ene wat ek wil aanraak baie vinnig is hoekom moet ons oplei? Wel, dit is vir innovasie en groei. Statistiek sê dat as daar opleiding is, groei 'n sektor. Nie net in terme van kapasiteit en grootte nie, maar in terme van innovering. Nommer 2 is, dit is vir die behoud van voedselsekerheid hier, vir ons eie mense, vir onsself. En is vir die behoud van ons land. As ons nie hierdie ding adresseer as 'n sektor nie, waar gaan dit opeindig? So dit laat my by die ou gesegde, if it is to be, it's up to me. Dit lê by my en jou om hierdie ding te adresseer. So ek wil graag net julle aan 'n ding voorstel. Ek en Pieter en die bestuur werk al 'n taamlike tydjie daaraan vir die afgelope paar maande. En ons het met baie van die data gewerk en ons het 'n hele paar opleidingsgeleenthede geïdentifiseer en ons gaan hierdie goeders aan julle begin deurstuur. Van dit is befonds, so in ander woorde, jy hoef nie 1 sent uit te haal nie. Van dit is opleidingsgeleenthede wat spesifieke behoeftes aanraak en ons gaan met julle daardeur begin deel. En ek weet Pieter en die span is klaar besig om vraelyste op te stel. Daar gaan streeksbesoeke wees en ons gaan die inligting aan julle beskikbaar stel. Maar my hart is om die model van volhoubare opleiding by jou uit te kry. Al is ek nie die persoon wat jy gebruik nie, wil ek die model met jou kom deel, sodat dit tot voordeel is van jou, jou plaas en jou mense. Baie dankie julle. Baie dankie Reinhard. KV uitrein. Kongres, ek dink wat belangrik is, wat ons moet verstaan en hoor, verlede jaar by Kongres het Dion Berg van streek 3, wat is jou streek Dion? 3. Opgestaan en gevra dat ons daadwerklik moet kyk na opleiding, laat die behoefte daar is. Hierdie is 'n voorbeeld waar Graan SA soos gewoonlik nou gehoor gee aan daai behoefte en kyk ons na KVR om as vernoot die omgewing, die opleidingsomgewing, die oplossing daar te stel. Die idee is om ons fasiliteite hier op Nampo Park beskikbaar te stel om 'n fasiliteit daar te skep waar ons beide ons jong produsente, opkomende produsente en ons arbeidsmag suksesvol en doelgerig kan oplei en sodoende aan daai behoefte te voldoen. Nico, ek gaan jou kans gee om goue afkondiging te maak rondom verkiesings en dan gaan ons paneel aan die woord stel. Dankie Nico. 1-2, dankie. Kongres, ons loop soos 'n stoomtrein. En hiermee baie geluk. Visievoorsitter wat eerste verkies word, 'n onbestrede nominasie, baie geluk, Richard Krieger. Chairperson, we are going to give Richard the opportunity just now, but I would like to ask for the Vice Chairperson to be elected second
that in terms of the constitution must be a developing producer, irrespective of region, to please start with your nominations. We are going to announce when to submit, but you can so long start with your nomination. Thank you, sir. Thank you, Nico. Richard? Dankie voorsitter. Kan ons die microfoon regkry asseblief? Dankie voorsitter. Dankie voorsitter. Dankie vir die vertroue wat julle in my het. Dit word opreg waardeer. Ek kan julle verseker van my volhoue commitment met 'n hoofletter K aan die organisasie en die handelsnaam. Nou dat ek hier voorsitter, kan ek spog met my Nampo sokkies, as die kamera dit kan bietjie vas lê. Het julle hom? Daar is hy. My Nampo sokkies, en dan wys ek graag vir julle my Nampo onderbroek. Baie dankie. Baie dankie, Kongres. Met spanlede soos die, wie kan verkeerd gaan? Ons het ons paneel daar so nou regtig uitgemergel. Baie dankie vir julle geduld. Ons sien uit na wat julle vir ons gaan bied. En ek vra net dat hulle die bekendstellingsvideo net gou inspeel, asseblief, Brain Republic. The producer panel members are Andre Brim, the 2022 Grain Producer of the Year winner, focusing on winter cereals. R.C. van Wyk, the 2017 Grain Producer of the Year winner, focusing on summer grains. Giovanni Parzianelli, agronomist and farmer director at GMP Agro, Brazil. Cornelio, applied economics team lead for Grain SA, is the panel facilitator. Baie dankie, oor na jou Corneil. Over to you. Thanks, Chairperson. Sorry about my back, but I have to look at the panel members. Corneil, they tell me the back end of a donkey is the best end. So, Chairperson, this is known as the graveyard session, but I think really it is the graveyard session. If you don't listen, your business might end up in the graveyard. So, please listen up. This is going to be exciting. We have some of the grain farmers of the year on the panel. We have Giovanni from Brazil here, and they're going to tell us how did they get their business to go through high-risk situations. So, just to remind you, the Congress theme is agility within a high-risk and uncertain environment. And this panel will focus on lessons that we learn from each other. Farmers like us, what did we do to overcome high-risk situations? Just maybe to start off with a graph, I could have drawn lots of different economic indicators here, but this is just an example of inflation. I could have drawn the crude oil price or the fertilizer price or the gas price. The trend is similar, but these peaks is something we have to bear with as farmers or as business people. And I think Roland also explained it really well. In agriculture, we used to seasonality, we used to droughts, especially Giovanni in South Africa, but some of that you can predict and prepare for. The past few years, we've seen what we call black swan events. That's stuff you can't really plan for. So this is high risk. Farmers and farming is already high risk enough, and now we've got external factors to deal with. And we had in 2020 the COVID wave.
We had the Russian-Ukraine war to make it even worse. We haven't overcome COVID or the war yet. And now there's fears of recessions. Everyone's talking about recession. So how are we going to handle this? Luckily, I've got the experts here. We've got Asia from Bultfontein for summer crops, and we've got Andre from the Western Cape. That's last year's grain farmer winner, and obviously Giuliani from Brazil. So, Asia, maybe we can start with you. What have you learned from your business or your farming operation? What helped you to shock absorb, if I can use that word, to get through this difficult, risky situations? Dankie Corneille en goeiemôre almal. Verskoon dat ek 'n bietjie van die notas af is vanmiddag. Ek's net bang ek glip met die Engels. En as die Schweizer manne nie my Engels optel nie, vra my net daar vir die translation. So from experience and observation of many successes and failures, I would like to highlight only 4 points this afternoon. Firstly, learn from the past. Second, manage a risk profile. Number 3, develop the ability to adapt. And number 4, a safety margin. So let's run through this really quickly. Learn from the past. Be analytical and focus on true data. This is not popular data. There's sometimes a big difference between the two. So let's take a simple example of average maize yield over the long term. Now, on our farm, we have 4 different individual grain producing units. And for the whole farm, our 10-year average, or the so-called long-term average for maize in our area on our farm, is 6.3 tons. Now, if you look at the different units, from season to season, it varies from 3.3 tons to 9.5 tons. So you already see that it is a really volatile game that we're in. So in a typical volatile industry like producing grain in a country like South Africa, if you analyze 10 years, you will typically have 2 bad ones, 2 very good ones, and maybe the other 6 will be around the average. But the average is still 6.3. Now, the data also shows that when we are done planting, let's say at 10 December, if you look back at those 10 years, we have no idea at that stage at 10 December if we will end at a 3.5 or at a 9.5. It's mostly out of our hands. But the average is still 6.3 over 10 years. So, another interesting fact from the data, if we look back 20 years, then on our farm, the first 10 years actually outperformed the second 10 years. It's against popular belief, isn't it? With better genetics, better high precision technology, precision farming, etc., that made huge leaps forward over the last 10 years, we still outperform the last 10 with the first 10. And it's just because of very unstable climate. Furthermore, it's easy for us as grain farmers to focus on the good years. We love to linger on the 10-ton farms, but we try to forget the 3 or 4 tons as quickly as possible, isn't it? Now, if you really look at the 10-year data, you will see the 4-ton year, and you can ask many questions, and you can learn a lot from that. What happened there? Could it have been managed better? What were the lessons to be learned? So, to conclude this one, if you follow popular opinion and you're on water table soils, you will be tempted to go for 8 tons per hectare every year. But from the data, as long as you're on a 6.3 average, you will overshoot and your cost structure will be inefficient. On the other hand, if you're over-conservative and you go for 5.5 to over-manage your risks, actually, it's obvious that you will let a lot of potential go to waste. So this is just a simple example, but my point is to try and prove that you can learn a lot from history, and especially when you get it from verified, accurate data.
Second point is manage a risk profile. I think you should choose a risk profile that suits the stage of your career and your specific circumstances, and maybe most of all, your personality. It doesn't pay to follow a risk profile for someone else's personality. If you succeed in managing a risk profile for yourself like this, it obviously leads to less stress, and it will make you at your sharpest, especially if you have to take tough decisions in really challenging times. The third point is to develop the ability to adapt. Now, we can say over the long term, there's maybe a good example will be the appearance of soyas in the Western interior, like Joseph du Plessis' 15-year timeline this morning. That's a textbook example. Or look at Argentina, where soya totally changed the landscape over the last 25 years. That's typical long-term trends that we adapt to. Over the medium term, we can adapt to farming practices or cultivations leading to better fuel economy, sustainability, etc. And over the short term, maybe that's fresh in our minds, we can look at the way we adapt to a specific planting season that turns out totally different from what we have planned. And those actions and plans are sometimes implemented in a matter of weeks or even days or hours. And it's also important, of course, that you must have a good theory or plan in these cases. But it is equally important that that plan is efficiently and effectively and on time or timely executed, and that all brings you to a good ability to adapt. I can go on and mention quite a lot of examples. We've over the past 2 years, with the excessive moisture conditions, we planted 200% of our planned wheat acreage because of the double cropping practice we did after the maize combine. That's what Giovanni are used to. And but it was a quick decision. We focused on it. We modified implements in a matter of a week or two, but we showed the results, and we turned the moisture problem into grain, and we came really well through that one. There's a lot of other things which we've changed from Eskom to solar, and we can go on and on. The fourth point is to create and maintain a safe margin for error. Now, farmers typically are great entrepreneurs. We've discussed that this morning. We just love to go after the next opportunity. But sometimes we're not so great at clinical management, and that is the very thing that keeps us from maintaining this margin for error. If you have a good margin for error, it can obviously be a lifeline when disaster suddenly strikes. And over the long term, if you have the discipline in maintaining that margin for error, it does have the potential to turn you into a buyer when everyone is selling. So to conclude, all these points are interconnected. You can't really stress one without focusing on the other one. And it all comes down basically to knowing your numbers. It's hard to do these assessments it's really hard to make these plans and do accurate assessments if you don't have a good set of data and numbers that's reliable and that you can work with. Ossie, great. Yes, thank you for that. That's really great learnings and wisdom. We've had the local guy now the two farmers that flown in. The Western Cape is almost like a country on its own here in South Africa, Giovanni. But let's start with Giovanni first. Giovanni, welcome to South Africa. Maybe you can quickly introduce yourself to the Congress. Sure. So everybody's here. So I would like to introduce myself. My name is Giovanni. I'm from Brazil. So I work for a family business company. So we farm in Brazil in a middle state, and we have a farm there of 11,000 hectares, and we have another one up north in Brazil, about 16,000 hectares. So we plant about 27 hectares of soybean,
and we do plant about 20,000 hectares of corn. So you guys are probably asking, how do you do that if you have 27 hectares of physical land? Yeah, we double crop. So I guess we are lucky to be doing that, but there's a lot of challenges on doing that. So I'm gonna briefly explain how farming in Brazil works. So we do have stable rain, I could say that, but we do have short windows of planting. Since we are doing double crop, we do need to be fast. So we gotta be efficient, and so briefly to understand. So we usually begin to plant by September, and we go all the way to October. And so our soybean takes about 100 days to be ready to be harvested. Different than you guys. I heard you guys take about like 150, 140 days. Ours get earlier. And right after, so the combine is literally harvesting, and our planter is following the combine to be as efficient as we can. And so that's the picture of how we work in Brazil. And the rain starts by September-ish and goes all the way to April. So we would have the corn established by January and February. So the rain needs to be available for us until April. Otherwise, we wouldn't be able to produce. So that's one of the risks of our business. We do need to be inside of that window, the planting window. Otherwise, we're not going to be able to plant. Like you guys sometimes struggle with rain, and we do struggle with rain on our second crop. So I can point out some of the challenges that we have there too. As I mentioned, the rain situation for the second crop, and we do have a lot of high pressure of pests and fungi. We do about in soybean we do about like 5 applications for fungicides. So it's quite a lot, and for corn we do about 3. For pest management, that's another thing too. We do have many type of worms. I think the one that you guys had to do here the most is the bullworm. We do have a lot on others ones. So like Spodoptera, I don't know if you guys heard about it. So we got to deal with that too, and we got to spend a lot of money on that too. So another struggle that we have in Brazil. From what I heard so far, government is not a friend of you guys. They don't help us. They don't help you guys at all. So we have the same thing in Brazil. We are all by our own. So we literally do everything by our own. So that's another problem too. Labor is a problem too. We do have labor available, but quality becomes a problem. So I can go on and on. It sounds like we have a lot of similarities, right? Yeah. Okay, and I mean I can go with the answers. Have you got Sclerotinia there in Brazil? Say it again. Sclerotinia. What does that stand for? Safrinha. No, Sclerotinia. Sclerotinia. Yeah. No. So that usually is located in south of Brazil, which has cold, I would say colder weather there. So we deal with Diplodia in corn, anthracnose in soybean, and Cercospora too. The reasons why we have 5 fungicide on 5 application of fungicide in our crop, and that's quite expensive, I would say so. Yeah. And how do we manage all those risks? As I mentioned, only a few of them, but mostly. Let's start with the government part. All right. So we lack of roads. We don't have railroads at all. So what we do on that matter? So we invest a lot of our money in infrastructure, and that goes for machineries and silos. So all of our farms has its own silo in order to protect and storage our crop, and be able to sell it and on the right time. And what we do usually, we sell to the big companies as you guys, and we do FOB, so they go there and take it. So we don't care if they, I mean, it's their matter, right? So our crop is on our silos. So from the silos to whatever they are sending the soybeans, not our matter. So
So that's managing one of the risks that we struggle there. Machineries. Always try. I don't tell people to buy new machineries. Of course, if you have money to buy it, go for it. But try to have the maintenance of it always on always on time. So, like planning yourself. So let's say you already know what you're going to be doing for the year. So plan yourself. You know, have the right machinery for the right task. Don't buy. Big doesn't mean efficient. You know, like the biggest tractor, the biggest planter. It doesn't mean you got to be efficient with that. Understand your demand. You know, understand your farm. We do have big equipments, but more because of like it fits on our farm. You know, we have similar landscape as you guys here. Really flat. You cannot see the end. So it's flat as you guys here, but our soils are clay. They have a highest clay percentage, and that's one of the way to mitigate the risk too. Another thing, go with trustworthy suppliers. We had COVID last year, not 2 years ago. And you guys, I don't know how we was it here, but we had to deal with a lot of problem of companies not sending the product that we bought from them. And when we are a farmer, we had to have the products on the right time. You know how it is. When you have oppression of a bollworm or a fungus or whatever, you need to have the product on the right time to deal with that. So work with well-known companies. I don't need to mention the companies here. You guys know the well-known companies. It's worth to work with them. It's worth it. Share the risk with them. Bring them to your business. You know, bring them to show them how your business works. You know, they're going to be concerned because they want to be part of that. So it's one thing that we always try to get to those companies, you know, to have the product on the right time, get them together with us, you know, share our problems, and they're going to find the solution. It's all about that. It's a collaboration between us and them, and then goes between us and goes on from that. Another thing, I think I'm losing my time there, but if you guys don't mind, I'm going to keep going, all right? So technology, right? So in Brazil, that's another struggle too. So we from what I saw here, you guys get to have data, internet all over, right? In Brazil, we don't have it, honestly. So we do have offices in our farm, which has a Wi-Fi, but besides that, we don't have connection. So work Sounds with, like yes. South Africa. Yeah, but like I went to a couple farms here, and all of them had internet, so. I think they're the lucky ones then. All right, so you guys know what I'm talking, right? Yeah. So you have a lot of like application or whatever softwares available to use on that matter, but you do need connection. Otherwise, what's the point of it, right? So go for that, you know. Try. We do have a lot of companies that's doing that business now, and we do have companies coming to do that business too. An example is from Elon Musk, the Starlink. It's already available in Brazil. So you can literally like take the internet and put it like in any place that you want. So we are doing that in our properties too. So we want connection. Connection is necessary because you can get to see whatever is happening on that right time, you know. Another thing that you guys deal with too. So invest in your labor. Labor is the key of our business. We had a discussion with, I forgot the name of the mister that was presenting. So, but he was right on most of what he said. So labor is literally the key of our business. We need them. Otherwise, we're not going to be able to deal with all the tasks that we have in our farm. Imagine myself with the land that we have, I love to be on a combine. That's the thing that I love the most, honestly. Be inside of a combine, listen to country music. What else do you need? Right? But I can do that because people need me outside of the combine. People need me to guide them, to show them where to go, what to do. And when you have a position like that as a leader, you do need to be prepared for that, right? And so how do you prepare this labor? You know, show them the new perspectives. Make them part of the business. You know, train them, make them capable to fulfill their tasks. You know.
And how to accomplish that? It's not easy as it sounds, you know. You guys know. Sometimes you're paying a wage, and your neighbor goes there and pay a little bit more, and there you go. You lose your employees. But you know, it's more about only money. You need to bring them to your business, make them part of your business. You know, and it doesn't matter the way you do. Make them part. When you plan your crop, your season, bring them with you. Show them. Oh, I'm gonna be doing this, and this. And they're gonna feel they are part of that. You know, they're more than only a piece on your farm. You know, they're part of the farm. You need him, you need them. So that's what we do in Brazil too. And again, we do have a lot of struggles as you guys. Yeah. And if I keep talking here, we'll be talking to you tomorrow. Yeah. All right. But whenever questions you guys have, go for it. I'm gonna be answering. Right. I want to thank you the opportunity from Grain SA to be here, from Bayer too. It's such a great opportunity to get to know you guys, and of course, like from what I saw so far, what you guys been doing with sandy soil, it's incredible. Like the capability of you guys producing and achieving high yields like you guys are doing, it's amazing. We don't have that type of thing in Brazil. And I'm going to be testing out some of the technologies and the work that you guys do here. And I'm most certain that I'm going to be achieving as much yield as you guys, because you guys already know how to work in sandy soils. And we gotta learn from each other, right? It's all about that, right? And yeah, I guess I went too far, but Giovanni, thank you so much for that insights. Let's give him a hand. Thank you so much. As you said, we can talk about this the whole day. When we prepared, we said we could actually spend 2 days on this, because I mean, this is farming, and we can learn from each other. It's great, Giovanni, although it's problems, to be able to hear you've got the same problems as us. It makes us feel better. Right. Andre, we've got Andre Brink. Andre, we've heard from 2 of the panelists. What can you share with the fellow farmers? What have you seen over the past have helped you in your business to overcome high-risk situations? Corneille, thank you very much. I think with the 2 guest speakers here, I don't have to say anything. You know already everything. Coming back to our farming entity, and the question you asked me before, what to prepare for, our farming entity is 125 years in the family. So risk has been, over families, been addressed, and short-term risk or short risk like what's happening now with the Ukraine, and perhaps it did happen in this 125 years ago. So I thought of sharing our family story up to now and what I did to mitigate through troubled times. Our farm is in the Western Cape. We're about 35 kilometers from Cape Town. I farm with my 2 sons. They joined the farm about 5 years ago. Typical Western Cape dependent on winter rain, and we have to make do with certain aspects. And I like to divide by, if I look back to my business, I see a table in front of me with 4 legs. The legs don't have to be the same in strength, but they are there to keep the table to be a table. And I divided the 4 legs into categories that you can change, and categories that you maybe can change, and categories that you address to come to survive you at the end of the day. So the 4 legs of this table, the first one is the one I can do nothing about. Not nothing, but how to mitigate, to correct myself in my farming entity with it. And that is where I farm. It's the climate. That's the amount of rain that I get. If it's too little, the spread of rain, I've got no
saying that. The other leg, the thing within that leg is politics. I don't think we as farmers can actually change politics in our system. So how to go forward with that in mind? The second leg is my costing items. I think there's 5 that I want to share with. The one is seed cost, fertilizer cost, fuel, and chemical cost, and labor or people that you work with. I did make a rough sum. If I negotiate better than my neighbor or I buy in bulk, I think that cost leg will probably save me not more than 5%, actually between 2 and 3%. So I had to use other methods to get that cost down. The only real method to get that cost down is use less of that 5 items. The other leg of the table is the operation entity on your farm. You have to make do within your boundaries of your farm. You can farm and wish to farm like your neighbor, but the soils and what you have on your farm is what you have, and you have to make do with that. And on that leg, I will elaborate on how I did certain things to get my costs down. And the last one is family, and I think the continuity of family business. I don't know if I must put that in front or last, but I come to that because that form a big part of where we are now with my business. So coming back to the farming leg of it, I started off after my father died in 1996, and we were working fields, plowing them, deep methods of working it, probably go over the field 3 to 4 times, and we were limited with that about the hectares we can do to have that optimal seeding time. So I slowly move away from that towards a lighter tillage and close the seed up. But suddenly then the weeds came in, and I went into a rotation crop. So when I did go into rotation crop, suddenly it ticks of our cost came down of that cost leg. We did less fuel, less labor, we did less hectares, and all of that things suddenly came down. And with that rotation crop, we had managed our weeds, and we had to use different chemicals so that we can use the resistant side of it. But going forward to that, so slowly we worked on that and used technology. We did precision sampling of soil so that we can utilize our lime and our different chemical fertilizer better to that, and that's a big advantage that we use actually the same, but it's more specified, and our yield did get better because a rotation crop we put in medics and clovers, and we did get a better yield. But to utilize all that rotation crop side, when we don't plant wheat or canola or whatever, we imported cattle and sheep, and that gave us a little bit soften the blow to mitigate the sides that we can't control our weather in drought, and if it's more rain, less rain. And another thing we did is we opened up we did a open contour system to get in the winter when we get soils where it's too wet, we get some drainage in it, and that also helped at the end of the day to use our planters better, because we go bigger and then we take out the old contour system and we get more effective to operate at the end of the day, to utilize that cost items all the way down, the fuel, the cost of labor, and everything like that. So that is a part of the table that to keep that table level. That leg that we slowly do things, but it automatically helps with other things. But the most important thing for me as a family business side of it is my family came
120 years ago, and with every generation passing, it's a stop-start business from generations back. When my grandfather died, they stopped. They must share. They half the farm. They normally have to divide income between all the children. And the same with me. I have to start from beginning when my dad died. I said to me, that is one of the risks of farming. If we grow and grow and grow, and after I died, we have to share everything. And so we moved into the idea of it's our farm. The whole family has a part in it, and we begin the cake at the end of the day. So if we share, not share, but we share the wealth of the entity. And our biggest threat is the stop-start now with our farming entities. So I try to, with my two sons, that we have a continuation of our business of a not stop-start method. Thank you. Andre, thanks. Thank you. Thank you so much, Andre, for that sharing that experience. I think immediately the one golden thread I do see is family business, learning from generations going onwards. If it's a stop-start, it's not a family and a generational growing business. So I think that's one very important thing I've picked up to mitigate that risk. So what we're going to do now is we're going to open the panel with all of you on the floor here. So you can either ask a question to the panel members, or you can contribute to share with us, to the fellow farmers, what have you learned on your farming operation. Thanks, Joseph. Can we... yes. Can we ask Giovanni, what on earth is wrong with Brazilian soccer? That's a low blow. Any other less sensitive questions? That's not on me. That's not on me. Yes, Richard? Yeah. Giovanni mentioned that his soya is 100 days in the ground. How many days to flowering? And then he mentioned 5 fungicide applications. At what stage is the first application, and what stage in the interperiod? I'm not a soya farmer, but I find that information that you shared fascinating and would like to know more. Thanks. Right. So in soybean, we usually begin about 25 days after emerging. So, and 15 days from the first time. So 25, 40, and that go on. So on corn, about V6, I think the same as you guys, 6 leaves, and 15 days each. So that's how we do. Yeah. Yeah. Some people in Brazil are doing even like earlier applications. Like they are doing shorter gap, like 12 days. Yeah. What would the typical active ingredients be of those sprays? Do you limit it to one of the groups? Are you using SDHIs, or what is it that you're applying then? Thanks. Oh, so most of them we work with triazole. So you can get from many products that you guys probably have available here. So on soybean, we usually work with, so it's a triazole called proticonazole. I don't know if you guys heard about it. So yeah, most of the applications are with that. And for corn, we do work with triazoles too, usually with the buconazole. You can find that in many products available. And along with, I don't know if I'm going to be able to translate that. We call it carbendazim. Yeah, we usually use that for diplodia. I heard you guys deal with that here too. So we do have that available until yesterday, I would say, because our government, as I mentioned before, they don't help us at all. So they block the use of it. Don't ask me why. So I don't know how we're going to be dealing with diplodia for the next year, to be honest. And
We do have some products available like Thiofanato Methylic. I guess that's how you guys call it, Thiofanato Methylic. No? Yeah, so, yeah. Great. Thanks, Richard, for that question. Any other questions from Congress floor? Allow me to summarize, and first of all, to thank all the panel members. Right now, I think we need to specifically thank Asia, since he's come to spend his birthday with us. So happy birthday, Asia. The characteristics of a farmer or a good farmer is the tenacity and the ability to apply your mind to rise above these issues and find the solutions. And I want to thank this panel really for sharing with us, for giving our whole Congress something to take home, something that they can actually go and apply. Maybe it's the next drought that's coming down the line, whether it's 2 or 3 years from now. Just that, you know, they heard Asia telling us how to manage your risk, or to have a risk margin management in there, and you apply that on your farm. That's what the value of a Congress like this is. So thank you very much for your contribution, Giovanni, all the way from Brazil. Yeah, absolutely. You know, we look up to the Brazilian farmers just purely by virtue of the size of agriculture in Brazil. And I had the privilege of chatting to you last night, and the excitement with which Giovanni shared with me the benefits of Intacta that's coming in our soybean industry next year. That really makes me excited. So I'm ready to take on anybody that has a SACTA question for us today, and the SACTA levy questions, because if that's what's coming downstream, then we have absolutely no reason to worry. Then we will get value for money for what we are doing in our industry. So to the panel members, to Corné, the way you managed it, thank you very much. We appreciate it, and have a great, enjoy the rest of the Congress with us. We look forward to chatting to you. Thank you very much. Well done. Thanks. Now we're going to ask Peter to, there are a number of questions on the Mentimeter system. So Peter, if we can run through those quickly and get our Congress to participate on that level, please. Dankie voorsitter, ons is weer terug by Menti. Hulle het ook daai QR-code op die tafels gesit vir die wat hom weer wil scan. Ons gaan 2 vrae gou vra oor die opleiding. Helene, ek weet nie of hulle dit gevra het terug nie. En dan gaan ons net 3 vrae vra oor elkeen van die terugvoer te kry oor elkeen van die aanbiedings wat ons in plaas gesien het. Eerste vraag daar, wat is jou grootste risiko op plaasvlak, microvlak? Ek sien 10 mense het reeds geantwoord. Kom so in die wolk, kom Eskom weer deur klimaat. Dieter. Ek kan so net die kode vat, Dirk. 8861. Wacht, ik ga niet veel QR-code opmaken. Ik heb hem niet op mijn rekenaar. Oké, strak bij 160. Eskom bly sentraal, klimaat daar, arbeid. Klimaat, insetkoste. Nog so 10 sekondes oor vir die wat nog nie geantwoord het nie. Ek dink jy kan 2 of 3 noem daar. Dankie Helene, die volgende een daarso is, wat se advies kan jy jou medeboer gee om homself te rad vir hoë risiko omgewing? What's the best advice you can give fellow farmers to gear themselves for high risk situations? Kan hier Afrikaans of Engels? Daar sê Nico.
Spaar. Dis nou hier is jou uitgee vir 'n toffie, né? Plan diversifiseer. Ons gaan hierdie antwoorde deel. Ons gaan dit deel met die kongres. Dankie daarvoor. 20 sekondes oor. Keep going. Planning, diversity. Konservatief. Geloof. Wow, dankie. Klomp wyse woorde hier. Thank you. Wise words. Lovely. 144 people. Dankie Leen, volgende ene. Hier sommer net so 'n vraag, was your business able to favorably adjust or adopt the higher input cost base? Was dit vir jou moontlik om binne jou besigheid die hoër insetkoste te kon aanpas? Ek dink dan kan ons aangaan direk breek vir tee sodra almal klaar geantwoord het. Ja, ek kan klaar op, hulle kan aangaan. Okay, kongres, kom ons gee net gou 'n bietjie aandag. I would like to invite to the stage Dr. Klaus Eckstein from Bayer. First of all, just to thank Dr. Klaus and Bayer for assisting us in bringing Giovanni out from Brazil and enabling us to glean the value of a fellow farmer internationally. Thank you very much, Klaus. We're keen to listen to you. Thank you. Thanks a lot, Derek. Thanks a lot, Grain SA members. It's an honor for us to be here today. And yes, we're speaking about a VUCA environment. That's agility, uncertainty, volatility, and of course complexity that we are all faced currently in the world. It is about the topics that Derek spoke this morning and various speakers about inflation, about uncertainty in planning, about supply chains that are breaking up, and of course the climate that is becoming an event that's more frequently unplannable. These are things that we are used to. I mean, our seed production plants are in South Africa using fertilizers, using diesel, using manpower, using that inflation that every employee is suffering from today. The translation is still, we need to perform, but we also need to transform in this changing environment with high speed. But that's not good enough. We need to do it together, we need to do it quickly, and we need to adjust in order to remain profitable in farming. And I think this brings us together here. If I speak to farmers over the last 5 years, there are 3 words that are coming out, and they start to shift. Initially, it was about yield. Then we started speaking about profitability and yield. And now we're speaking about yield, profitability, and adaptation to risks. So how risky is a crop? How can we actually do it? And we can go quickly back and say, look, where do we play and what do we do from our company perspective? And it's happening in the market already. Farmers are not looking at a single crop. They're looking at a crop rotation system. Let's start with a single crop and maybe take maize as an example. We are investing heavily, and our company is investing more than 12% of our global turnover back into R&D. And we're looking here into not only germplasm that is suitable from South Africa, that's made in our breeding stations here in South Africa, but is also planning the next levels of traits that go into 2035, more than 12 years ahead of us now, today, in order to continue innovating and keeping farming competitive. And obviously what's on top of it is the crop protection products that keep on averting the risks of climate and putting it into a space of digital. And here I'm really appealing to all of you, specifically young and old, that digital technology is a topic that we're trying to understand, we're starting to understand, and I think you as farmers are giving us the right challenge.
When we're coming with a climate field view model and say we can deliver you a yield end to end from planting, that's not good enough. We would like to have profitability. So the profitability, of course, is a different matrix and a different layers of our systems that are going on top of each other. But the fact of having that engagement with you and getting your feedback makes us confident because you're using that technology. You're applying it in order to address square meter per square meter the need to be more professional, more agile, and more profitable in farming. We can extend this, and that's the comment that Derek made just now, on a crop rotation system with soybeans. And we're looking not only at a maize crop, but we're looking into crop rotation. How can we maximize this for the farm? And again, I mean, in Takta, that's a technology and germplasm that's reaching you in the next planting season, if everything goes well, will give you a 15 to 20% advantage on yield. That's what we would expect from new germplasm and a better affinity of a trait platform that absorbs less energy from a plant. So highly expected. On the other side, I heard the word from just now from the panel as well about sclerotinia. There is a new technology that is at the registrar waiting for being registered on soybean and sunflowers for sclerotinia. So a lot of it is in the way. We can expand crop rotation still into corn, soybean, sunflower, cotton. Or we can go to the Western Cape. We've seen just now the canola, cereals or wheat and medics. And I think it gives us the opportunity to really start integrated crop systems. What are we missing? We're missing the two factors of, on the one hand side, people, and of course farming, and the engagement of farmers. And I'm talking about commercial and smallholder farmers. They all have a role to play. We're just rolling out biotechnology in Africa. We're having smallholders in South Africa that are using biotechnology for 20 years. And there's uncertainty in the rest of the continent whether this technology can address the need of food supply. So a lot of opportunities to learn. I'm using a word now that I love in Afrikaans, vennootskap, because the difference on here is vennootskap. How can we not only look into our eyes and be honest, but rub our heads and prioritize and find solutions for South Africa, that if we jointly invest and take our time and our resources together, we're growing this vennootskap. It builds on commitments, it builds on trust. And we need to deliver. And I think I'm really honored that with the creation of SACTA in 2016, it was a commitment built of trust. And within the next 2 years, we will give an answer to the topic that Derek mentioned this morning, the circle of investing into trade technology after commitment and trust of US grain farmers is going to close and show what Giovanni mentioned just now. How can we improve the compatibility, the competitiveness, the profitability, but also the management of risk on farm? And I think this is an invitation. And Derek, you mentioned it just now as well, of really a bigger partnership, not only within South African farmers and companies in South Africa, but really going across the world and learning from each other with high agility, with high speed to do something, which we call shaping the future of farming. Thanks a lot for this. Looking forward for engaging with you and talking about the topics that's so important for us, which is farming in South Africa. Thank you. Thank you very much, Klaus. Thank you very much. Nico needs to make an announcement. Quickly, Nico, please. You can call Nico Groenewald. En dan Nico Groenewald, as jy so lank sal vorentoe kom asseblief. Standard Bank. Voorste Kongres, ek kry baie boodskappe. Ek weet julle manne sweet, dis warm. Daai kragopwekker kan op die stadium nie die aircon trek nie, maar goeie nuus. Tydens die teebreek net hierna, gaan ons terugskakel na Eskom toe en dan gaan ons vir u 'n lekker sydewyntjie hier opsit. Chairman, next phase of our election, in terms of our constitution, Article 26(5) is now applicable. And I want the IT team please to play the announcement with regard to election of the vice chairperson to be elected second. Congress, please note the following for the election of the vice chairperson elected second. If a developing producer was not elected for vice chairperson with the first election process, all developing paid-up delegates, irrespective of region, may nominate a candidate by closed ballot. If only one nomination is received, the person will be unanimously elected as vice chairperson elected second.
If 2 candidates are nominated, Congress must vote between the 2 candidates. Should there be 3 or more candidates nominated, only developing producers must vote again to determine just 2 candidates. Only 1 vote per delegate may be submitted and a clear majority is needed. Congress will then vote between the final 2 candidates. Only 1 vote per delegate may be submitted. If needed, there will be more than 1 round to determine a clear majority. Cool. Thank you. Over to the developing delegates. You've got to nominate and submit, please, to Nico Hawkins' table here, and we will close the nominations just after tea time. Chair, back to you. Thank you very much, Nico. We invite Nico Groenewald to the podium and ask Brand Republic to play in the Standard Bank video. Thank you. Thank you, Mr. Chair. I'm going to be quick. I know you've been sitting for a while. When I look at the theme of the conference, I thought it looks like the first page of our credit analysis, the theory that we have to go through in banking in terms of agility and high risk. I guess the question from a banking perspective is, and if this is a closed system and you have only those 2 variables, are you going to reduce the high risk environment, or are you going to increase your agility, and specifically in our case, your financial agility? If I think about agility, I'd like to use this analogy again. I've used it in the past, a couple of years ago, and I specifically looked at Muhammad Ali. To me, that's probably the most, or the best example in terms of agility. That whole statement of floating like a butterfly. In the past, I used a portion about that rumble in the jungle in Zaire, but that was more about resilience and his changing of tactics. For this specific purpose, I think what I specifically want to highlight about Muhammad Ali and his ability to be agile was that fight in 1977 against Michael Dukes. In 1 minute 56 into that fight, he started dodging 21 blows in 10 seconds. That is unheard of, and what makes it extra special is that happened when he was already 35 years old and Michael Dukes was 19 years old. So that to me is a demonstration of agility, and I think what we've done in the past is we stop there when we talk about agility. I'd like to add an additional portion to that. Behind that agility is a corner, and the analogy for me there is you need to pick your corner right. And there's a lot of interesting people sitting in a corner of a boxer. But every high performer needs a corner, and you need to make sure that your corner will determine your resilience. I'd like to think that from a Standard Bank perspective, we can be in that corner. We're a 160-year-old business. We've got 160 years experience in agriculture. We're the biggest bank from an asset perspective on the continent. And in the words of, and actually the words was actually changed slightly over time, of Aristotle, who lived 360 years before Christ, he already coined the phrase that the whole is greater than the sum of the parts. And that's been determined by the partners that you choose. So we would like to be that kind of partner. It was said today on the panel, something about family business, something about choosing your partners. In South Africa, if you can believe the Stats SA's numbers, according to them, 75% of farming businesses are still family businesses. The sad part, when you look at what has been said by the Family Business Association of South Africa, a family business in South Africa worldwide only has a lifespan of 25 years, and only 30% of a family business gets to the second generation. And if we are agile enough, we can defeat those facts. With that, thank you very much, Mr. Chairman. From a Standard Bank perspective, we'd like to be in your corner. Vergewe my net 'n oomblik, dit was nou my amptelike deel. Ek kon nie help die versoeking weerstaan toe almal so oor Eskom gepraat het nie. En uit 'n baie twyfelagtige bron in 'n watergat daar uit Pretoria het 'n ou vir my gesê dat blykbaar het die HAT of die ouens wat die HAT skryf, een van die voordele van beerdkrag is dat dit brei die Afrikaanse taal uit.
En daar's nou 'n nuwe woord in die HAT, sogenaamde elektrogasme. Dis daai wonderlike gevoel wat jy kry elke keer as die krag aangaan nadat die load shedding is. Baie dankie. Baie dankie Nico. En Nico, met jou toestemming gaan ek jou voorbeeld gebruik. I would like to use your analogy and apply it to Grain SA, and I want to tell each and every grain farmer in this country, Grain SA is in your corner. Thank you very much, Nico. Thank you, Chair. Kongres, vir die van u wat nie weet nie, Eskom is ook vanjaar 100 jaar oud. Maar ons het besluit om nie 'n sertifikaat vir hulle te gee nie. Voorsteur, ons nader die teebreek met die komplimente van Standard Bank, power break, lekker power uit hier op die Standard Bank stoep. Daar gaan ook teen koffie wees vir die manne in die tent. Voorsteur, jyself en Pieter weer met 'n media konferensie met die laaste paneel in die VIP. En Kongres, kom ons maak dit 'n 30 minute breek. Ons sit daai ons beklei terug vir die tyd. Laat nie te veel op die drinktyd verloor nie. Dankie voorsteur. Baie dankie Kongres, sien u oor 30 minute.
Check 1 2. Check 1.
Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress. Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress. Dirk Conradie van Ermelose Hond, Samuel, is net so keelvol vir beerdkrag soos die res van ons. Oupa se honde kan beslis baie meer doen as net balle jag en poot gee. Louis van der Vyver en sy vriend Neil van Heerden weet hoe om te ontspan. En as Neil iets sê, dan bedoel hy dit. Val waar hy wil laat hy gaan. Hy wou duidelik in die water val. En hy het ook. Daar gaan jy masjiene spet. Ja, gaan jy hoed vir jou terug toe. So bier. So wandhoek. Hy skop in hom, hè. Hy skop hier onderste boei hierdie. Toe hulle vir klein Boeta Fourie die luggeweer gee om mee te speel, het hy seker gemaak oupa Pieter sit nie met 'n mond vol tande nie. Iets sê vir my daar vind moontlik 'n loopbaan in die tandheelkunde. My ideale vrou. Jok, dit gaan makliker wees om my ideale trekker vir julle te verduidelik. Donnie, kan ons eerder net by die dames bly? Kom ek sê so, sy moet darm aantrekkerlik wees vir die oog. Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress.
Chris, nominations for a chairperson to be elected second is closing now. So please submit your letters to Nico Hawkins. Chairperson, back to you. Dankie Nico. Is dit nou Dawie? Kan ons vir Dawie Maree van Eerste Nasionale Bank, Dawie Maree, First National Bank, if you'll come to the stage, please. Okay, Dawie. You can't blame me for not seeing you, Dawie. Thank you very much, Dawie, for your contribution, and we look forward to an inspiring message. Thank you, Dawie. Kongres, kom ons gee 'n bietjie aandag asseblief. Dankie. Drum needs foot, needs beat, needs bar. Rhythm needs riff like snake needs jar. Fashion needs street like idea needs spark. Spark needs heat like light needs the dark. Startup needs sweating, target needs setting, product needs selling, story needs telling, ball needs air, foot needs flair, luck needs air, goal needs cheer. Hurt needs healing, touch needs feeling, fear needs facing, dream needs chasing, deep needs up, down needs up, up needs down, promise needs pride, and deep down inside, change needs you, needs you. Chairman, thank you for the opportunity to address Congress again today. FNB is proud to be associated with Grain SA and this grain value chain. For the 44 Afrikaans-speaking people in the audience, I will now switch to that. Ek is bly om te hoor, Standard Bank is daarom al 165 jaar in die bedryf. Ons as FNB moes oor die laaste 185 jaar al 'n paar keer veranderings maak om aan te pas by die omstandighede in die mark. Ons het so 6 maande terug ook deurgeloop onder 'n rebranding en ons geliefde boom is gesnoei tot 'n wifi kenteken. So ek kan vir verseker, in die landbousektor was dit nie 'n maklike ding om te ervaar nie. Maar ek glo daarom nie ons het kliënte verloor as gevolg daarvan nie. Wel, ek hoop ten minste nie so nie. Charles Darwin said, "It's not the strongest of the species that will survive, nor the most intelligent. It is the one that's the most adaptable to change." Net so vinnige vraag met by wyse van 'n hande opsteek. Wie het Nokia selfone nie gehoor? Ja, ek het so gedink. In die jaar 2000 was Nokia the fourth most valuable brand in the world. In 2022 het daardie plek aan Samsung behoort en Apple was nommer 1 gewees. As jy gaan kyk na die most valuable brands, was Microsoft in 2000 die tweede plek gewees. In 2022 dieselfde plek, tweede. Hoekom? Want Nokia het nie aangepas nie. Hulle het gedink hulle het die beste foon en ja, daai tyd het hulle die beste foon gehad, die 5110. Hulle het nie aangepas by die verbruiker nie. Hulle het nie aangepas by die mark nie. Microsoft, terwyl nie nommer 1 nie, maar hulle pas aan. Hulle pas aan met hulle dienste, met hulle produkte. Hulle weet wat die verbruiker wil hê en die gebruiker wil hê. U is baie bewus van veranderings in die uitdagings in die bedryf en nie daagliks daarmee te doen. Net soos wat u moet aanpas by daardie veranderings, moet ons as banke en as insetverskaffers en finansierders en wie ook al ook aanpas om steeds vir u as boer die relevante diens en die relevante produkte te lewer. So landbou, die landbouboek maak so 'n derde, net so bietjie meer as 'n derde uit van FNB besigheid. So u sal dink dis vir ons 'n belangrike bedryf en ons sal aanhou bly om daarin te investeer. Natuurlik binne die regulatoriese omgewing waarbinne banke moet opereer. Die dominee het vanoggend gesê ons moet vorentoe kyk en nie in die verlede leef nie. Dis nie te sê ons moet ons geskiedenis vergeet nie. Maar ons moet bewus wees van die uitdagings en die risiko's en ons moet dit aanpas om ingeligte besluite te neem om te kan oorleef. Vir almal baie sterkte vir die res van die seisoen. Baie geluk aan Graan SA met nog 'n suksesvolle kongres. En ek sluit af met die volgende aanhaling. Without change, nothing will grow. And without growth, nothing will survive. Dankie, meneer Voorsitter.
Baie dankie Dawie. Kongres Nico het weer 'n afkondiging asseblief Nico. Voorste uitstekend. Ons het een onbestrede nominasie vir die visievoorsitter wat tweede verkies word. Well done. Congratulations, Jeremiah Matlabula. Chairperson, we can allow Jeremiah to say a few words and then do one more election announcement. Thank you, Jeremiah, if you would like to address Congress. Thank you, Chair. Thank you very much, Congress, for trusting me and to have confidence in me. I'm looking forward to improve and work with our organization to make it a better place for all Grain SA producers. Thank you. Thank you very much, Jeremiah. Thank you, Chair. Now, I'm looking at my developing delegates. We've now got to nominate the additional member to the executive, and only you as a group can nominate and elect. So, for the additional member to the executive, please submit your nominations, and it is on page 4 of your nomination letters. Thank you, sir. Everybody understand what they need to do now? Thank you. Congress, now it's my pleasure to welcome to the stage Luc van der Hofstadt to come and address Congress, and we ask Brand Republic to play in a introductory video. Oh. Sorry, Brand Republic, just 1 minute. Peter reminded me that we have some questions some on the Mentimeter, so please take out your phones so that we can quickly participate in the survey. Ja, dankie voorsitter Kongres. Daar gaan 2 vrae wees. Dan wil ek julle net daarop wys. Met Luc se aanbieding gaan ons steeds Mentimeter gebruik, maar ons gaan moet uitgaan. Jy moet gaan exit en dan sal julle sien daar's 'n nuwe QR code. Dis Luc hulle sin, so dis 'n ander vraelys. Die klein ene staan duidelik daar. So die een wat ons nou gebruik is steeds die ou Graan SA, die groot bladsy, eenmaal ons heeltyd in is. Do you use a commercial bank overdraft for production finance? Gebruik jy 'n kommersiële bank oortrekking vir jou produksiefinansiering? Ek sien daar is klaar 85 wat antwoord. Is nog een vraag. Gee terugvoer aan Standard Bank en FNB, ons finansierder versoeke en vra inligting wat hulle wil hê. Nog so 15 sekondes oor, asseblief. Mooi, kom in, 150, dankie. Interessante tendens skuif hierso. 2/3 ja, 1/3 nee. Bly daar op 2/3 interessante syfers, Nico, Dawie, van kennis te neem. Dankie, Leen. Ek dink as nog 'n laaste een. So om aan te pas, wat het jy gedoen? Het jy jou produksiepraktyke aangepas? Het jy kostes probeer bespaar? Verskillende verander kombinasie van gewasse? Jou kapitaaluitgawes of investerings uitgestel of afgestel? To be able to adjust, what did you do? 57 votes. Thank you guys. Keep going. 25 seconds left. So vir die wat klaar is, onthou ons gaan nou uitlok. Jy gaan om toemaak, maak hy Mentimeter toe as jy klaar is. Ons gaan môre weer terugkom of dalk later vanmiddag. Maar dan gaan ons nou Luke's en scan, daai klein QR code wat daar is. Luke, thank you. Dankie Derek. Thank you very much, Brand Republic. If you'd play in the video, please. Luc van der Hofstadt is an executive business. Luc van der Hofstadt is an executive business and founder of Mentimeter Institute.
He holds a master's degree in law from the University of Antwerp and an MBA from the Leiden Management School in Belgium. Further qualifications include human resource management and strategic management. He is also a certified coach in neurocognitivism and a Belgian team accredited trainer. He teaches at various international business schools such as INSEAD in Paris and regularly directs sessions for corporate and institutional clients around the world. As a facilitator and motivational speaker, Luc coaches and inspires team dynamics in a diverse world. He is known for his expert advice to individuals and leaders on how to manage their own energy, as well as that of their team and organization. Congress, please welcome Mr. Luc van der Hofstad. Hello. I need to apologize first. I'm going to speak English. Ik spreek een beetje Afrikaans. I'm originally from Belgium, so you know that in Belgium, what are the two languages in Belgium? What? Flemish, which is the same as Dutch, and French. So my mother tongue is French. I was raised in French, but I lived in the Flemish part. So I'm bilingual, and ik versta een beetje Afrikaans, but I was lost because I didn't have my headphones, so I didn't know what Nico said. But will you get a translation into Afrikaans? That would be fun, huh? If you get a translation. Will I hear myself in Afrikaans if I put that up? No. would be fun. So, I mean, they said a lot about me. Maybe I can just summarize. My job is to be a business coach. And as a business coach, I energize individuals, teams, and organizations. That's what I do. And we are performance coaches at Mentally Fit, so we energize for performance. And our unique value proposition is that we use sports metaphors. So my blood, my DNA is full of sports. Even at my old age, I still play sports. Luckily, the Congress was not 10 days ago because I got a hockey stick into my face, and I got 2 stitches and my eye was blue like that. So it was nice to talk to clients and to do keynotes like that. But it's just gone. So I do sports myself, but most important, I coach sports teams. So I'm going to use sports metaphors today, and during this small hour, you're going to be my corporate athletes. Is that okay for you? Okay? Just about the organization, I started the organization Mentally Fit 25 years ago in Belgium, and we grew over 25 years, and we're in about 20 countries now, and I was responsible for Mentally Fit South Africa, but it starts being sub-Saharan Africa because I start traveling. I mean, for the people of Standard Bank, I work in Mozambique, in DRC, in Angola for them. So we grow. We're still a small team with 12 people. My colleague Frank is here in the room somewhere. So if you meet Frank, he's from Mentally Fit also. I also have bad news. No slides. I won't use slides. We speak about agility, digital, all these things. So this is my pen. And if you can switch to my tablet, so I will create everything with you on the spot. I mean, a lot of guys use the slides. We prefer to use this. Imagine with sports people in the changing rooms. I worked with the Springbok Sevens. Imagine I put a PowerPoint. So we create everything on the spot. So the title of today is Fit to Play. So Fit to Play is my energy. That's my energy. And Fit to Lead is the team energy. What I see, so I will make a clean sheet of everything I put here, and I will send it to Nico and his colleagues, and I'm sure it's going to be available for all of you. So if what we see now, myself and my colleagues from all over the world, is 2 important topics for 2023, self-care, and here it's team care. So that's what my clients ask me
to say, look, can you help with individual energy and team energy? So the first part is going to be selfish. How do I take care of my energy? The second part is going to be, how do I take care of the energy of my team? Okay? Let's maybe start with looking, you're getting real experts with Mentimeter, aren't you? So there's another code of Mentimeter on the table. Is that correct? Can you scan it? And now that you're the real experts of Mentimeter, let's just get in there and just give me a thumbs up when you're in. Oh, quick. 144 people, 155. So the code is there and the number also. Let's do a pulse, a scan. How is your energy? And you see, not me, but my colleagues put even some Afrikaans words. So that's the only thing you're going to have from me. So how's your energy? Now, connect with yourself and ask how your energy is. So 30, 40, energized, okay. Do I need to translate what ish? I suppose you know, huh? Otherwise you ask my colleague Frank. 9% are tired, 2% are drained, and 2% are in burnout. Okay? So imagine, so we have 200 people that voted. Imagine I take this team. This is my team, and we go to Paris in July, August 2024. You know what happens in Paris? The world, what's your name? Machil say the World Cup in Paris. Which World Cup, Machil? Netball or what is it? Olympic Games, Paris 2024. So I take my team to Paris, Olympic Games 2024, and I have 13% that are ish, 10% that are tired, 3% drained, and 3%. Do we have a chance to win gold with that? Machil. So what are we going to do? Kick ass? Work on ourselves. So let's, before we start looking at our energy, let's look at agility. So we speak a lot about agility. A lot of presenters have spoken about agility, but what is agility? Any idea? What is agility? Anybody? Move quickly. So if we start maybe down here, that's rigidity. Rigidity is yes, but. Oh, coach, I see you work with a tablet and with a digital pen. That's for coaches, for sports coach. It's not for us. We need to stay with PowerPoint. So that's rigidity. It's the yes, but. Some people think they can get away with flexibility. Flexibility. So flexibility is, let's wait. Oh, coach, I see you use a tablet. But if Nico or if Peter uses it, we're going to use it also. And the agile people here. So the agility is let's try. So ask yourself, where are you? Rigidity, we cannot change. Flexibility, let's wait. Or agility. The world asks the agility, okay? The people that cannot accept, deal with change, the person from FNB talked about it, they will disappear. Huh? Darwin said survival of the fittest. What did he mean with the fittest? What did Darwin mean with the fittest? It's not being physically fit, but fit, in English, you speak better English than I do, is your suit fits you. So the one that fits you, okay? In sports, in companies, we say what got you here will not get you there. So you need to adapt as much as the world and as quickest.
as the world. But we need to be courageous for that. And I heard the speaker this morning saying, like, talking about, was it St. Luke? So it's me, St. Luke, that got transformed into a salt statue. So I often compare it when you drive your car. You have a big windscreen, that's your future. And then you have a small mirror, that's your past. So I encourage you, look into your small back mirror to learn from it. But the future is there. And often I say I'm more interested in the future than in the past, because it's in the future that I will spend the rest of my life, not in the past. Okay? So the past is only useful to learn from it. If you cannot learn from the past, don't bring it up. Okay? You know how we look at the past in sports? What do we do? For instance, we worked a lot. Some field hockey players here? Can I see some hands? We don't play field hockey in the Free State? You know what it is? It's with the stick, the one that I got in my face. Do you know who won the gold medal at the last Olympics? In field hockey, men's. Belgium. Okay, so Germany won the last World Cup, Belgium won the previous one. But so in field hockey, we constantly need to adapt also. So the team that we helped in Belgium were nowhere in 2007 before Beijing Olympics. In Beijing Olympics, they were in participation culture, just happy to be at the Olympics. There's 12 teams at the Olympics. It's like South African hockey now. They're happy to be selected. So that's participation culture. They were selected again for London Olympics in 2012. They were in between participation and performance culture. They ended 5th. In Rio was definitely performance culture. We want to be on the podium. They won silver. Tokyo was winning culture. If they wouldn't have won gold, they would have been disappointed. So they won gold, and now we're working on the legacy culture. They want to leave a legacy. So this team here, are we in before participation culture? You have silo culture. It's all about me. Do you know about soccer? Cristiano Ronaldo, you know Cristiano Ronaldo? I see some women smiling. Is it for his soccer skills, or when he lifts his t-shirt and you see his... So Cristiano Ronaldo, when he scores, what does he do? His famous jump, and he always lands to the camera with Cristiano Ronaldo CR7 to the cameras. So it's all about me. When Lionel Messi scores, what does he do? Lionel Messi. He kisses the badge before of Barcelona, now of Paris Saint-Germain. So the one is in silo culture, it's about me. The other one is in team culture, it's about the team. So where are we? Silo, participation, performance, winning, legacy. Can we speak as an organization? Grain SA. Are we just happy to be one of the associations? Is it all about us? Are we in winning performance? Do we want to leave a legacy? Mr. Chairman. Most definitely. And how will we do that? They will do that all by themselves, no? No. They need you, huh? It's an interesting setting, huh? Usually I talk to Standard Bank, NetBank or whatever. I talk to those people. It's a company with the CEO and with their employees. But here it's a totally different setting. You guys fund the association, but you're only gonna do it together. Have you seen at the last, we talk about the Olympics, have you seen at the last Olympics that they changed the motto of the Olympics?
it has been, the motto of the Olympics has been for years, Citius, Altius, Fortius. Since Tokyo Olympics, they added the together. COVID made us realize that we need to work together. It doesn't make sense if Europe, Asia, America has the vaccine and we in Africa, we don't have it. So the togetherness. So it's as a team here, as a team, as a producer, as a farmer, that you will win. Are we in a team sport or solo sport? Team sports. Are we ready to win together? Yes. What would gold look like? For my guys, it's simple. One goal. Gold in Paris in 2024. What's the goal of the association? Do we have one 2023, 2024, 2025 goal? Should I ask those guys or should I ask you? What is the goal? What is the ambition? How will we know in a year, 2 years, 3 years if we won? Do we have a tangible goal? It's difficult, but it's more sustainable, successful farmers. Say again? More sustainable, successful farmers. More sustainable, successful farmers. Sustainable, profitable sector. How are we going to measure that? How many? Oy, I'm not sure I'm going to come back next year. I ask difficult questions. But that's sports. In sports, we measure everything. We tend to say what we cannot measure has no importance. Okay? In sports, some of my players come to me and said, Coach, we nearly won. What's my answer? You lost. You lost. You win or you lose. Okay? We measure everything. I don't know if in your sports you can measure, but we need it. And we need this aspirational goal. Okay? Good? Questions so far? Are we awake? Yep. Okay, you know what? Let's do, stand up. Let's do some exercise. You can put the camera on me. Again, stand up. Everybody stand up. Let's do some physical exercise. Look at me, we first start stretching. We stretch to the left. We stretch to the right. To the left, turn the hips. Turn the hips, okay? Let's stretch the neck. Left, right. Okay, make some space. We're gonna do jumping jacks. Okay, let's start. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 more, 7, 8, 9, 10. Okay, now something very difficult. Richard, can you come with me? Something difficult. We're gonna clap 2 times in the hands to the left and then 2 times to the right. With me, ready? First to the left, clap 2 times, 2 times to the right. 2 times, 2 times, 2 times, 2 times. Last one, 2 times, 2 times. Last exercise, shadow boxing. Let's do some shadow boxing. Come on, shadow boxing. Move, move. Okay, punch, 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 punch. Let's sit down. How do we feel? How do we feel? Are we tired? Do you do that in your farms, in your production plants? Let's move, move. Okay? Let's get back to our energy. So if we look at our energy, we sometimes we recharge energy and sometimes we discharge energy. My tablet doesn't always work. It gets hot, I think. It's hot in here. But, and here, okay? So, imagine this morning you wake up, the sky is blue,
You have a nice breakfast with the family or here. So you recharge energy. Okay? Then you take your car, you hit some traffic jam, you have some conversations with your people, and so you discharge energy. So here you discharge energy. Okay? Then you get to this presentation, and you recharge energy. You have an energizing coffee. I can't get the green to work. Okay, anyway. So we move, that's how we move. From green to red, and from red to green. We call this the vital oscillation. It's like my heartbeat. It goes beep, beep, beep. It's good, huh? If it's flat, not good news. So we have some bankers here. Imagine this is a bank account. And imagine I always go to the ATM and I take money. And I never add money to my bank account. What's the bank going to do with my account? They will close it. Yeah. With this machine, it is the same. If I keep on taking taking energy in the red and never adding green, it's also going to close down. When this machine closes down, we call it burnout or depression. Okay? But we discussed with Nico and Peter said, look, after this conference, I want all my members only in the green. So blue skies, white beaches, nice water, no more stress, no more pressure. Would that be possible? No. Would that be good? Yes. Are you sure? Why do we need the red? Why do we need the red? To make us appreciate the green. We love the nice sunny sky because we, especially in Belgium, now they have snow for the moment, we have a lot of gray skies. We love the daylight because we know the night. But also, imagine, I'll take another metaphor. I put myself in the red there, like this. I take, let's imagine this is 2 kilos. How long will I last like that? How long for the ones that go to the fitness? 2 minutes probably. And then I'm going to start shaking. And if I continue, my arm's going to go down. After an hour or two, what's going to happen with my muscle? It's going to break. Okay? Now, if I go back to my diagram there, and when I feel it's tense, I'm in the red. Can you put my screen again? When I feel it's tense, I'm in the red, and I go back to the green. When my muscles feels better, I go back into the red. How long will I last doing that, you think? Maybe the whole working day. If I oscillate, like the kids, they go to school every hour. They have a break. They break for lunch. So, by going from red to the green, and from green to the red, I'm going to last much longer. And what's going to happen with my muscle if I do that? It's stronger. My muscle will grow. Okay? I see that when I do that, my muscle will grow. Now, Peter is my CEO, and Peter tells me, look, a new challenge here. Said Peter, no. No new challenge for me. I want to stay in my comfort zone. But Luc told me I need to oscillate. So I put my arm out without the 2 kilo. And when I feel it's a little tense, I do that. And when I'm okay, I do that again. What's going to happen with this arm? My specialist there. Sorry, I don't have your name. What's going to happen if I don't take that? I just do that. What do I do with my muscle? I will maintain. Means I stay where I am. Huh? Now, third thing. I'm a very good tennis player. What is your name? Ernst. And Ernst is my tennis coach. And in 3 weeks from here, final of my life. And Ernst said, look, you're right-handed. He's a protective coach. He said, you need to keep all this energy in the arm. He goes to the apteke and buys a cast and put my arms in a cast.
I'm like this, the day of the match, he gets me in 3 weeks, 2 minutes before the match to make sure that we keep all the energy. He cuts the cast. How's my arm, Ernst? Atrophy. Okay? So if we put this in here, so if I go into the red here, I need to compensate. Let's see if my green works. Yes, my green works. I need to compensate. If I go deeper into the red, so the tablet doesn't always work. If I go deeper into the red here, I need to go deeper into the green. My hockey players, usually they play 1 match a weekend. Sometimes due to World Cup, Olympics, they need to play 2 matches a weekend. After the match, we put their legs into an ice bath. They sit in an ice bath. So they recover more. And we see here that if you're in your discomfort equals growth and development. Okay? There is no growth without discomfort. So if you want to grow, get out of your comfort zone. It means change. If we take the second example here, I make small waves without the weight. So that means I stay in my comfort zone. Comfort equals maintenance. Maintenance equals status quo. And status quo equals suicide. Nokia, other companies, Kodak, they didn't move, they go there. And the last one here, protection equals atrophy. Okay? So stop protecting yourself. Stop protecting your kids. Stop protecting your partner. Stop protecting your colleagues. So if you want to grow, get out of your comfort zone, but make sure that you recuperate enough. So oscillate from green to red, from green to red. That's how you grow and you develop yourself. And maintenance, if you continue to do what got you here, will not get you there. You will be outdated. Okay? Questions about that? My players, I map them. I know exactly where they are. Some are too much in the red. They should go 2 times to physical training. Some go 5 to physical training. So some I need to add green. Other ones, I need to push them out of your comfort zone. So know for yourself where you are. Know for your colleagues who you work, where they are. You can map. With a lot of my clients, what I do, we do an annual curve of pressure. So we will look at January, February, the 12 months, and we will see when do we need to harvest, when are the high seasons. Okay? And then you can map it and you can prepare for that. Questions about that? Comfort kills effort. Okay? Let's look now how to recharge energy. So there are 7 universal ways to recharge energy. The 3 first ones are physiological. If you don't do them, you're going to die. Okay? And then we have 4, 5, 6, and 7. So what are the universal recharges of energy? What's number 1? That recharges mental, emotional, and physical. What is it? Sleep. It's sleep. What's the minimum sleep to recharge your batteries? It's an average, 6 hours. 6 hours. Okay? Bad news, there's also a maximum. It's like my cell phone, my computer. I put it in the charger. When it's full, it's not going to add additional energy. What's the maximum? It's 9. 9 hours of sleep. So if you want to stay in bed longer than 9 hours, maybe you want to do things that I don't want to know about, know that you won't recharge energy. Why are you laughing?
I was talking about reading a book or... What's number 2? Whoops. My whiteboard is gone. Here it's back. What's number 2? We call it nutrition. Eat. Okay? So sleep is 50%, nutrition is 25%. So one night of bad sleep, 50%. And if you eat bad, it's 75%. In nutrition, we put water also. How many liters of water per day? 2 liters. So drink a lot of water. My sports people that don't drink enough water, they start injuring themselves. Their articulation don't function. Know that you are, when you are thirsty, you are already dehydrated. 1% dehydration, 10% physical capacity is less. 2% dehydration, 20%. Okay? So drink. Not too much coffee or too much beer, only at night. Okay? What's number 3? What's number 3? It's physical activity. Okay? Physical activity doesn't mean sports. The latest data of the World Health Organization speaks about 30 minutes a day of intensive walking. 30 minutes is enough for what your body needs as recharge of energy. And it's cumulative. In the morning, 15 minutes, at night, you have enough. All the other things that you will do will be bonus. I mean, if you're busy on your farm, I suppose you walk a lot, but I work with a lot of people that work in banks or in offices. My colleagues from the Netherlands have a study that says sitting kills. Sitting kills more than smoking. So if you sit and you smoke, every 30 minutes you should stand up for 2 minutes. We already did it, so we're good. Okay? If you do sports, again, World Health Organization, 3 hours a week, preferably 3 times 1 hour. Anybody does more than 3 hours a week? Can I see the hands? Nobody. Frank, my colleague Frank, he plays hockey with me. Okay, what's number 4, 5, 6, and 7? What is it? How do we recharge energy? What do we do? At nights, weekends, what do we do to recharge energy? Drink? Relax, I heard. Relax is active and passive leisure. Okay? Active leisure, I work in the garden, I play with the kids. Passive leisure, I read a book, I listen to music, I go for a massage. What else? How do we recharge energy? Speak loud, I can't hear you. Have fun. Have fun. Fun, which we call it humor. Okay? Laugh, humor. So, kids of 3-4-year-olds, they laugh about 200 to 300 times a day. Do you know average in the corporate world? How many times? There's a worldwide study. What do you think? It's 10 to 15 times. Do we laugh more? Hopefully we laugh more. If you look at the physiology, when you laugh, your diaphragm moves. And there's a gland here, I don't know how you say it in English, in Dutch it's the bijnieren, les glandes surrénales, that you stimulate, and it produces noradrenaline. So noradrenaline is natural. You have caffeine, nicotine, cocaine, they're not natural. So you produce noradrenaline, okay? So laugh the most you can. We're looking for 2. What are the 2? In English, please. Well, let's park it for the moment, but we'll check if it fits in there. Okay, so what else? Except from love, I don't know if you're talking about the sentiment or the act. But let's see. So what else? So social contacts. So we are social animals. So
by being in contact with the other, we recharge energy. And the last one is mental satisfaction. So the mental satisfaction is when your colleague tells you, well done, when you learn everything that feeds the brain. Okay? So just getting back to, what's your name, the gentleman that was talking about love? What's your name? Forster. So Forster, let's see. So after the act of love, you sleep well. Some people are hungry. It depends, you call it physical activity or passive leisure. What do you call it? And maybe you laugh. You don't do it by yourself, so it's social contact. And Foster, if your wife says, well done, mental satisfaction. So, if it's filmed, please cut it off. Huh? I don't want this on film. So now, on a more serious note, so often they ask me, look, stress management, energy management, please reduce the red. But we don't have a lot of impact on the red, and we see that we need the red to grow. Who decides on the 7 energy recharges? Who decides on that? You. Me. For how much percent? 100%, except if you have small kids, number 1, they decide. But it's 100%. So instead of fighting against the red, put more energy in the recharges of energy. Good? Let's do a quick poll. Go back to Mentimeter and tell me what's your best recharges of energy. Sorry, the Forster, the one you mentioned is not on there. I'll add it for next time. What's your best? Okay, we sleep well, we laugh, social contact. Okay? So a lot of good sleepers, great, 50%. We don't eat very well. Physical activity, humor. And the good news, usually when I have a CFO in the room, I don't know if he's here, no cost. Huh? We don't need money for that. So I encourage you, put more energy. If you do a lot of physical activity, it's easier to build on more than if you don't have a lot of social contacts. COVID was hard with social contacts there. Okay, let's look at the next one. What's your flop? Where do you struggle the most with your recharge of energy? Forster again, sorry. I know you struggle, but it's not in there. Okay, now I'll stop. Okay, so physical activity. Okay, so physical activity is the biggest flop. I'm a little surprised. I would say, do you guys don't have an active job? Are you sitting behind desks or? No, we do. In the bakkie? Okay. I live since 8 years in South Africa, so I don't yet have a Fortuner, but I think my next car will be a Fortuner, but not a bakkie. I don't really need a bakkie. I love the expression, a bakkie. I think it's the only country in the world that speaks about bakkies. Okay? So again, physical exercise, please move. Walk the dog, go for a walk. One of my clients at Standard Bank Angola lost 14 kilos only by walking. He said, look, I was walking all the time. Sometimes I do one-to-one coachings and we just walk. The brain works differently when you walk. So please move. Stand up, move, do everything that you can. Good. Do we have questions about this? Any questions? Are we good? Yep. Okay, let's look at team energy. So you all lead teams, and so if we look at what does a leader do? I think before COVID, a leader was mainly focused on performance. Now, after COVID, I think leaders
see that next to performance, they need to also focus on energy. Okay? So you are responsible as leaders for the performance of your company, but also for the energy. If we look at the energy, it's my energy, it's the individual energy of your team players, and the energy of the team. And leadership is here, in the middle. Leadership equals creating positive energy. Okay? All my colleagues, speakers spoke about it. Get the people involved, get the people energized. They will make the difference. What happened with, let's talk about the Springboks. How long did Rassie Erasmus had to prepare the World Cup? 18 months, I think. In 18 months, do you think he made them better players technically? Were they physically stronger? It was all here. Okay? Belgian kids are not born with better hockey genes. We're still a small country of 11 million people. But it's the culture, the mindsets that change. And who changes the mindsets of a company, of a team? Where does it start? Leaders. With the leaders. Okay? Grain SA's culture is built by those guys and by you. The culture of your farm, your production plant, is built by you. So energize the people. That is your role. And then next to that, in the performance, there are two things. There is on one side, oops, let me put it in full screen mode. On one side, you have here okay, on one side, you have, I often call about efficient imperfection, but this is really not working as it should be, but okay. On one side here of the performance, you have deliver today. So making sure that your harvest, that you plant for a company, it's hit the KPIs. Next to that, you have prepare tomorrow. So in your day-to-day job as leaders, how much time do you spend in delivering today, making sure that you hit the KPIs that you set for yourself? And how much time do you spend in preparing the future? Anybody could give me an idea on that? I'm going to close and reopen. I'm getting advice. You've seen it works. So deliver today. Prepare tomorrow. How much time? Anybody wants to do a guess? Or maybe we can ask Peter. Peter, as the CEO of Grain Association, how much time delivering today, making sure that the KPIs, and how much time preparing tomorrow? 30 for today, 70 tomorrow. Okay. And Peter, what would be the ideal? If I had to coach Peter, what would I advise Peter? I would advise the 20-80 rule. Maybe you know it, 20-80. Where do I put 20? Today. Would that make sense, Peter, to spend more time in the future? For sure. And why? Because the world changes. I was doing a keynote. I met the guys from the production there. They said, we saw you somewhere for Cipla in Cape Town. And Paul Miller, the CEO of Cipla, the pharmaceutical company, saw this. And I said the same as for Peter. And Paul said 70 in the future and 30 in today. And he said, look, what's your opinion? I said, at your level, you need to be in pharma companies, you need to be 20% looking at now and 80% on the future. So most of the teams, people that I coach, they are too much focused.
I mean, when there was the Champions League, I mean, 2 weeks before the Champions League, of course, they think about today or about the next Champions League. But when it's finished, we think about the next La Liga, the next cup, the next six. So do you also have the feeling you're too much in the today and not enough in the future? So make time, empty your backpack so you can think about the future, okay? And I want to end with giving you one leadership tool. So the one leadership tool, again, if we look at this, let me close it and reopen it. Okay, if we look at a timeline here, next time I promise I will not work with slides, but I will put a cooler on my computer. So if we look at the line here, and if we look at your leadership here, so leadership is here. And in leadership, you have two roles. So one role is to stretch the people, put the people out of their comfort zone, but you need to also care about the people. So you stretch for performance and you care for energy. And again, you need to oscillate. So you need to oscillate between the top and the bottom here. And you need to oscillate, you need to give things to people as leaders, and you need to give them the right to. So the first thing you need to give them is sense. And the sense is not only IQ, rational, it's also EQ. So it's the why. Why do we do what we do? That's what will motivate the people. Why do you wake up every morning to come and work at the farm, in the production? So link the people with the why. The second thing is focus. There are too many things out there. We need to focus. We call it the magic tree. Gold, silver, bronze. Top three. Three things you need to focus on for today, for this week, for the month, for the year. Then you need to give the people proximity. You need to be close to the people so you can give them support. But if you're too busy, you cannot take time to talk to them. So you need to be close to the people. And the last one here, you need to praise the people. So you need to give the people recognition, and you need to celebrate. Okay, sports people celebrate. They celebrate the goal, they celebrate the match. So these are the four things. You can stretch the people, but you need to give sense, focus, support, and praise. Stretch plus support needs to grow. Stretch without support leads to depression, burnout. Okay? On the other hand, you need to oscillate and you need to give the people a voice. Okay? Before, I don't know if it works for you, but there was one saying, management from the top floor. A lot of my clients, they have a high building and executives are on the 22nd floor. Management from the top floor. We move from management from the top floor to management from the shop floor. You need to give the people a voice. You guys that are on the field, they know what's happening. So listen to them. The companies that I work, the banks, I love to take the executive committee, said, underneath here, there's a branch, let's go. And not only the CEO, this all together. We go and listen to our customers and we go and listen to our people. So it's management from the shop floor. You need
to give the people the right to decide. So give the people autonomy. Okay? If I don't give the people autonomy, nothing will change. Okay? Everybody should be the GM, the general manager of its perimeter. So that is my perimeter. I mean, when we have the Champions League, and Vinicius, when he's ready to shoot, he's not looking at, I think it was Ancelotti, coach, should I pass the ball to Benzema or should I score? He's the GM of his perimeter. His perimeter is the field. So when you have a clearly defined frame, give autonomy to the people. Okay? The next one is the right to fail. Okay? If you don't have the right to fail, there will be no experimenting, no curiosity. I mean, I know Elon Musk is controversial, but how many failures did he have? He said when he started with SpaceX, he said, I thought I had 1% of chance of success. He had money for 3 launches. Huh? Who can have this crazy idea saying I'm going to be competing with NASA? My brain cannot even think about that. Elon Musk got blood and like all of us. But he does. He's got big, sorry ladies, big cojones. And they have the right to fail. So my players have the duty to try and the right to fail. Just a little story, anecdotal story. We had a problem with our Belgian national hockey team with the strikers. Not like, I mean, the Belgian national soccer team have problems everywhere, but before it was mainly the defenders. Now I don't know how they will play, but we had a problem with the strikers. They weren't striking enough goals, and we had KPIs. What can be a KPI for a striker? What's a KPI for a striker, you think? Goals. Huh? Scoring. 1, number of goals. We have 3. What would be number 2? Number of goals, passes, assists. Okay? And we were struggling with number 3. What can be number 3? For what Ronaldo hates to do. Defend. Okay? So we tried, we will measure the number of times that you defend. And one time we changed this. And we changed the KPIs in KDIs, key development indicator, and we said we will measure the number of attempts to dribble. So the number of times you will try to have your magic work and pass the defender. I mean, I want to be safe as a striker, I pass the ball backwards, maybe sideways. But when I want to have my magic work and pass, and we said not the numbers of successful attempts, just the number of attempts, and that's where it changed. They had the right to fail, and it's fun. For a striker, it's fun to try to dribble. So try to change KPIs, key performance indicators, in key development indicators. Where should you be? What should you try? So give the people the right to fail, and I will end with the last one here, which is the right to grow. And if we look at the right to grow, how do you grow? There's the 70, 20, 10. Anybody knows 70, 20, 10? 70% on the job. So that's why you need to be present to give the people feedback. My players don't learn anything on the pitch, but they learn into the debriefing. So always stop, analyze, and give the people feedback on the spot. 20% is social interaction, so I learn from my colleagues, and only 10% is formal training. Okay?
Okay? So give the people to grow, the right to learn, to develop themselves. I mean, some companies still participate in best employer. It shouldn't be best place to work. It should be best place to grow, best place to drive. Youngsters that start working with you, they want to learn. They want to grow. Okay? So ask yourself, how good are you with these 8 things? Stretch, sense, focus, support, and praise. How good am I giving a voice? Decide, fail, and grow. Shall we do a last Mentimeter on that? And then we'll close up, because I think my time is up. So go to Mentimeter, let's measure. How good are you at giving sense, focus, support, praise? Let's have a quick look into Mentimeter. Is it still on? So a number under 7 is worrying. I cannot win a gold medal if I don't have at least 7. So the priorities are good. We're good at giving sense. Praise is not great. Okay? And again, no cost in there. So we are priorities, the rest we should stretch a little. So just think about what can you do to give more praise, to give more sense, but you need time. And then the last one, how do we give a voice? How do we give the right to decide, to fail, and the right to grow? For the moment, it's pretty low. Can we fail in your domain? Or is it catastrophical if we fail? Nelson Mandela said, sometimes we win, sometimes we learn. Okay? You learn much more. The kids, when I coach them in sports, focus more on progress than on winning. You can play a lousy match against a lousy team and not learn anything, you can lose. So focus on progress, not on winning. Okay? Last thing I want to do with you. What is your major takeaway of this session? If you have a word, a sentence that you can put into there, and then the last thing we will do, we will look at ourselves and ask ourselves how we can energize ourselves better and energize our team. Love, I know who that comes from. Sorry, I said I would stop. Energize, energy, plan. I will put all this in the slides that I will send to Nico and his team. Okay, energy comes up a lot. And then maybe for the ones that are finished, you don't have to do it, but I would suggest that what can you do to energize yourself and your team? And as you know, Mentimeter is anonymous, but we'll make it public. If you would be okay, put your name on there. I don't know, I'm going to work out more, I'm going to do this, I'm going to give a voice to my team or whatever. So if you would be okay to put your name and an action to energize yourself and to energize your team. If you feel you don't want to put your name, don't put your name on there. More fitness, walk, so we don't put names, so you have decided. Lead by example, exercise, relax more, listen to Jappy Grobler. Sorry, I don't know who he is, but I'm sure I will. 2080, give a voice to my team, sleep, exercise, motivate, walk. Tabo, thank you for putting your name, walk more, sleep. Beweeg, vinnig en deur voorbeeld. That I understand.
Move, positive energy, KPI review, laughing, allow room to fail, exercise, smoke weed. That we will keep that one. Is that from you, Foster? Drink net wrinkles that I don't understand, but you understand. Energy from Shark, praise more, fitness, making jokes that cost nothing, humor, exercise, enjoy life, leading to the future, walk and smoke, why not? At least you walk. Okay, so I will put all this in the slides that I will send. I'll show all of them since they make you laugh. Energize others. Okay, I want to end maybe on that. Your farmer's producer, what's the best moment to plant a tree? What is the best moment? Now. 20 years ago. Yeah. What's the second best moment? Now. So today, I didn't give you any rocket science here today. It's all things you know. But there's 7 universal recharges of energy, and there's 7 things you need to give to your team. And that's how you win gold at the Olympics. So thank you for Nico and Peter for having me addressing this great crowd. Thanks for laughing. Thank you, Foster, for making us laugh even more. And just go implement and start slowly. Start slowly. If you look at the program, start to run. They said the first day, just walk 500 meters and try to measure. I mean, the guy that lost 14 kilos, he said, I was constantly on the scale. And when you see it works, you will continue. That's all I wish you. Good luck for the Olympics and keep the energy up. And thank you to my colleague Frank also that's there, because he was the one that met Richard here. Thank you. Thank you so much, Luc, for energizing our team. I think the value for me in this past hour is twofold. You've given the organization and its leadership food for thought and guidance, and a very clear plan to energize the team and to do what, to be able to deliver for our members, as well as what you've given each and every member in this room this afternoon, something to take home that they can apply in their own personal businesses and in their own personal lives. So thank you very much. I think you've achieved what you set out to do. Thank you very much, Luc. Nico, what's next? Announcement, election. Nico, kom ons gee vir Nico kans om 'n aankondiging te maak vir die verkiesings. Voorste baie dankie. Ons nader einde van dag 1. There's one English word. Help me to try and find the Afrikaans word for that. And that's tenacious. Mr. Derek, this Congress was fastbite, tenacious going through today, through all the voting processes, participating, using apps, 2 different ones. We made history today. Well done, you guys. Mooi so boere. 'n Boer maak 'n plan. Voorsitter, en nou sommer net om die uitdaging verder te rek, our developing producers. We are closing the nomination for the additional member to the executive now. We've received 3 nominations. Can you please indicate if there is any nomination outstanding? Otherwise, we are going forward to vote on a cert app. How's that? But that voting will be closed to the Farmer Development Group only, irrespective of region, to select their additional member to the executive. So please give me an indication by means of hand, any nomination outstanding. I'm closing. From my right to my left, I see nothing. Bot toegeslaan.
Ou Nico, julle het julle 3 nominasies. Now I'm going to ask the team to show the 3 names on the board, but only Farmer Development is going to participate, but on the Grain SA app. And I'm going to ask the staff team to support the team to make sure that they can use the Grain SA app for the election. Is the names up? There it goes. First nominee in alphabetical order, Ramoso Polo. Then Musa Thomas Sibia, and last nominee Patrick Stuurman. And remember, now only the developing producers can vote with the Grain SA app. I'm going to leave you to that. But Congress, we've got another challenge. Ek het nog 'n uitdaging vir u, laaste ene. Kan ek asseblief vra, ek gaan net noem op die skerm, het jy hulle op die selfoonskerms van die ontwikkelende produsente, irrespective of region, they will see the 3 names and they can submit 1, but the team will assist them. Now, Mariska, what I want on the board is the regions, die hoofbestuursverkiesing. Uitstekend. Hoofbestuur, ons het hierdie jaar 'n verkiesing, daar's 2 vakante poste en net die streke gaan stem. Ons gaan vir vra om dit te doen by wyse van 'n nominasie. Die nominasie is bladsy 5 van die nominasiebrief. En dit gaan u asseblief ingee by die verkiesingstafel voor ons vandag. Streke 1 en 5 is vakant. So ons vra vir nominasies streke 1 en 5 en daarna is dit maklik. Ons ewe genommerde streke, die res van hulle is op die borde. Daardie streke almal saam, kom ons doen dit, gee asseblief 'n nominasie vir Nico en Viana in ons verkiesingstafel voor Kongres vandag. En môreoggend kondig ons af of dit eenparige nominasies is of nie. Voorsitter, ek gaan oorgee aan u. Intussen gaan ons die Farmer Development span, the Farmer Development team is submitting their votes. We will see if there's a clear majority for an additional member, and then we will announce it. But Chair, in the meantime, back to you for John Deere. Baie dankie Kongres. Ons gaan dan aanbeweeg. Dan vra ek asseblief vir Antoine van der Westhuizen om vorentoe te kom en 'n paar woorde met ons te deel en vir ons so 'n bietjie voorsmaakie te gee van vanaand se ete. Dankie. Thank you very much, Mr. Chairman, and congratulations on your re-election. Kongres, net 'n bietjie aandag asseblief. Thank you very much, Anton. Ja, goeiemôre almal. Is soos gewoonlik vir my baie lekker om hier te wees en baie lekker om deel te wees van hierdie kongres. Vir my is dit nie net 'n funksie om hier te wees, dit is regtig 'n plesier om hier te wees en is regtig 'n lekker aangename ervaring om 'n partner te wees vir Graan SA. Nou gewoonlik vir hierdie tipe praatjies brei ek nou nie verskriklik baie voor nie. Ek sit en luister wat die mense oor praat en ek kyk hoe dit op my besigheid van toepassing is. En die eerste ding wat ek wil doen is ek wil begin met Dawie van FNB. Hy het nou begin om Standard Bank aan te vat, so Dawie, ons vat julle met 2 jaar. Absa weet ek praat nou, so ek wil graag weet wat by hulle gaan gebeur, hoe oud is hulle. Maar wat interessant was vir my vandag is, alles wat ons oor gepraat het ek probeer meet aan wat John Deere Financial doen. En as ek nou so 'n paar van die onderwerpe kan vat, eerste plek tegnologie. John Deere is 'n tegnologiemaatskappy. So die finansiering wat ons vir John Deere gee, pas baie goed in met wat oor gepraat word vandag. In die tweede plek het ons gepraat oor data. Die masjiendata wat ons kry uit ons masjiene uit, stel ons in staat om net die tegnologie te verbeter en ons maak seker dat ons daai tegnologie vir julle op die plaas kan sit. By dit speel ons ook 'n rol, want ons het dataspanne wat daai data vat en verbeter en ons begin dit al hoe meer en meer in finansiering ook gebruik. En so is daar nou 'n klomp van die goed wat ek elke keer kan inlink, maar die een ding wat ek nou mee gesukkel het is hoop. En wat ek besef het is, in alles wat ons doen, met die finansiering wat ons vir julle gee,
om tegnologie op julle plase te kan kry en al die ander goed. Energie, ons is daar self daarbey ook al betrokke. Help ons julle om hoop te skep. Want op die einde van die dag is dit nie ons wat dit doen nie, dis julle boere. En ek wil dankie sê vir al die produsente, vir die hoop wat julle skep, vir julle plaasarbeiders, vir julle gesinne, vir die gemeenskappe waar binne julle is. En op die einde ook vir die land. Want wat ons geleer het van 2020 af is, as ons julle wegvat, soos ons altyd geweet het, maar ons het dit nou gesien, as ons julle wegvat, dan val alles in mekaar. So, julle skep die hoop, en dit is vir my baie lekker om 'n klein deeltjie daarvan te wees, deur dit wat ons as 'n maatskappy doen, om te help om daai hoop in ons land in te bring. So, net 'n laaste puntjie, Luke het nou vir ons gepraat oor hoe ons nou energize, en ek wil net uitlig dat 50% is slaap en 25 is nutrition. As jy daai en dubbel doen, dan vervang jy nie die boonstene nie. Maar geniet asseblief die aand saam met ons. Baie dankie aan Antoine. Ons het weer 'n menti met 'n vraag. Pieter? Ons gaan terug na die groot bladsy toe, as julle hom weer kan scan, die QR-code, een vraag wat ons spesifiek vir John Deere wil help mee. Helene, dankie. Ja, asseblief, laat ons daai weer aanlyn kry asseblief. Ja, is koste. Is dat nie die een vraag? Ek hoor gebel. Baie dankie Kongres. Kan ek nou vir Loffie Brandt vorentoe nooi van Absa asseblief? Loffie? Hierdie Oekraïne-oorlog het ons gesien dat daar 'n groot geleentheid nou om betrokke te raak in koring en mielies. My naam is Andries Botha. Ek is 'n boer in die Kooikhuis area. Ons het 5 weke gehad om klaar te maak en ons moes 'n kraglyn bou. Ons moes toestemming kry by ons munisipaliteit vir die bou van 'n kraglyn. Ons moes toestemming kry by Absa Bank om die nodige finansiële ondersteuning te kry om die deelnemers te kan betaal. My naam is Pumlani Mengu van Absa Bank in die kommersiële afdeling. Andries het toe vir my gebel. Dit was nie net as sommige call wat hy nog gemaak het nie. Hy het vir my gesê ons moet by mekaar kom. Toe het ek onmiddellik in my kar geklim en 'n draai gemaak na Andries toe. Ons het na die kliënt se belange gekyk en sy versoek na ons toe. Toe kon ons met 'n produk kom wat na die kliënt se belange dan nou kyk. En daarvoor het ons vir die kliënt termynlening toegestaan waarvan hy kon al die ander projek-insetkostes ook kan dek as gevolg van hierdie een spesifieke produk wat na die hele projek se kostes kan na kyk. Ons het basies almal op risiko begin. En 5 weke later toe is die saad in die grond en Absa het ons die geld betaal om ons mede-deelnemers te kon betaal. Die kliënt was baie beïndruk met die terugvoer wat hy gekry het, want ons kon ons belofte nakom. Met die kennis wat ons het
met boerdery en seker maak dat ons na ons kliënte kyk, het ons hierdie projek binne 'n rekord tydperk bereik. Wat vir my riem onder die hart was, is die feit dat Pumlani wat Absa verteenwoordig op Kraddock, dat ons 'n baie goeie vriendskap opgebou het en dat hy uitkom plaas toe. En ons sit om 'n tafel en gesels oor voor- en nadele wat ons wil doen. Ons kyk na wat is die lewensvatbaarheid van wat ons wil doen en dat ons 'n vriendskap het in waar ons werklik ware hande vat om landbou te maak werk. So ons sê baie dankie vir Absa en ook vir Pumlani vir sy ondersteuning en belangstel. Meneer die voorsitter, baie dankie vir die geleentheid. Ek wil graag begin deur Pieter en jou span baie geluk te sê met ek dink 'n uiters suksesvolle kongres. Ek dink as ek gaan kyk na die inligting wat gedeel is hierso vandag, ek dink elkeen van ons kan iets hier uitvat. En ek wil nie sê iets nie, ek dink hier is wesenlik inligting gedeel wat kan waarde toevoeg in elkeen van ons se besighede. Anders as Antoa het ek 'n bietjie meer beplan oor wat ek wil sê vandag. En ek wil graag praat oor vennootskappe. En ek dink daar is baie vandag verwys na vennootskappe. En as ek gaan kyk na die rol wat vennootskappe speel en jou partners in jou besigheid, ek dink is baie moeilik om dit te kwantifiseer. En ek dink is baie moeilik om die waarde daarvan te gaan ontsluit. Maar ek dink die laaste paar jaar het ons gesien dat ons 'n paar krisisse gehad wat wel teweeggebring het dat in sekere gevalle sekere van ons kliënte wel daai waarde kan ontsluit van goeie vennootskappe. En ek dink spesifiek daaraan as ek gaan kyk na net voor COVID, toe ons in 'n situasie was waar daar sprake was van potensiële tekorte aan kapitaal. Dit was 'n geweldige onsekere stadium vir ons almal dink ek gewees. Niemand van ons het geweet wat met die koste van kapitaal gebeur, niemand van ons het geweet wat met die beskikbaarheid van kapitaal gaan gebeur nie. En ek is seker, dit was ander finansierders se uitgangspunt ook gewees. Ons reserveer kapitaal vir ons kliënte met wie ons 'n langtermynverhouding het, want dis die ouens wat ons moet ondersteun in hulle direkte behoeftes. Ek dink as ons gaan kyk na van die insetverskaffers het baie van hulle dieselfde uitkyk gehad. Ek dink as ons gaan kyk na spesifiek chemies en kunsmis, toe daar sprake was van tekorte, uit die aard van die saak is dit iets wat vir 'n bank ook bekommerd maak. Ons het met van daai ouens gepraat, die antwoord wat ons gekry het, ons kliënte met wie ons 'n langtermynverhouding het, sal toegang kry tot produk. So en ek dink dit is van die goed waar ons sien waar vennootskappe en goeie verhoudings daai waarde ontsluit. En soos ek gesê het, daar's vandag baie daaroor gepraat, Derek, jy daarna verwys. Ek dink Nico daarna verwys. En as ek so gaan kyk na die omgewing en die ekosisteem waarbinne ons opereer binne die sektor, gaan dit nie maar alles oor goeie verhoudinge en goeie vennootskappe nie. So met dit daar gelaat, ek dink ons vennote, Graan SA, John Deere Financial, dis ook instansies met wie ons glo in langtermynverhoudings en langtermynvennootskappe. En dit is hoe ons hierdie sektor vorentoe vat. Meneer die voorsitter, baie dankie. En ek nooi julle almal vanaand, die van julle wat nog nie 'n verhouding het met Absa nie, asseblief kom praat met ons. Ons is baie geneem om te skep. Baie dankie. Baie dankie, Loffie. Ja, verseker is dit saam wat ons die toekoms sal bou, nie alleen nie. Goed, Nico? Dag. Ons is amper by daai wenstreep. Kongres, ons gaan enkele aankondigings hanteer en dan gaan ons die voorsitter vra om af te sluit, om die seën te vra en daarna gaan ons the National Anthem Samsung uit volle bors. Enkele afkondigings. Ek toets vir die verkiesingskomitee enige uitslag? Geen, ons gaan môre vir u 'n afkondiging maak, môreoggend vir die additional member to the executive for the farm development, as ook vir al die streeksverkiesings, gelyke streke, as ook streke 1 en 5, môreoggend maak ons dit bekend. Kongres onthou môreoggend 8:00. 8:00 skop ons af. Dan 'n groot dankie. Absa en John Deere Financial vir vanaand se lekker saamkuier en ete. Voorsien begin my die volgende. Brand Republic. Julle laat ons so goed lyk. Baie dankie vir julle hulp.
Dankie ook vir Benny, Dirk en Daniel, wat vir ons gehelp het om van Eskom en Generator oor in die weeg te spring, en dat ons nog steeds kongres kon hou. Well done. En dan vir Etienne en Christa, wat vir ons, Etienne van Foresight, wat vir ons die voting app ontwikkel het. Uitstekend. Voorsit dan ten laaste, om dan op een dag 3 apps te gebruik by een kongres, wil gedoen word. Ons het geskiedenis gemaak. Baie dankie. Baie dankie aan kongres daarvoor. Ek het 'n paar gesprekke gehad in die afgelope dae waar ons bespreek het hoe vinnig boere tegnologie aanvaar en gebruik en benut en vandag is weer so 'n voorbeeld. Ek vra dat ons nou net so sit en stil raak en die seën vra op dit wat ons gaan gebruik, asseblief. Our Lord and Heavenly Father, we just thank you for your presence today. We thank you for blessing this gathering. We pray that you're going to bless this social time together. Bless the meal that's been prepared for us. Bless the hands that have prepared it, and Lord, bless the farmers and the laborers that grew it. We also ask you, Lord, to keep us ever mindful of those less fortunate. In Jesus' name, amen. Kom ons staan en ons sing saam ons volkslied. Sikeleli Afrika malupagani supondolwayo izwa imithandazo yethu Kosi sikelela tina lusapolwayo Murena buluka sechaba sa Jesu Ufedise dintwale matwenye Usebuluke sichaba sa Jesu sichaba sa South Africa Die blauw van onze hemel, uit die diepte van ons zee, oor ons eeuwige gebergtes, waar die kranse antwoord gee. Sounds a call to come together, and united we shall stand. Let us live and strive for freedom in South Africa, our land. Dankie, geniet. Daar's 'n paar mentie vrae net soos wat julle uitgaan asseblief. Die mentie aan die suiderpunt van Afrika. Sorry, ek het nie geweet Ek hoor al name in my huis en vrees is ons vyand. So moenie bang wees nie, wees 'n wagter vir jou mense, daar's geen plek vir die duiwel. As jy kyk oor jou lande, weet God het dit geleer, sodat jy die volk kan voel, al kom maar storm weer. Jy is sterker as jou Goliat, jy is groter as jou berg, die Here gee nooit meer as wat jy kan hanteer. Wie sal jy boer? Dit is jou land, dit is die kant wat jou hart groot maak. Hou net aan glo in die Here na boer, dit wat jy droom sal die werklikheid word.
sig altyd goed. Rig jou op na die berge, jou hulp kom vandaag, jou toekoms lyk goed, goud soos 'n oorlaag. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die taak, wat jou hart kom maak, hou net aan glo, in die Here daar boer, dit wat jy droom, sal die werklikheid word, ek sien van jy neer, met jou knie in die reën, gee die wolke op ons soen, die water as jou sien, vers sal die zwakheid, dis manne van hoop, dit sal altyd met jou goed gaan, zolang jy aan jou glo, hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die klank, wat jou hart klop maak, hou net aan glo, in die Here daar boer, dit wat jy droom, sal weer werklikheid word, hier sal jy boer.